o te whaatala whātu, ma le nganga whaaloalo i le, pa ia maurunga le tātou te nuu, ma le ifo mai fo i whanunga le lei, nei fo ia sa fo tātou lia mai le lofa ma le anga le lei o le atua, le aso lulu le nei, lua se fulma le lima le maasina o me, lua afe, lua se fulma le lua, tā lofa lava. Ia le ona, si mai le whaafonga i le tātou sauni ngā loto le nei tai au, te le sunga i le whaafengainga, Reverend Nove Vaila au, o le kalesia whaapuaptonga Kerisiano Samoa i Porirua, si mai le whaafonga. O te mai whawhewhai ma whatalo whātu i le whaafonga mai mo mai o le tātou au whaafonga ma le atunu i le nei tai au wa whanguina mai foi le atua loutou soifua ma so wola i le nei tai au fou whaupopo i aso o loutou soifua ma o tātou wola. Ia wā matafoi o tātou wa ia le mātango fio le atua i na ua tafa mai ata o le aso fou. Ia mau mawai atu foi le pōngi sa tā oto malo lo ailu tātou o tunu. Ia ai wala watu na nei tai au e. Tu ira mai o tō wanganga tātou whaili tāpo inga i le atua. Heo tātou tatalo. Mata wala fai mai le nei tai au i whanunga le lei. Ina ua whina ngalo alofa o elo mata ua tua i te whanguina mai matou. O a mata whaona o mata ua ia fōlinga o lo mata ngō fie i meo le sio manga. Sa uni fo i matou lo matou malosi whafouina. Whea ngai mtiu te mawhaiva o e tofi ma wala wai matou. O mātou wāla usu li tāpua inga i a te oe o le mātou o tunu nei. Mātou te tālo ngang pa ia fia mai tātou au whātasi. Whai ai le tāpua inga i le nganga ma le whamaoni. A ia vea lava o se vi inga i laua fio. Ono loulawa suafa Yesu. Amene. A tātou vivi le tua le pese o saunia.
Funga mai au te whaita wina se upu mai le fionga le atua e te ina in mawhauwhaunga whale nganga mo le nei tai au. Tus whaitau mo mai le whengaingi tuai o le tusio e soto i lona mata upu e lua. Au te whaitau ina le whai upu e lua sifurma le tolu e whangata mai le whai upu e lua sifurma le lima. O mwai atu I aso e tele ona oti leo le tupu o ai kupito. Au a mapu I ti ngālu whanaunga Israelu ona o le ngāluenga. Wa alalanga foi. Wa o e lava I le atua lo lato walanga ona o la lato ngāluenga. O a whaafofonga foi le atua I lo lato feoi. O mana tua foi e le atua lana whea ngainga na no whaia ma pera amo mai sa ako a toa mai a kopo. Sila fia mai foi, wa sila mai foi le atua I whanaunga Israelu. Ma wa sila fia I lato e le atua. Pamruia mai le nganga le atua le tātou whaitau ma whalongolongo I ana fionga mai atu mau I a te iolona vi inga e whawavau. O ke filfilia le whai upo e luas fuma le wha, se vaenga o whai upo e luas fuma le wha. O a whafofonga foi le atua I lo lato feoi. O whafofonga foi le atua I lo lato feoi. O le manatu au tuo le aso. Tusa mal whasolonga o tus whaitau. O le tus whaitau aso le kalesia. E whapea o le atua whafofonga. O le atua whafofonga. Moi la tau sa tātou whaitapo inga whaatasi le asonga fua ma le asolua. O lo wha solo pēr tus whaitau o le vai aso e wha matala mai ai. Fō ringa wha ata o lo wha ao ngā ina e le tus paia wha malama lama mai ai le atua le vaia. Ia I tātou o tangata whātua tua. Mana tua foi o le, manatu au tua o le vai aso. O le whaata ina o le atua e le tuspaia. Le asonga fuasa tātou vaia I le ata o le atua foa. Ma le atua na ia whaia le tangata I ona ao, mai le fuefo le ele. Ma ua manawa iai I ona ponga I usu le manavaola. Le ata le nao le atua I le asonga fua. O le aso lua, sa tātou wā ai I le atua e peo si tina sui po si tina se e papa na te la langa ina le tangata. A wā na te sila fia le au te tele o le tangata ola. A o le iai lava se manatu o le tangata o sila fia umalava e le sila whangati a le atua. Al tae aole nei, o lea ua whae roa mai e le manatu au tu whai mai, o le atua whafofonga. O le atua I eila na whalongo. E eila na whafofonga anga whale atua. Na te langona ai mea uma I lana whafofonga mai. O lo whai ulu me ta upo e lua o le tusio e soto I le whamatala ina o le mapu I ti ngā whanaunga Israelu I eiko pito. Ma ua latou ala langa ma o atu lo latou alanga I le whafofonga anga le atua. E mele mōli mau o le tusio e soto a ua mapu I ti ngā. Le whanaunga Israelu ona o le ngā luenga. Ua ala langa fo. O e lava I le atua lo latou alanga. Ona o le lato ngā luenga. Ua whaafofonga foi le atua I lo lato feoi. O le ata lea. O le ata o le atua o lo whaafofonga. Mana langona ina le oi. Ma le mapu I ti ngā o tangata o lo onofo polonga. O le tala leo whamtala ina le tusio e soto o le tala ina nofo ai o le whanaunga Israelu I kupitoi. Tausanga e tele. Ma ua to telefone nu. Mai uai ina whaapolonga ina e wharao le whanaunga Israel.
O tangata ia, na te tupu mai le whanaunga Iakopo lea na o i kupito i le vaitau o Iosefa. Ua whātua tele ina tangata o le au ainga lea, ua whaingoa ina o le whanaunga Israel. Mo whapolonga ina ai lātou e wharau i tutono ai kupito. O le whafonga ina i le atua o le oi, ma le mapuiti ngā o tangata ua whapolonga ina. O le amatanga leo le tala o le whao le tanga le atua e peo na vala o ina ai mose. E vea mafafonga tau mo moli o le atua i a wharau mai kupito. Ina ia whaasa o loto ina le whanaunga Israelu. Tā ua le ata o le atua leo whailoa mai e le tusio e soto. A walo mo moli mai e le whiau e winga i le atua o lo tātou whātua tua matali tonu iai. E leo se atua e longo noa lana whaafofonga i ti ngā mawhainga tā o tangata. E leo se atua foi e nā o na whaalongo i mawhatianga e au noa ma le whaia o se ngā luenga e whaia i se suinga o le nofo polonga ma le mapu i ti ngā. Ai peitai, o le atua leo o whaata mai e le tusio e soto o le atua e ili tatala na whaafofonga anga pe a whea ngai tangata ma ti ngā ma mawhatianga o le lorangi o lo utou soi fua ma o wolai. Tu sai ma le mori mau le tusio e soto e lua winga tutu mau le atua o lo atangia i le ata leo whaali mai i ai tātou mua mua. O le atua e iaila na whaafonga anga na te whaafonga i nai o tātou ti ngā ma o tātou popo ngā. O alawa whainga tā tātou te whea ngai e langona umalava e le atua. Na te langona lau te talo, na te langona o ti ngā, na te langona foi o tātou popo ngā uma. Mariftalai ngā le atua ia mose, ua o matuava ai atu i le popo ngā o lo unu o lo i kupito. O whalongo fo i lo lātou alanga o na o e pule whasawa ia i lātou. Ruinga tutu mau le atua luna lua o lo whaalia mai le tala e soto o le atua e ngā ioi e na e whasa o loto le tangata ua pōpua ngā tia. A mai whitalenga le atua i a mose o le nei ua o waluifo o te la vea mai a te lātou ai lima o ai kupito ma o aveina ai i lātou ai lenu i le nu le lei ma le lautele. A whai o le ata leo le atua o lo tātou tel tonu ma whātua tua iai. Le ki ofita lai Jesu o mai e a teau o tō uma o e mawhatia matinga ina i a venga. O au fo i e malo lo ai o tō. Po alawa o tātou ki ngā ma o tātou mawhatianga o lo whaafofonga le atua. O lo ngā lue foi le atua na te au mai ale whamarolonga ma le saulo tonga ia i tātou. E le ngata i o tātou tino ai whapea foi i o tātou nganga. Amene. E o tātou te tālo. Mātou whalongo longoi. Lau wheta lai mai ne nei tae au. Ma ua au mai a foi ai mātou le mauti noa. O oio le atua o lo mātou whatua tua matari tonu iai. O le atua e te sila fia i mātou uma. O le atua foi e iai lau whafofonga anga e te langona ai i mātou uma lava. Langona e le ngata o mātou tala ma whamatalanga e wheso tai e tuai i lau fio ai te langona lava o mātou loto ma o mātou anganga. Ala whai mailo nu le ni tai au. E na ua wa ia lo mātango fie. Ma ua e whaafowi na fōi lo mātou malosi. Ma ua sāu ni fōi lo nu whao ngā le aso fōu wa e au mai.
tiu te mawhaiwa o e tofi ma wala wai mātou. Haftai o no le malosi fau. Haftai o no le malosi ua e au maia i o mātou tino ma o mātou mawhauwhau ma o mātou nganga. Mātou whaftai o no lau whaasoa o le ola. Ma lau whaasoa o mea tua iai lo mātou ola. Wa o mātou tāngo lima ma whaonga. Ma o mātou maua foi le fia ma le oli. O no lau whaasa fua mai mo i mātou o mea le lei uma. Mātou whaftai o no le nei au walai moli ai lau tala le lei. E le whaafofonga anga ma le sila mai o lo no mo te ngata whaatuatua. Moli atu lofina ngalo mo i mātou. Mātou whaftai o no le whao le tanga o le tangata angsala. E na wai sau nia le tongi ola e ala i le soi fua wa ofo ina mai o lo lavalo pele o Yesu Keriso. O a vea ilo na maliu malona toi soi fua manu malo. O le whamai moe ola moi mātou o tangata angsala. E na wai sau nia le malo whavavau mo i lātou e whātua tua ma te tonu whamaoni. Mātou whātua ese o mātou vai veinga mea o le ato toa ai mātou se e whamangalo mai mātou. Whamangalo le nei e tunu. Whamangalo mātou tangata, whamangalo lau kalesia, whamangalo mātou ainga. Mea wale ato toa ma vai vai ai mātou. Moi lau e fio e te toi fōta ina i mātou. Ma e toi a fua se tai a fō. Whao ngai nai o mātou wola mo lau fio. Mātou tu i nātu whamoe moenga o le nei aso. Le ulu whafo ma le ulu whale o lau no. So i fua ngā lulue ma le ola au auna. Mātou talo. Ia e whata mau a inga ina o mātou manatu ma o mātou langona. Teita ina e a mātou whainga whilwhilinga o le nei aso e ngā lulue ai. E na ia whaia lo fina ngalo. Mātou talo mo e o lo whata o tolia i a inga po ai o ngase o no maftianga o le tino. Pai mai au whamalo longa lo mātou tua. Mātou talo fo ta ape atu o lo no. Mai se o whanau te tonu o onga. E malutia i mātou, malo mātou whita lolo ai, i o awalofa. E mātou stalo mō le nei, wā lesi whasala lau, mai lātou o lo ngālu lue ai. E fua i ai lātou le lotu te tele, ma le fia e ngālu lue ai. Ma tau tua ai mō lau fio. E la ngā solonga o whiau le nei aso mātou a mata i lo alofa tu noa, mo pai mai mo i mātou. Ai e whai o fo i lo lava vi inga. O mātou te talo ia. Mani te talo lilo le tangata. Ai le lilo lava i lau sila whangati. Whai alo fina ngalo. Ai le o mātou loto. Wow, mātou te talo. Ma wala au e ala ia Yesu Keriso le li i man whaola. Tu ma mai o mātou lunga ma lunga o lau whanau le lo rangi atoa. Ne lofa ma le file mua la wa fio le tua lo mātou ta mā. Ne lofa sili ese o Yesu Keriso le li i man whaola. Mai a mafuta ina pēr i mātou e lou lava nganga pa ia. Nei se iau o le whaavavau lava. Amen. Ua whaafonga le tātou atanu ui le sauninga lotu nei tai au. Ia, taita i lea le sunga le whaafengainga, Reverend Noi Vaila au, o le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Porirua. Ia, mori atuai mātou whaaftai atu i lau sunga le whaafengainga. Ia, tu sai o le tāpina ina o le upfolofolo le nei tai au. Ia, meisi o le talo whaamanuia mo le tātou atanu.
ia o tapena i fo ia wanga luenga ia mawhaiva lo filimo le nei aso ia whaamni atu le atua ia i fuafuanga le awhenga iai whaafatai tele lava. Luas fulua minuto te eneli tu lai fitur si whonga la mua Wellingtone ia ingo le atua mai le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i porirua ia on whanga solo i leo le tātou Polokalame tā lofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fantao e tu manua a mai se ole e ti longo Samoa sif. Ele ato toya te au pa ya sawo. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet, sudah ba su fong lo mua atau le tayao.
Ya, ata mai la ia le tai au le tautua ne se fonga la mua ma le tatou proklame to e fa malo ma to e fa tala fa tu le taimi malo se fo manuia malo fo le langi ma malo fo le ala usu fi au mga luenga le tai au tapo inga foi nei matua ro tapo i mai tono ainga ia ua po fo le fala ma ula le mulila ia e le tai au ia wa fo le tapo inga le anga i fo i o fa na nga luenga le nei aso ia me se fo nei matua ro fa longo mai fo i tono mo tanga ngase ma mo to tanga ta matua le sue o fa nga luenga pa ia le tua i so se fa fai taulanga i fai la ngor tala lei tupu mai o le tinu fa le tua matausi o le malo se le tinu ia me se fo i le tupu la tala vo nei fa na wa onga ma fai lele fo i ma pepe fo le nei tai au si fonga la mua fa tala fatu i la fa fonga i le tatu ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia i ne Wellington i lona la i le tatu ofisa fa sala lau i Polilua numero 5 se fulma tasi man Kevin Avenue i Polilua ia fa talo fo i tatu o ma pa anga le o ma futa mai fo i lunga tatu app nei Jamie ia mai se fo i lunga tatu Facebook ia mai se fo i malunga tatu YouTube se vainga lo langi le o mai ta watu le o ma futa mai fo i initial tatu tunu ia ma tatu pa anga mai malo tele o America ia fa talo fatu ia manatu na wa anga o tau le uli ia pe sa o ma tau ia o ma tau nei New Zealand le la tale valu to luas fu 5 minuti ona tale o le valu ta ole nei o le aso lulu luas fu ma le lima o le masina o me lua fe luas fu ma lua ia le wa manga lue ma se usa mari ia wa fo ile tau to ino lo to ia ma lo to malu ala mai si fonga la mua talo fa mari ma lo uso ia talo vala tu lo va le tai ia ma lo si fu ia to lo uso malo fia mo leva no le tai ta te filo ia wa to ino tato tu fa talo fa foi Samoa ia le atu pele loto malanga le tai ia ma lo si fu ia malo fo le uso mari ia ole le olanga ia tunu nei e usu ai nga wenga ia Samoa ia a pula tanga ta moia le so atoa ale la atual to lo matua ma le salulima voilele ia ele langa i lunga fale moe tai au ia ne tunu ia e taimi ia me uma e misi a taimi nga wenga le ia a fa ona e fa fonga mai tono nga wenga wa mata nga wenga atalo fatu ia malo foi fa malo lo sila ia nga wenga le yaso ia le manatu sa tatu to fa ilo lotu uma ia fa longo le upu fo io nei foi tai au ia pe ona tuina atu ma sauno atu iai ia ma tu fatu ai ia le sunga le whawhenga inga ia o le whawhuina le tātou whainga lotu ia ua tofu la fo ile manu masiana ia pola lea upo lea tinu ia ua tofu i tātou ma le me ai whale nganga le nei tai au ia alu fia rei ngā luenga pia whai ele visa lotu tai au o tau na tātou whainga lotu tai au ia o tau ia alu masimea ngā nei asu ia e fia foi nga luenga foi ni yes ya ono lo fa malo smelu pole tu mu tanto ni yes e manu e tele fu fonga manga luenga ni yes o ila tu le wala usuat e a manga luenga ni tai mo isa o le mari ya ai ele mfailo na lu ta fatalo fa ya foi ona tato wa fia foi na ya inga
ia o ila to fo i wa ala fa mai fo le ni tai au ia wa ia fo i tala fa no noa ia ona o mafutanga mo sia mai pele a inga tama matina o matua ia o fanau ia a fa pe wa felo a inga ni tai au ia i tala fa no fo ia ona o le mo sia fa fo sei o mafutanga ia mai pele a inga ia fa ma fana tu tato proklame ia proklame lava ia o le atol tai au ma tu tala noa ma tu fia tu e pangalea ia ele tu sa uma ia ainga ile tai au mele tai au mele a fa pe ua fa fo mai nei time ia fa ma fan tu tato proklame ia loto tele ia ua saunia lava fo ele tato ri fa ola ia lo tato no fuanga ia tato te mapu ia tu ia pe ama vai atu ia le lalo lang nei mele ma lo on sai ia ma lo fo fa ma losi ia ma talo le tua fo ia tu lo tele ia inga ua to lus fultasi minute ia ona tale o le tu la balu ya le la tato watu tato fa fianga nei ya solo le mal tato talo tau mari Why don't I
Malo va tai o le tatu talo tau ai le va tuina le tatu talo tau ia e ona ini silena tong fai mai ma fie lo le pese le na tu mo fa le ngano ia ma la tu oi pese e o le pese le no mo atu o le pese ale fie anga o puapua il mo tele sala fai io e il na a fie fo il malo America Samoa i tau sanga ua ma vai atu ia ma la tu fai pese le sunga ia ngali le ulu ia li ia o le pese le no matu ia o le fia nga sangone na ua si le fia fo ile fai pese ia le tu tau fai lo le tamali o le tinu tu pa i fa salafa ia ona le fai mai si so le pe tu sa pese na na atu mo le ia ese pese mo ese pese le fatu mai atu ese po mo ia no ia mai o le motere salafa ia langa o le moto e fai mem fai ia ai o tatu talo tau o le nei o le tau mo Wellington e langi le sulu mata ngo fie le so o le malu lu Wellington e valu ma ulunga ma fan o es fun ma le ono fa solo tu le so ta ya o langi le foi ia fa pena foi le Australia ma le sto nai fa solo mai kapiti manu tu fanga nui taranaki marpra o taupo Hawke's Bay Wairarapa e sulu mata ngo fie le so ia e inisio taimi o le a wa Atal fatu ya te utole motu isaute e la kala estete sulu mata ngo fie foi le lai i kala estete o Nelesone Queenstown in makakol ia se vangana ai a Taniden se vangana ai ia in makakol ia le e tau fa malu mai le ne yaso a ole malu lu ole le motu isaute o in makakol le fa mawina tasi no winga fa yasi malu lu ole tau nei o ia e malu lu tu aila ia Queenstown le to ese le lua e to ese lua Queenstown no winga fa yasi malu lu ole tau nei a kala estete le tolu Taniden fa ale mafana le ea se fulma le lua ia in makako se io atu lunga le se fulma le fitu le yaine le sone o le tatu tenu i Samoa e awa ne yaso e fa talvatu pe fa pena te mafuta mai Samoa le so o lua se fulma le ono le mafana le vela le fa mawina e lua se fulma le iva o suva i fiti pa fa tili lua se fulma le lua le mafana o le vela le fa mawina e tolu se fulu Rarotonga i Cook Island e langi le leile ne yaso lua se fulu lima le mafana o le vevela i le maulunga e lua se fulu ma le ono o le angi mai savili o le angi mai lea i sisifo fa solo atu ai i sasae o le malu lua pori lua le tau nei valu le mafana o le ea e se fulu ma le fitu o inu e mata valu le mafana fa pena fo i se fulu ma le fitu le maulunga le mafana le ea se fulu fitu fo i le mafana o lo waha te fa pena fo i apahat ia ai fitu la le malulu le o ia i apahat te minei o le a ngoto i fo le la le afia na nei 5 minute te ele tu la a fitu minute te ele tu la fitu o so ele la le tayao i le a fatonu o le tu la fitu o ia ngoto i fo le la le afia na nei fitu minute te ele 5 i le fiafi ai o so ele la le tayao le a fatonu o le tu la fitu o leo te lenga o le tau mo ni sila le nei aso ia mai lava le motu i matu nei fa solo tu le motu i saute ia e mwhai ono uwha pe atu o le whai mele wa i tau o le aso sulu mātango fie le lai le so se wangana ai na inisi o vaenga ia e whai ama au aoa ia e tele lava ina langi le leile nei aso sulu mātango fie le la mo le au whangota ia manuia lava whai ngā whai wale nei aso tātou Wellington to tele le au vaenga le whangota pe le tai le tau nei rona winga lau pe le tai o lo le ato ma ofe lunga le wafu e 45 minute i le tu lai fitu le tau nei pe le tai lona winga na o pe le tai le aso a sua le tai la fia na nei i le se full martasi minute i le tu la e tasi i le aoli e to e sua le tai Wellington o le vini polirua sua le tai tau nei to e se full 5 minute a pe le tai to e fasa watu e pe le tai tau nei se full mar 5 minute i le tu la se full mar lua i le auli pe le tai i ona sua le tai le fia na nei mo tato i polirua se full mar 1 minute te ai le tu la ono o le tala na le tai ia ma le tala le tau ia mo oe fua ia fua fuanga o le yaso ia ai mo le tato swing o le tupe o le yaso ia o le tato tala le tupe le tai mo la to la fuina la tupe Samoa o ni ngalo tato ainga ia i Samoa le yaso o le malo sur tala New Zealand i Samoa le yaso tala New Zealand maua le tasir tala fitu ono sene tala New Zealand maua tala fitu ono sene i Samoa
O le malo si o tala New Zealand I Amerika I le nei tae au, tasi tala New Zealand maua le ono valusene, ia o tasi tala New Zealand I Australia, maua le iva 5 sene. La voino tātou tupe I fiti, nei aso tasi tala New Zealand, maua le tasi tala 5 sene fiti, tasi tala New Zealand, maua le tala 5 sene fiti. Ia manuia le la voino tau seleni, ia matupe ainga nei aso. Ia malova tai na le whaamanatua le vaenga leo I lafo tupe Samoa. Tusi ia sao le ngol tangata le ali fo tala le tupe. I te ua yese mata I tusi fo le tasi e misi. Ia ona toi tinga ina ia ele le la ia tangata fo le la talata ne taulanga. Wa fa yan savali vali to le fale to ona tangata fo le mai ia fai o I tua inu tua. Ia e matua e toi alu fo I toi fa sa o mai. Ia me na fa manatu atu. Mo tata le lofa tupe te ua tango tusi ai le ngo John. Ia ile tangata le ali fo la fo tupe. Ia ai alu fo o Samoa I o Yohane. Le tusi pe Yohane tu John nei ai tusi Yohane fa mole e o ai ole fa mundiango soifua ia maso fa nau. Aso soifua maso fa nau fa amnatu atu pele tato emaili ole aso fa nau @samoacapitalradio.co.nz. Ai mo uto umalawa o soifua mai lele yaso ia po nisi fo il fa nau fa amnatu ino la tu aso fa nau lele yaso fa amnia tele lava le atua ia te uto ia mato fa popo nisi tau sanga stele mo uto ia mo ia sanga fa amnia pe le atua ia te uto ia wa fo il fewa ai le fenga ia fe au manga wenga ia mesi fo ina fa nau ia la tu wa onga mania tele lava o to wa soifua ia ai su ene lau tuspa ia pe afa pe o stangata fai tau tuspa ia le tero taimi ia mau mai lea ile a wenga o lona mata upu e tolu fai upu e 5 male ono a wenga e tolu fai upu e 5 male ono na e whaafongaina lo leo awane I alo ufafonga I lo mapu iti ngā malau alanga a wenga e tolu fai upu e ono na e whaafongaina lo leo awane I alo ufafonga I lo mapu iti ngā malau alanga mana ele upo le tai au moni e tele lava to aso ifua ia se I toe pese atu ia le mato o fai pese ta ua le o ia te mine nei ia e fa manuia atu ia to aso ifua manuia to aso vana manuia to aso vana manuia to aso vana Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Manuia to Wasavana. Manuia to Wasavana. Manuia to Wasavana. Manuia Leatua. Mai le se ufafonga le laumua. Hip hip. A tala fatu le tunu si mai fa fonga o tala foi o mena tupu laulangi nei aso tatu au lia le aso luas furumale 5 Mei. O le solta usanga te si iwa tolu si furumale fitu o le urua I meli lea tau le air mail. Ia waso o ena langi na ta amilo le aso le nei ia pena tau nuu le aso le nei I New York. E se foi eto inga fa maumunga. O le solta usanga te si iwa 5 furumale tolu. Na whaia e whaateta inga Amerika mo le taimo mua o mea tau wha nukilia. Ma ona le pau fo ile whaateta inga na whaia le tausanga te si iwa 5 tolu. O se lato site po se vaenga e whaia e whaateta inga I Nevada. Na whaia ile asone nei tausanga te si iwa 5 furu mo le tolu. O le tausanga fo te si iwa 5 tolu ile so. Na urua I whaasala lau e mo le taimi mua tono Amerika. Se ala televise e tau o le Public Television Station.
lo ingo isi TV o TV le malo o le ngol TV o le KUHT o le lotoa le University of Houston sa fai il fa sala longa mo tai mo mua tai minela ya la televise public television i tono America o le aso nei tausanga tasiva ono tolu o le tasi o ai longa i tono Ethiopia ta o le Addis Ababa ia na fai ele fono mo tai mo mua e fa vai ai organization por fa la tonga Africa e ta o Organization of African Unity o le so tausanga tasiva tolu tolu ia tasiva fitu na urua i whaasana laua ia tati whangaila langi le atale o le Star Wars. O le sol te usanga tasiva onos furutasi na whaailoa i Palestine Kennedy o Amerika e te tauana ngā lulua e whaatasi Amerika i o atu te usanga tasiva ono lua mo tūla wile ele seisi ono na malo i le masina. O le tausanga e tasiva valus furma le lima le aso le nei o le matangi po le awha malosi tono nuu leo Bangladesh e silia mal sifuru afe i la tōna mali liwa i le aso le nei. O le sol tausanga e tasiva valuono na lima whaatasi i tangata e 5 miliona Amerika mo le sifuru 5 minute ina ia tali atu i le vahanga fo leo le homeless po le te atu i le awha ino tangata maili le ai o ni meno nofu ai po leo le mativa i tono Amerika. O le au whaia tifanga, o le au pepese, o le au porukiki, ma tangata uma, e pea ma le wha afe maila, pe ono afe whase lau kilomita le umi o le unga lima nei, e pea ma le 5 miliona tangata, 5 minute le umi na lima i tangata nei, ono o le anganga le na fia wha alau loa le meta o le homeless, e le tatau no o yen tangata Amerika. Tupu le sol te usanga te siva valus furu male ono. O le sol te usanga lua fe male lua o le kompania Saina o le China Airlines o lana whainga malanga ono tasi. Na whaina i lungo le ea. Lua se laulua 5 tangata na fia iso i fua le aso le nei. O le tamaita i longa i whaasala launga i le laulangi o Oprah Winfrey o lua fe sfuru tasi i le aso le nei na wha mai ai ana show o ana whaasala launga o lana porkalame. Le ta o le The Oprah Winfrey Show i le mai ale o le 2.5 tausanga talo na whaia. O le aso le nei i le tausanga e tasi valu ono sfulma le tasi na lo mia le newspaper le ta o le The Press na o le ono lava ona lau pepa ia a fua i le tupe o le luafe sfulu tolu tusa i luata lava lu sfulu na fata uai i le taimile na i le South Island o le so i le tausanga tasi iwa fitu valu na watu waile o leo male ami wawe sea tangata e lua se laulua lua na iai inai au kilani le vayanga le ta o le Bastion Point. No fo iai mai lava ile aso yanu o yanu wawi tausanga tasiva fitu na te atu i ele i inai le vayanga ta o Ora K Block ia o taimi ia ile ofifia tangata whenua i whaangaino ele le malo. O na sol tausanga lua whamile valu na champini ai le taavale na aveina le tamani usila leo Scott Dixon i le tuunga taavale le tau le Indianapolis 5 se lau na manu loa i tangata ni usila na ile asone i tausanga e lua afe manawalu te maul whapuponga tātou tala le taimasani whaafitai. Samoa
se se mali e toa e uina le ino foi le no foa ole a to tu pe le fai tau ai ole finga ngalo le ole tapa sila sila ile to tanga ile ata o tu ua sola o mata afa Samoana Samoana la mai si si fua fatu le tanga mai ule matumua sila sila ile afa tua ole au ole malo loto mau Toi whātala whātuli tātou tunu lo ngātu tonu le neiva yaso o se whaupopongo tātou telefon me Samoa. Ua pāsia le pāle mene le reporti ma whautuanga le komiti nei loiloina tūlanga aloa ia ma mionga tāua loa le pāle mene e whaasanga le sui whaipule li tū mālo whaapālota o le pā le a fionga tu le epa lupe sori aisa i le malie le ngoi o le taitai fo i o le vaeng whaupofaya le JPP po le tua ngai. Whapea marasoi whaipule li tū mālo whaapālota o whale atu numere tolu le a fionga le ala le pule rimoni aiafi. Ma ua whautua i nei e le komiti le pāle mene e nei e whaatati ese tiu te mga ruenga ia sui whaipule se ia iai se aso whaatasiai ma le leto e anga wao i la ua i tutongi whapea foi ma alau nia sui whaipule o le pāle mene. O tū langai mōlianga na whaamao nia le komiti na whaalia le te whono. Ua whaamaonia le afia ma le solia o tūlanga alo ia, a le palemene, ma ua whaamaonia fo'i le solia o ai inga o le tautonga, o le loto whaamaoni, tūla whono tū mausu wha. Ma le tūla whono la titi, o a mio tau loa wha palemene, tūla whono tū mausu lima. Tūtunga ngā luenga ono te si le lua, ua whaamaonia le afia, ma le whaatino ina o winga le mingao, i le palemene. Tutunga ngā luenga ono numele tolu, ono te simale tolu, wa afia le tūla whono pulema, tūlanga aloa ia o le whono au whai tūla whono, i le tasiva o le sifulu i le neimta upu. E tusa ma le whai upu luasu tasi, pui pui tasi, pui pui di. Tutunga ngā luenga ono te simale wha, ma le ono te simale lima, o afianga wha le tūla whono, o le neimta upu. O loo ai i te tonu o le tūla whono tū mau tasi wale fitu pui pui wha. Ma le whai upu luasu tasi pui pui wha. Ma le lima o le tūla whono o pule ma tūlanga alo i o le whono o au whai tūla whono tasi iwa on sifulu. Tūtuunga o ngā luenga ono te simole ono. Le tuina mai o se wha iunga tala whengai. E tūsai o afianga o le neimata upu. O la fonga ia na lafo e le fionga le teitai o le tua ngai whape fo i le ana le pule rimoni a iafi o le whailau tusi. Na mai a whaia i ele wha ai unga le wha amsinonga. Na awina mai ai wha amasino e to lua papalangi mai New Zealand. Ma solo i ai se wha asalanga wha le tūla whono e wha asanga i ai la ua. Peita i o le taun sanga le fionga le suipaan mia, tuala Iosefo Bonifacio. Na sila i ele fonga fitalai le mota. Ma fili ai lo le komiti whaapāne mene, le anō lātou wiloilo i nal mata opo. E ui ini tu alalo po ne whautuanga mwhato e senga mai suia le tuangai. Peitai na langolango ina le fionga te maitai pāne mia, le whautuanga na tu ina mai e le komiti. O te tautala foi mal whaalo aloa o le taitai o le malo, o te talia le whautuanga al komiti, o whaatatia i lumo le mauta. Ma e whaatala sanga ina. Ina ia tuku me lo le fisili. O le aso lua le vai aso fau o le ato e taua fia i le pāle mene, e au noa mai e sui whaipule to lua. O whamamunga la ta mai o le wha mai o le COVID-19 furuiva le tātou o tunuu, mai le aso se fulma le lima i le aso lua se fulma le lua le maasina le nei o me. O whamawi na ia to fitu se la wiva se fulma le lua i lantou fau o pēsia siamo le COVID-19. Ma wasi ti ai i le au whai se fulma le lua fe fitu se lau lima se fulma le fitu. Le mamalu le tātou a tunu ua fia le wha mai, tan mai le aso se fulma le fitu mati. O whamawina le aisili o le motu i upolu i tangata a fia, leo se fulua fe fitu se lau iwa se fulma le lua,
Ma le afe iwa se lau fast fulmaliva mai le motu tele se la fai. O manono tai ua wha mawina ile toa se fulu maleono na besi el wha mai. Wa toi wha o popo le isi to olua i lanto na malanga mai fafo, wa maa waisia mol koviti. Ma o si tia le vadus fulmaleono leo wha i o i lanto wa fia, ai to ono o lo tau fia il whal mai tele mto tua, ele potu tinga ina. E na o le toa tasi le te mana ma liu te tono le fitua so, le sa udwa i ripotia mua, ma o ai le luas fumale lima i lanto wa wha mawina le male liu, ile covitis fulwiva. O le tu le lima le wawea na nafi na toi wha manatu i nai se sau ninga wha apitoa, le atoanga o le tasi le tausanga o le tula i mai o le whainga malo o le wha tua i le atua Samoa o tasi, na whantou taia i lo mama o tal mota fono i tia whau. I le whale ia e peo na whantou nui na i le whantou tonga, o le whainga malo fau i le anso luas fuma le whao me le tausanga tenei. E ui na oso wha ia se savili malosi ma o ti munga mamafa i lea tae au, pe ta i le tau fia i le whaata wai no lea sao ninga, i le ainga whaatua tua i le tua Samoa o tasi. Uputa i ala me tae au o lea tua i sui malalanga. O le upu sui malalanga, o se upu e whaasino i le tele o taimi, i le tūpā o tingani to matai, o se ngai o inga e whai e lato. O le sui e so. O le lalanga e whape na foi e tuu whatas. Saunia e le tua, me uma. Mai o lona ato toa, ma lona mata mohi, tātou te moni mawina, i yaso uma. O leo tātou ainga whatu e tua i le tua. Whaastai le rofo le tua. Ua tātou to e poto mai whare ainga. Tātou te ifo i umo le li, ma si i le nana whaastai. Ma tātou mana tua, ma tātou mawhau whatas. I whanuriana, o fuafuana, ua ia whatatia mo tātou. Manuia les whanau mua, o le whainga maro al fast. Le whiongol te mai tai pāne miol, tai fo i leo le vaiang whao pufai, a le whae tuatua i le tua Samoa o tasi, fia me Naomi mata awha. O tātou tala fo wia mai Samoa manuia ni aso, whaasoi fo ia. Tala flava o le whapoponga mo tala whauma le si ufonga le lang mua. Mole nei tai au o le asoluas fululima o me lua whelua lua. Wa iei se o fofo o tutongi watu inatui au whainga luenga o matata ese mula soifua maloloina po Allied Health Workers mai pulenga whaafale mai i lea waulia na nafi. Ma wali potia wa fautua ina e la lato yuni o lato sui ina ieta lia lea ofo. E tu samalis fulu afe tangata whainga luenga o soifua maloloina. O ila tau e ngā lulu e lango i fō mai matau si soifua. Na whaiala lātou solo tite ele vai aso taluai, masai ei fo ile fuafuanga e toi whaiei nisia lātou solo tite e. Peita ina tā ua e la lātou yuni, le pisa a, o le ua tau fia lea solo tite e se e ilo leo fufo ua tu ina toi pūlenga whaafale mai. O le awa ulio le soe ilo ai e tangata whainga luenga, e se fulu walu masina o whaia whiutanga i ngā pūlenga whaafale mai, e whaatatau i tutongi o ia tangata whainga luenga. E ele tala tonungo le ato isi iti alfal tupe whaaleo le pasene tulu i tupe le so i le lua pasene, ma a whai le atulanga. O le atula i mai ele pasene tulu i tupe i se whai numero pito maawalunga, talu mai le ono tausanga ua tuanai. E lima se fulu maka i ono whaopopo ili si itanga o le pasene tului. E whaapia fo ili tele o maka na whaopopo ili masina o aperila. O se whainga sa tau whaafetau i eli si itia maawalunga o le tau o soifuanga. Leana ia i le ono te simale iwa pasene, ma whaato ato i o le isa tūlanga maawalunga whaapea, talo mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai. E maasani o nā oina e kampani au ai tā lafu le la talita is full 4 miliona tā la
o pilia tangata sa whaanono fo ese ai le i tutongia. Peita i se saunoanga se tasiolo i alfa amsinonga mawalunga. E ono mawhaiona iaile a ia te tau whaaltola whono tangata i te enai. Le tutonginga o ia pili. O whainumera na whaelua le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai mai fōmanga luenga. Na whaali ai, maile maa sino iu lai lua whelua sifulu. E o maile maa sina nei, e tasi te simale fitu wha miliona tala na whaaluina. Ele matanga luenga i kamupani po la ao ai tala fuetoe au ai tupe. Ele i tutongi na tangata na whaanono fo esea. E se fulu tolu te simale valu whaiva miliona tala. Na ta ue se tasi o loia, a whaia se kone karate wha pisinisi, a tonu e iai le a ia te taua tangata. E whaia tua i le au ai tālafo, e le ole mea tonu le e au o na tutongi e la na tupe. Na ia ta wai manu nini i tutono o poto whale na whaanono fo ese ai tangata, po isi poto e leini i e whaamalama, o nisi o vaianga me whaia tangata o na o lātou mumusu, mai le tutonginga o ia ai tālafo. E se lau lima sfulta siafe lua se lau tala ua whaasala ina i le company au kilani e whaatawina le avamalo si mai fafo le Ace Health Limited. Ina ua tau mawhai e whaatawina atu le whaitau wafio ni whangu avamalo si o lo ieni pepa na toeta sui whaamaumaunga. Sa iwe pule le company po Sheng Wang ma si menu i molianga e fitu le whaamsinonga whaitu malo au kilani i lalo le tula fono tau mafa. E se lau ma le valu afe tala na whaasala ina i le company e ta ilua sfulta siafe ono se lau tala na whaasala ina i pule o le company. Samwhaina whaatau ina maia o loi se tau pa u ina ua suia ia whaamaumaunga po labels mai te le fo isa lātou polo fiti na mawai. Ina ua o lātou whaatau ina atu le teleo ni avamalo si e le whaatanga ina li tula fono i se tau pa u e tu saima se whaalinga al pulenga al whaalapotupotonga ni usila mo le saunga le mo tau mafa. E lua se lau fitu se fulu valu whawheta la le tau o whangu awa malosi, ia na to e sui wha maunga peitai, o la tau e te tau na iai, e tu sale male tolu se lau tolu se fulu whawheta la le au whainga, pe a male fitu pasene ni tupe na whaasao, ale Ace Health i le ngai o inga. Ua wala au se wha la potopotonga i puipuia le ola le leo mea ola, ina ia wha ilo e leo, ni ngai o inga wha asolto la fono, i ola o tutupu i Northland, o tāunga ata i whau, mai ele talitonunga, o le mafua anga lea o le leilo loa o whangawhawa a ingai masina ta i tasi. Na mawaini tino mamateo ni ta i whau se lua i moe rewa park, ma sa tele manu anga i tino ia ta i whau, na ai e nisi ta i whau i le taimi o tāunga, o le isi ta i whau e whapena mawe suenga, e le tasi se taimi na ta whana ina ai, o le popolenga o se tasi o tamana a whaina ilana ta i whau, o no ia i tu ainga o amionga whapea, e uma ta i whau, ai ono whaasolo ane ia lātou whanau, ma ua tau na whailoa ia ngai o inga, e talitonu le whaalapotupotonga le Islands Animal Rescue. E tolu ni vaenga, po ni whaalapotupotonga, lātou te whaia ia ngai o inga o le whaatau o ta i whau, po dogfights i le wha North, ma Tauri Bay, kai kohe, ma moe rewa. Na ta ue se sui o le whaalapotupotonga e whaapea o ta i whau wa a inga, o ta i whau la popo a pela aiti, e ave ma whao ngai peo ni mai lei, mo i tu ainga ta alonga o ta i whau e tau, ai fia mamata mata iai lātou, e whaia ia mionga. O le atu maupeni usila i le lanu moli ia na whaatulanganga o moli i whaailoilo mo le COVID-19. A oanga i atu i le tau malulu na sauno le minsta mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins. E tō maupea le whaatulanganga mo le vaenga ma le puipuinga mai le pepesi o le Omicron o le onga atutono Aperila na sifi le atunu i le lanu moli ma o te se mal tau sanga taluai na suwiai i moli i whaailoilo. Le polkalame o whaatulanganga e te tau na iai le atunu a o whianga iai ma le whaamai. O le isi loilonga le polkalame o whaailoilo le COVID-19 po le whaonganga o lanu moli i whaailoilo i awala e whaatulanga i le whaamai o le awhaia lea i le whaiunga uni. O ana na filena amata tatala i le suinga fō pasi mo tui pui mo tangata e anga waa iai. O le masina nei na saini e le whaalapotupotonga le Fred Hollows Foundation ini usila. Se mali lianga fō e fitu te simale 5 miliona tala mo le umie 5 tausanga ma le matanga luenga o vai fafoni usila e whaatino ma whaatau mawele tausinga wha wau le o la maloloina o fufonga po mata
o tangata i atu nu o le Pasifika, e tu samale 5 se lau se fulu wafe, leo whainga o tangata e whaamanu iei nai mai lea malilienga, o ila tau e mo umia tonga fitinga i mata. Whaatase malato ono se lau malilima o ila tau e ngā lulua i le vainga o mata, o le amawe lea vanua monia o onga. O le masina nei na ave ai fo i le taavale po le vani tonga, o lo o whaato tonga ina i masini, e whaieisia ki o mata o tangata i tonga. Sa whailo fo i le whaala patupatonga lo lātou whaatina fau, po o se tasi ilunga e langolango ina la lātou au nanga. Ma ua tali eina le kovana sili o New Zealand, Dame Sindigiro, le wala au lia na te tau ave ina i lea tūlanga i le Fred Hollows Foundation i New Zealand. I le Pasifika, sa whaamaunia le whainga malo le atu Solomona le asia singa le minsta le vai whafua saina, Wang Yi le atu no i le vai aso nei. Ma i se pepa o whaamatalanga i le amatanga le vai aso, na tā uai e tasi le aso o le ayai Wang malana au malanga e la tali to olua se fulu i honiara. O le a awai ni fono tanga ese, ma whai ese whailo inga matu stala, whaatasi ma le minista le vai whafua le atu Solomona Jeremiah Manele, na tā uai le pepa o whaamatalanga, o le whaatumtumunga o le asia singa, o le saininga leonisi malilienga tā uai le vao malo e lua, na tā ua le pāle mi o le atu Solomona manase songa vare, o le asia singa le minista le vai whafua saina, o le aveo se pine whaamau le whaawoa inga ma le atu Solomona, e asia fo i Wang le atu no ofiti, i le aso sa ma le asong fua, ma Papua New Guinea i le aso tofi ma le aso Whareile, o le vai aso fou, na tā ua fo i ini report le ABC, o le ai fo ini fufuanga le minsta le vai whafua saina, e asia sia isia tunu o le Pasifika, e iei Vanuatu, Samoa, Tonga ma Kiribati, au tau mawhai saina e whaopopoina lona iai i te tonu o le Pasifika. E luani wa ana leilo loi o ngā sami o Kiribati, aina toi lawe a ina e au whainga luenga se tasi o wa alele alfua wa atawani usila le wa ae tasi, na tāpa aina se fsosani mo le sa ilinga o se wa ala ititi, e whaapea na misi le taimina te tau ana toi fo ia tuwai, mai se whainga malanga i se tasi o moto Kiribati. Sa ieni tau lele a se toalua, o se tinama se tamai titis futasi tau sanga le matua, maana tu ua le moto Megan i le aso Whareile. O le vaenga i leo ina ngā taifale le United States, na sa ilia le isi waa le Woodhaven tolu, e whaapea sa ieni tangata sto tolu, maana leilo mai Kiribati le whai ungo le vaiaso, o le tae o la songfua na mawai, ma sa maua na soifua malolo ina uma i lātou, o ia waa e lua sa leilo loa. I taalonga, wa tatalaina se whalefau i kalai esteto se no whanga autu mo taalonga le Hakley Park. Ma ua whaingoina i leli i tautaua ni usila le taalonga kilikiti Sir Richard Hadley. Na asiei Sir Richard le whale le asoana nafi. Le ua whaingoina i a teia, ma ia ta ua le mātango fi o le ngā luenga. O le whale tuai sai ai na whaongaina ele kalapu kilikiti a Canterbury. E o atu le tausanga tasiva waluiva ina ua puleina le Canterbury Horticultural Society beitai na whaatawina atu ile luafes fulfitu ai toi whaatau mai ona o tūlanga tau kilikiti mata lepe ai loa ilalo ai whawina ile ngā luenga fau le ua whaingoina o le Sir Richard Hadley Sports Centre. Na whaia ina le awale moana Pasifika le taalonga ma le Western Force i le poana po i le malai o le Mount Stadium i Aukilani i le taamilu sango le lakapi Super Pasifika ai whaai o le taalonga luas fulvalu moana Pasifika i le fas fulvalu a le Force. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Alo va tail fa fonga mai tatu o tino o sfuluiva minute o te nei le tu lai valu na o mai atu le fa pongo mo tatu telefone le tai au pe na tape na mai Savelina Casiano ia me se tatu tala mai Samoa ia lo o ina mai le sunga tatu salam se mo melo tupul tatu o tino o fa fonga ia le tu laiva i le tai nei i le fa ponga ia ai toi fa malo atu le taimi tono ngā luenga i tono ainga ta pena foi fa nau i tono ainga o ta pena foi fa nau a foi le anga ia tu ya onga le tai au ta maiti ia to anga le onga pe o ma mari to anga le onga fa onga tau le taimi o le o ele to ya lu sisi vanga i tu le fa pe to ya onga nei e va pe te ia fo nei e foi le ia fe tin nei toi ia fetin le vai tau sang fo le ai
ta sia tau sanga te ia feti nai ia ona alu vo ile vai pole ase mtata se ola o nga tau sanga fo pole investe pe fa mneina an mele fa nga tau te mi mal tau sanga yo e tau te le fo tuanga le tu tol van le fu tau ia nga vo fa nau ia wa ole wala tala te fo il afor tau sanga ia ni se fo fa nau yo la ma e vo le tau sanga super tot la ai tau sanga fo ia po fea o faciliale tu tala vo ma lo fa no tanto tu ni te ma fo po le ale me na fai pe a o ma tu la o na ton wa pe mo e lo sau no o ta tu le nga e lu me le tu fo i tu ia le na ton ma le ta pe ma lo fa na mo we fo ia tu langa fo yo o ngal le yasu ni si fo yo fa na yo lo o nga tu fo su e ngama tu langa assessment le o nga tonu le tu sanga ia mo yo tu a fai volo fe nga ye malo va ia ma o tau fa misa o tu la onga ia po fusu anga ia fai i fia i Kenneth Creek la fia o so fu ele na ia melea ia tama ia nei matu ia vai nei pe na fusu ilo watari i Kenneth Creek ia mo me fa mo le o ta inga te alu lo ta inga ia te ia wa ia fia tu ni i ve singa tamitia onga ia wa le tu fa na me na matu fa no fa ia fo tele o fusu anga na mo ia sala wa onga sa mo ia fulele ia le pivo tu fu sa ia wa fu tu fu le tu fu ma ila umon pit fulele ta wole ma ta wole ia na ia longo fia tanga tala ma ila le tanga sa fusu ia sola te mi onga ia wa ia le ma ila so ulu fulele tu ai fusu to bit ia ai fa na wa onga ia manu ia la va onga la fenga i mo tou ia ma vai tamiti nai isi a wo nai tong fai te tai ese oi ia awani muli ia lu ele a onga ma tong fai ia mo se lumana i manu ia wa fo nai o ma tu la ta po i mai fale ia ai o ne tai au ia o le ala ma le fo ia tasta to pese e ta to fa sidi fo ta to fa sidi ne tai ta to we vai te te o i Samoa tu tio i Samoa tato we vai vai tato fa fasili fo ila tu Samoa o tato fa fasili ni tai au o ani vai nga fo ile le sa e fia to i Samoa ya sola o ani vai nga fo le lo fa to anga ia tu ia mo ma manga ia wai ya se i fai ma manga pe wa u ia sa fai ma manga fo ai ni vai nga ni si vai nga fo ile le sa e fia fo le to i Samoa ia pe o e foi stanga ta fai va ole se fai va sa e fia i Samoa wa ia mauri ia o lo fia ia le mea le ole i Samoa o le titi o lo fia le mea le ole mo to le ufi e o ta fa mato fale i Samoa e o le vai taimi fo le fa manatu o tato tu no po o le sisinga fo ia po o le kirisimasi o le tausanga fo o lo tamiti o me ana te alu volele to ya uta fale fa manatu mari ya yo atula ile sta usanga na ilo le ya o le tausanga tonu ale o le temi tonu ale to inai o te alu la o mai mo me vo ile o pulu me o vo le o pulu popo o me o pulu niu ya na o mai lola ya tango volele si o vole fala poto ia ai matua eli fa maluto tonu o lo fia ia fa le mena na fua mai la fiu ele ufi vale lo fia ia fa mena ia sola ia e fia e vai tu lola utama la to ina o puno mo la lo se koko vole le uta fa mato vole la eli vole ia mai sole le tele il tama le ia lo fia ia fa pese me fia ja le mena o to manatu fa pea a talo si o folele o ia le manatu la o tele foi tanga tau la tu foi le vanga na mo le tole ufi ai mani foi le wala tala tama o le fole a to le ono su tu sang pe o tu langa le o tu lo o se ma sai no isi tanga tai e to fa pe foi a foi o le aso se aso mai tau wai le aso le na fa longa le aso le to tele ia le mai mo mel ta tu nu ia foi le lo le la tama le o linga ngafo fa vela ya tasile tama tamale seki vale manga tamalo ya sola samo Maria tolval lima lo fantasi tatu tala noa o le se vai ngo le o le sisi o manga samo sa e fia fai pe o sa fia de tol mo le ufi ya uta fale ya no lo le ta mo se la u mi vo le
Ia, mai loa tu itu tonu. Ia, whalangolango lei po se mango, po se koko. A ola i fola le ufi. Ia, eso solo i lunga lau. Ia, watu i lunga le koko. Mana, ia tene. Ia, o le tātou whafisiri na. Ia, ai, mai pule ase, malu tai au sto ina masi longa tua, ma vai pe ini la apoi menu le yaso. Ia, ma vai la fuala au inu tai mi. Umai la tau mafitanga o le tai au. Ia, ai, whatara whatu, ia, le whatu ase si lia, ia wapea fo, ia le usialina, ngā whaavela, ia ma le whingawia i sila, ia ma le toa tele o tau ia mai mo mai, ia ai maise ai, whatalofa whaapitoa i tātou paanga, na i mātua i tonu ainga, tono mōtanga se ngase, ma tonu ia o maotoro tau si ai nisi o mātua, o loo whanangolo mai le tātou warale o le tasi ono, te si ma le tasi whamo si whonga lau mua. E le nao whaato anga fo ile whai atu le tātou whaafisiri o whai mo le teimo le sami, le hafo ise whai wasa e fia i ai, wai o ma le teimi nei, wai vai atu i Samoa, wai i ngata i whale le tau nuu. Ea o matua ese le tūlanga, po e fu ise suinga na ngata i whale le tau nuu. Le teimi nei, Mari? Malai le fasiri tu tōra wha. Ia wai se i loa i fo ia, se i malamalama i fo i tūlanga mo meo le mo meo vai sa fia le tunu o to ma ia so la ia wa isi a ma tu mi si tangata u ma tu na tinai u ma tu te mine ipe o la to wa ia pe o pala au volele au ta fale la to meana sa ma sa ni fai sa mo ia e fo isi tinai te vai alu fai ma manga ia ma to te pula ia ia ta to va fsili na mo le ta au ta to we va se vidi mai au te fa no no ma vidi mai ava pe fo ise me o fo lele o le fia mai ai o fale le tai au il to ina ia vidi mai o ma u fo yo tanga to fo ma yo ma fo ia to ne nga fo ini matal tal no atu ia te fia ai ma ta to we vai a lo lava le pa si mai luas fu minuto te ene le valu tal to pese ia ma va tu munisi o fa si silanga ia e fia una tu wala fo si fia ta to what no ani se ko fale moe o aso ala o la titi o ngona pese. Mana ia le si fonga le sunga an se ko fale moe ia mal tatu pese na ia o aso ala o le titi ia sa o wole le olanga na o le tuto le ufi ia fatal fatul vala o le utam fai mai talo vala au ke fo ai o lang ufi ko fale so le ma o tangata nei mari ele mo wese to file mo taia afa ya to le mele sa ufi tuto o le ufi ale fa mai pe ola so le yana ni o le
o karanga mau manga langa ke fa mai ko ko ya ka for fale ya ka dio sala I rua ngonge fa tu ako sole pela ngola na u fide ngonge ya one ole no fo le fa tala fo le so solo ise fue ya fo wa kilen ko fin kai fa mai o ko wa pia lua Alam se fue pe matsila. Ai kile la in ko wange e uma closisi na fu ko wange polo kama ko kama ko siria ko ka bana pai pu. Me na po pulang de po ele si sama ko siar mena polo ko pasi sa ngonge pe a uma closisi na fu. Malo amal cha pe matsila. Mangwi ala fa ka. Malo. Pe ana che ngole wafua. Le ai. Le que la le uno ahorita un poco de fa. Yo wa te lo fo yo lo fiong sta ta fo e fia fo e me yo fa to anga ma vai nga pena Samoa. Esa ola oi vai ese ano fa kwanga I meu palo tamu. Ai la ngai me fu e ka tang fa popo oi le. E pela mele or tarpalang. Wai pe yo le si kalo nga e kele nga fa pe me kama vai ngai kalo nga se fulu e ko vai ko ngor mangai e pe la kalo la ngai e fa fai ar manga ko aku ma ko fa fai ala ko war kal palangi la ko wi na ol tama foi na pe so solo vole le algo matsila iwe ai ngai kango ko fa kakia e kakia na ai ai ngai vai la o no ku kal palang e muringa fora angor kamu sa ole I de be voi le alu lunga se fa ali funa tama oi se kango la fuli wa kama ka kere ki ngai ngaro ka wa fuli a sua foi de parpala ila lo mela I ang I ole por karpalang sila fiela sila tasi la wa fa mana tu mel talo palang tasi le va nga na tua I ta tu no le taimi ole na taimi le lenga wai pe o menga ya leng fami ko ya inga ko a lor kalor mangyoka mo ngai menga e kua foi dele ye wai le loar kai me ole a fa mar kai me fa pen ya a wa ole talo ya ngai de kai popole ye foi dele eso solo ai yo eso solo ngai ia pe pau no ngai me ka kan fa popo ya mare si me ka ke alu vai se ko inga foi lele la ye de fa I voi de sa ka usa mo so a por fa Samoa ngo ka lu le eli manya ka mai fa a mo nya ka fa inga ai ko le lenga koko ya o le makwa se lau paseng sa ole le sa ole le mo ole wa ku voi la nga kai fa ya ngo wa we o solo ka mai fa ya fa wa voi le le a fa lo mar pu ya nangai o ke longa ke luale sila fia nanga o lua ai fako ya me na le tau sila tu o ma o nei na feola ai nei tu no ya fa le mal pa wa me ma ai o para o ka miki sa makam ka miki fonga sa vai ai sua vai te lo la o la chala le ma ko fai va sa fa ya so ya o le molu ore makau ore matau ore menga ka ore kioaka I le au ya ora kioaka ya por maka ia sai foi ele o fala pouco mai o kale nganga ia fa saula le ia ngai do nga kongu ia sulu solo I amu ia wa ku le fanga ya o ai po ia mo ke o ma ko la mai fa nga mori wila kai mi wa ya tai mi le mo moena ia na tai mi le mo moena ia ma ne ia le meno le lama le po wa ta tau le po le tua ia kiki ia tau po e mai o le ti ona e fia te fa ngota mo tila ona o le te ma sani mai Samoa mo me ole fa ngota ma le mo nei tu a fo ole me sa o ai lu sunga anga le va ve mai ngi pe ngi
Tang fa pe la ki Samoa fa pe ka o se palang. Sa o le. O ke sau le vai kai minga ngai wa makanga enga hoi le lo u. Ile pe. Whainga sami. Oi, vai ni kana ka whango kai Samoa. E kaule vali ale le ulu menga sa peiskana kai vali ulois. Sa ai le lo onno sua sam. Ai le lo sami e mafua enga ulois. Kana ka monunga. Oh. Ya. So ke permen. Ma na ia tele la le uton ma manga to le tai nga tai fale le. Yo me la nga sa ye lo kai to la nga ia so Samoa kai Samoa. Ya pile. Te fui la nga sa wo me nga si Singapura. Ya. E pe ngo fam kala ile skau sanga ye fangua ma ko ai nga yu kai kula ele. Ko sala e ka penga uma ka me ki ma ko ai nga yo ye nga ngo foi mo si Singapura. Ya. Ko sala ka le o morta e au wa ma ka pule au e pula la me ke alwa ko mo e ke sa mo e me ko fa la kai. Por cabu, por calo, por fai, por ulu. Ya. Ya sa oila e o angel si Singapura o le skausang. Bol tam. Ya, wa ulola ya le o fa nga ango menga. Sa wa ai le au si Singapura le wa ko me ko fa la kai mo. Mo foi nga ya. Le kaki de popole la se me ai wale mo ku fa le la ko ye mo ku me. Na ton sa olele. Yo. Wa pe yo mena fa le ona isi fa manatu ai. Yo. Lo ai foi la ingar ka me ki la e ona la ulu po la fa inga ko mar ka me ki pe pe fa pe le ulu le ola. Sa olele. Mo. Ma na ia te. Wa ka ke kaule sa wa fa le wa la ka ke ai pe wa la ka ke cambio la ke le ku pe pe. Ui. Solo lo ai solo ya mar fang tusi a pier ma ke kim. Ma volele ma wau ya lopa foi. Tama volele tuai no le wau alu a toa ma pa wa. Ya ina lo po la ke le to papinga. Lo ai mar fang tusi mar pe papinga. Ai no pe pa le tour market. Ai no kur ma kia. Ma lo fa tai. Tai lo pitsila. Yengi so lu lenga ya. Tai tele la. Na paso a ko ku sa yo lu fa sidi ngi vai ngortaya. Ya, va tele la va no sila. Ke le la vale li ya lu la uso ya me sera finga bueno. Tai. Fa anga si ka ko ku ya so foi. So foi. Mun ne yaso. Tai. Vai. Ana ia tele le mo tanga sa so fu le olanga. Mania. E fu la le mo mai I ana le sa New Zealand le pe ni mo tua pe spalang. Mania. Mo fa fu la fa no tu le mele fa mai ena le unu pe a to anga fa ngot. A me sa tanga le mo nu. Ia. Tele ma na ia fo ia o ta fa lo ngot fo le to inga va fa pe. Ia o masani la lu ma sila wa ele me to wa to sanga te fa ngot mo lu. Ya lo no vinga na fa pe olain I sa mo ma sila tu apa lang ya le volele il pa lu. I sa va lau. Tu ma. Le si va lau talo va lau. Oi. Pa talo pa tu. Yo to sunga. Ma lo se fu mania. Tai foi don sai mai. Lang ye ma. Tai. Oi di suafa. Oh. Ai. Oi. O ai. Ma lo si fu ai. Before ninga fa to e vidi mai dia ai. Ia, pa to vidi to ale ai. Oi, talo fa. Ai er ko fa me ai. O me o fi u to Samoa. O lo mata ata. Malo tau sa fia malo wanga malu o me ana o fi to Samoa. Ma na ia te. Wai. Ma na ia te. Ia te masano la te mi o Samoa fia tanga te tu lo ai nga ona o tanga te fia. Yo fa nga ko mi fa la ka fi. A me se ata me ti vai usu. A me se ata me ti nai vai usu. Ko rol matata. Mani. To rol matata ata ai fa lo le siang. Ma na ia. Ma sui foi le.
usi o le avo. La usi o mero o mata ata o ya mato o. Ia. Ma kwa o le o mata ata. Mane ia foi ale fina. O tau safia yo matua o le leia. Ia wa tamana tau safia ma pe fia tol tau safia ma tol ma ata so se ainga na tie e foi le talia sa ma to me ai no fai. Ia afe me ai no fai. Talia le ata ia sa mane foi na me to tia foi le pe a wo tu wele kuka tatu a inga ia alu ata o le inga la fata tali te me la to kuka yo o sa mo kwa o yo mutu yo muka na mo ya mangongi mai lo ko sa mo ya lo ya ai me se pe fa pe o la sa foi sa tuli le mo a inga la foi le la ta te lo la sakka le mo a inga la ale le sta to me la sta to ke ya le inga la se tu tu ole fata tali sua malo faltai faltai te la vai te la vai mai ya okay se può vai nei stia le sunga mo to anga to tole mata ata ma le tau sa fia ma e fengo fiena na fele ai pe le se me ma na foi me sa ia le foi vai ngole so fuanga o lu patsila le na o soa o fai sa mo le ia o fai sa mo o le fai ia le si le fia o mo tatu tenu o le fai na o soa talo mala voilà talo palangi la tamana marie pe tasia le foi le talo palangi tango e fata atia ina ia e o tu le tau sanga fo se tu loa vai atua o lane ia tatu puane le si pito tatu puane le si pito a o lana te mi elia lunga foi le mau le ile sole se fa ali fula tamana sole tu sa pe le se ina ia koko sa mo ana ma tarpanangi adu i ma fa ali tu amana ia mane le se fa so mai foi le na tua le tatu tu langa foi o te te mi ole foi le la linga ya fa mani lenga te mi foi le wa fa le tonu fa toanga pe o yo tasina wa nga sa nga ia tanga ta foi le eli lunga ia mai fa nga wa e ola so se mea e ia si nu na e ta ape solo i fa nuo a inga ma va fa pena ia le tarparang ya lo mo pela no tato lena e lo tu atu le se va le tau fai mai tau fai mai ya ai fa o tu tato fa fianga nei ya ona solo le miniso o faringa ya le to sa o tato va aulia mari tau fai mai va aulia ya ta lo fa va au ma lo so fa te la vale en sai mai kana fa kasi ale wa ole ha jo kaio malo ya ole mai kaio ya manuia fa tai oui le va ko se ola sa utonga misiruki sa moa ne le ai langa ele se fa sa mo le mea o pupuka male si mea o le fo i fa inga pe me si o di fa sa mo o so ya ele ya a wo fa ya fu o la kala kasi ia va ke mio sa mo kusa por fulu valunga ko sanga por ma ke fal muela mi sa wo ingo ya ese yuka il makofa fale la yuka ya o lumana makofa e manga ya vai ya o la ya so si a wo me ke lo engili ba ka se ka ya fen ka kupen ya sa o ya problem ele se ka o penga e kali ka kupen a merkam ki la ye me a va penga il manco fare ya ma lo va ka fai ma ku pengu ma lua a makanga a mai mal meanga ku penga la inga ala kamale fai ele kali ma ku pen ma lo fai ma meanga lua le piatinga ka kawai
Ia, a whea kula. O le pō mua, e whaale ai ula. Ai whaalua ngā mao e asi le pō. Ia, ma o whakulua ke loari ese. Awangi ko kako yo. A whai e le whai wale te tano mene, o le sami po le vai. O le vai. Oi. O le vai, o momo kupenu. Oi tu penu, Ioe, mo kupenu. Ia. Ku ulo le male ko yo la el pornga. O lo i le kai au, e lua so e vai a ko fai mai kam tiki. Kako yo fai kaku pense e mo was kaku pe. Ia sa le leia, vai le pornga ese. Oi kasima tuvu. Ese le lakiurang o vai ke minga ponga. E kai fa kolung ma o le po asi a. Oka ma ngai yo ula. Ia o kai au. Fai ai ula. Ia ava ko lu mo ma ko fali. In ma ko o wakanga ka fa kau. Ia vai ke minga i makala le kau fai ai ula. Ia man. Ia o le vainga o le vanga ngai. A faile ma konfiki ngai a so ke o manga i ma ku pe mo vai. Ma sia o ia me ala nga sa faile ma o ia ma ke mo e ma ku pe ma o a faile po la solua. Ia ma skofi. Este mina tau e lua tu pe no e lua tu le sta e au tu mo me tunga. Tuna. E mo vai a kunga el poricas. E ke lo ku ele si aso e so li aku aso lo mal kunga o lo pena ia lo laki. Yo nga va ku le vai foi mal fai e kunga. Ia o le si ke mi. Ma kere ku fa fai ai na kunga ave. Ai ma ke ma ke ka vi ma o kungu ma ia va ku va fonga la kungu. Yo Malo, mana ia fai banga ta fai aso ia au kiri saui mo anga cherengi o mai ka ai pia ma ka we foi ngai pulu kua mana ia mana ia paso le malo a fastai malo pekas ia le fastai vat mana vo Mesa le tano me ni le yaso ala fatu avalu tau sanga. Avalu tau sanga. Sole. Tio fo pa fa le male mo o le vai sole. Valu tau sanga la titia. Valu tu sia. Ia, valu tau sanga. Lo pena fafa la na tamale na la fa le moi. Lo pena fafa o le vai valu tau sanga la titia le yaso la. Esa lo pena fafa la na tamale na fa ma tato pese le lo tala pe tato leina. Ya tato tal no ai ya ole ase vai nga sa fie to Samoa ya sola ya pole a foi se me sai o e matu te mi nei so e sful tolo minuto ta reiva ta fatu nei taimi oi ya tu tong fai me stato la ta no fa kasi ya so que le fai que valung ko ja va por se fulu valunga o ko sanga oi se fulu valu oi ya so ya na ya ko fa Ape apa main le valu valu tu se futbol valu ya na va sa main le futbol le valu o valu o la fafa
Aso o lo titi ya le o tong family statu vala au fatal fatu vala au va tai tele lava le on sai mai. Good morning, Tassie and Mary. Oi, good morning Rachel. Morning Rachel. Le lo fatu ya si la e mtu fue. Mai Rachel. Yeah, I'm all right. O le ase va nga sa fia to to lau paono ya lau fala ma. O Ia. O Paula o ke le loa ko se mea nga. Oi. Ai a foi. A o le ngalurenga e ma ngo kango fai. Ia. O le mea fo o le kokonga o mea fo nga le o pi fo nga le green beans. Nga fo I fase sola I lungola au. Oh. O nga abela I whakau. Ia. Pi umi fo I. Ia mame o kamako. Oh. Ia. Mana ia. O le I laitiki. Ia. Make o la malo o kasen. E o la yuka e whai e le maumanga. Ia. O le konga kalo. E miti o maa kalo pa e mai kalo ngā pege pingiti. Tal pingiti? O ngā mako o la ia. Ia. Pe kalo Samoa. I tal niwe, Ia kalo niwe ngā. Ia. Na. Mai kalo pae. Ia mal tal pae. O le pae. manga ia e make o la yuka. Ia. E make o la mai fo I mala o kasing lea. A wako o mai mameo o wai ei le whale yuka I le maumanga. E whai ei la le umu. Ngā kawa I la I o ngā whai ngā whawhau. Ngā whawhai mai le o le o kalo. Ia. O I ngā mai lo la ia wai o ia Malaysia o para. Ia. Ia ma ua ma lo kaseng. E mo ke o mai uka. Ia ma le lo makua lo grandmother. Ia. E o le maunga la le ka o mafafa. O inga e whaian. Fere maunga? Le maunga le o mafafa. Ia. Fere nu e tu ai le maunga na mafafa. O whala kai. Oi. Ia le inga lai te masa. Ia e masa ni na malupi matisila Rachel. Oh. Ia. E a foi. O le manga ia songa. Mako le yuka whaile umu. Ia whaile ka oi ma meanga ma moi o moa. Pai lo mako mea ai. Oh. Ia mako la ia whaile mako vele ngā kalo. Na ula e se loata ia Rachel. Ha? Na ua e se loata. Te lo foi loata foi le ua le vai pe a whaile vele ngā taro. Le ua. Na tangi na. Kusa o ula kaninga. Ia. E foi. E le anga le kingo pe a ia namo. A ua se mea ia. Oi talo fai. E posen foi ngale le kingo. Ia. Kusa e ula se mea. O ngā fula mai lola ia. Oh, na ula e se loata. Ia ngā o mai ia mala o kosia. Talo fai. Ngā o mai lo mala o kosia. Ia whai mai lo le lo makua. Ia ke lo la ngā luenga. Ia. E ke saula ai alu lea onga. Onga e saule ai lea onga. Ia. Onga e alu la ia e whaka o savali mo mea whonga o kipi Samoa. E o manga whai e no makua. Oh, ma nei te o le tele vai ngai te fia I whai Samoa. Saua mai I whewho le tongo pi umi. Alu yuta I le maumanga. Ia whaile umu. Ia tawa ia ma moe ma pua. Ma moa ia le wai o mai I le tupa. Le wai o mai I le tupa. Ia onga whai onga. O aula e whai e a o mai e le lo makua le la langa ngal whala. Kai lo makua lo valea e la langa le whala. Ma, ia te o le tele vai ngai te anga ia. Ia nara uma mai o le
Ale wo ma ilanga fala ia ma loa reito le leite le oi ma loa ale ngaluenga langa e apo ngaluenga maukua uia e fai mai le lo makua karao ia okay o se kai o male o koka ia le utatu o tu le tu pa o tanga o tot ia ngo walo le ila onga ia vai do fai ula onga ma nei a te reito tu sa lo wato i tatu tala na fai o mena ngaluenga e apo sa o fai sa mo akele lo langa te ni mea ponga ako o fala oi sole ia makua e kwestia tene ti mea pasa mo sole ma nei a tele o reito e tele lola langa se fala o ia o se ato alena amata mai o e fia te tome o pi umi ia mai alfa tau tamato ia lewa o tele manga e atu fai le umu o e tawa ia me o taro ma mo ia le o mai i le langa fala tanga o tota sau il tanga o tota le o mai tu pa o le onga ma nei a tele reito ma lo reito le fala mai nau a to le tatu tala len tus ia tawa ia lo fatu reito lo fatu reito ia lo fatu li la mtu fuema ia tai lava a se fu ia na ia le tala na ia tupu man musio fo ma le tito va o le ufa so mai a reito ia ia fa ia va ai le tele o me na nga ia le se fu nga reito ia sa le ia a mata mai an fia reito to me o pi umi fo ia le fa ia mo me o le fa la ia mo tatu e le ni ia vai le fia reito a mata na le alu to e saina ma tamato ma uma alu fa tau ia fo i mai na fa tau nga tamato o tana mo manga alu atu ai le atu ai lo ata po se nei le tino ai vai tala anga so fuanga reito ia uma o mai i mo me la ufala mo me la langa papa mama a o fa pena ia uma o mai i le tu pa o to tal sai no le to tai tai o mo le tai ai fai ula lao vai la ai to ne se a ulta di o to ia lata ma ana ma sera se si di ia tatu tala na ni tai ia ai la ta fa umar tatu pese le ia ona so ile mata tu telefon lo telefon tatu le na pe a mai telefon le te leva ia tatu tel no ma fa so mai foi a uto to e ana ma wali ia mai ngai e ma lata fai mai sto tara po ani pe na u te ni tu lo ma pe ama ta leva O le whasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Toi whātala whātuli tātou tunu lo ngā tonu le leiva yaso, o se whaupopongo tātou telefon me Samoa. O pasia le palemene le reporti ma whautuanga le komiti na iloiloina, tūlanga aloa ia ma mionga tau loa le palemene, e whaasanga le sui whaipule li tū malo whaapālota o le pā, le a fionga tu le epa lupe sori aisa i le malie le ngoi, o le taitai fo i o le vaeng whaupo whaia le JPP po le tua ngai, whaapema le sui whaipule li tū malo whaapālota o whaleata numere tolu, le a fionga le ala le pule rimoni aiafi. Ma ua whautua i nei e le komiti le palemene, e nei e whaatati ese tiu te mga ruenga ia sui whaipule, se ia iai se aso, whaatasiai, ma le leto e anga vao i la ua i tutongi, whaapea foi ma alau nia sui whaipule o le palemene. O tu langai mōlianga na whaamao nia le komiti na whaalia le te whono. Ua whaamao nia le afia ma le solia o tu langa alo ia, a le palemene, ma ua whaamao nia foi le solia o ai inga o le tautonga o le loto fa maoni tu la fono tu mau sufa ma le tu la fono la titi o ambio tau loa fa palemene tu la fono tu mau sulima tu tunga nga luenga ono te simale lua o fa maoni le afia ma le fatino ina o winga le mingao i le palemene tu tunga nga luenga ono numel tolu ono te simale tolu wa afia le tu la fono pulema tu langa lo ia o le fono au fai tu la fono i le tasiva o le sfulu i le nei mta upu e tu sama le fai upu lua su tasi pui tasi pui di tu unga ngā luenga ono te sima le wha ma le ono te sima le lima o a fianga wha le tu la fono o le nei mta upu o loo ai i tu tonu o le tu la fono tu mau tasi wale fitu pui wha ma le fai upu lua su tasi pui wha ma le lima o le tulafono o pule, pa tulanga alo i o le fono au fai tulafono, tasi iwa on sfulu. Tuunga o ngā luenga ono te simole ono. Le tuina mai o se whai unga tala whengai, e tu sai o afianga o le nei mata upu. O la fonga ia na lafo e le fionga le teitai o le tua ngai whape fo i le ana le pule rimoni a iafi o le whailau tusi, na mai a whaia i ele whai unga le wha amsinonga, na awina mai ai wha masino e tō lua papalangi mai New Zealand, ma solo i ai se wha asalanga wha le tūla whono e wha asanga i ai la ua. Peita i o le taunsanga le fionga le sui pālemia, tuala Iosefo Bonifacio, na sila i ele whong fitalai le mota, ma filifilia i lo le komiti wha pālemene, le anō la tō wilo ilo ina le mata opo. E ui ini tu alalo po ne whautuanga mwhato e senga mai sui le tuangai. Peitai na langolango ina le fionga te maitai palemia, le whautuanga na tu ina mai e le komiti. Ai o te tautala foi mal whaalo aloa o le taitai o le malo, o te talia le whautuanga al komiti o whatatia i lumo le mauta. Mai whatal sanga ina ia tu umi lo le fisili. O le aso lua le vai aso fau o le ato e tawa fia i le palemene, e au noa mai e sui whaipule tu lua. O whamamunga la ta mai o le whaamai o le COVID-19 fruiva le tātou o tunuu, mai le aso se fulma le lima i le aso lo se fulma le lua le maasina le nei o me. O whaamawi na ia to fitu se la wiva se fulma le lua i lantou fau pēsia siamo le COVID-19. Ma wasi ti ai i le au whai se fulma le lua a fitu se lau lima se fulma le fitu. Le mamaru le tātou o tunuu wa fia le whaamai, tan mai le aso se fulma le fitu o mati. O whamawina le aisili o le motu i upolu i tangata a fia, leo e se fulua fe fitu la wiva se fulma le lua,
Ma le afe iwa se lau fast fulmaliva mai le motu tele se la fai. O manono tai ua wha mawina ile toa se fulu maleono na besi e le wha mai. Wa toi wha o popo le isi to alua i lanto na malanga mai fafo, wa maa waisia mo le COVID-19. Ma o si tia le vadus fulmaleono leo wha i o i lanto wa fia, ai to ono o lo tau fia le wha mai tele mto tua e le potu tinga ina. E na o le toa tasi le te mana ma liu te tono le fitu aso, le sa audua i ripotia mua, ma o ai le luas fumalelima i lanto wa wha mawina le male liu, i le COVID-19 fulwiva. O le tu le lima le vavea na nafi na toi wha manatu i nai se sau ninga wha apitoa, le atoanga o le tasi le tausanga o le tula i mai o le whainga malo o le wha tua i le atua Samoa o tasi, na whantou taia i lo mama o tal mota fono i tia whau. I le whale ia pe o na whantou nui na i le whantou tonga. O le whainga malo fau i le aso luas fuma le whao me le tau sangante nei. E ui na oso wha ia se savili malosi ma o ti munga mamafa i lea tae au. Pe ta i le tau fia i le whaata wai no lea sao ninga. I le ainga whaatua tua i le tua Samoa o tasi. Uputa i ala me tae au o lea tua i sui malalanga. O le upu sui malalanga o se upu e whaasino i le tele o taimi i le tūpā o tingami to mata o se ngai o inga e whai e lato. O le sui e so. O le lalanga e whape na foi e tuu whatas. Saunia e le tua me uma. Mai o lona ato toa ma lona mata mohi tātou te moni mawina i yaso uma. O lea tātou ainga whatu e tua i le tua. Whaastai le rofo le tua. O tātou to e poto mai whare ainga. Tātou te ifo i umo le rii, ma si i le nana whaastai. Ma tātou mana tua. Ma tātou mawhau whatas. I whaamanuiana o fuafuama. Wa ia whatatia mo tātou. Manuia les whanau mua. O le whainga maro al fast. Le whionga le tamai tai pāne mio, tai fo i leo le vaiang whaupu whai, a le whae tuatua i le tua Samoa o tasi, fia me Naomi mata awha. O tātou tala fo wia mai Samoa manuia ni aso, whaasoi fo ia. E tui whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Sa awaini o sile le fono so whaatasia malo H. Donald whaalaputuputonga o le Indo-Pacific ma sa whaautu i le angaia leo le whaatuputupula ia o le iei o saina i le Pasifika e silia ma le sifulu lea whaingo atu nuu e au fiei initia Korea i Saute i apani ma Ausitalia na saini whaatasi il pol kalame whaataatia mo le tamau ainga le Indo-Pacific lea na tatalaina i le Presidente o le United States Joe Biden i apani le pole a songa fua o le pol kalame whaataatia sa whaau i via tuaini fuafuanga le atalano ina e atunuu o lo awa iai e ao o na tau mau iai e au fiele mawhai o na whaawau tu mau le ngau singa malwhela wa inga o oloa o ni malu si anga mama, ngā luenga titele, mawhi whaata wa inga o oloa maisi au au nangai whao ngai naile te konolosi. Na saunoa le Balamia Jacinda Ardern o le amanuia ni usila iso o tanga loloto le tamau ainga ma le United States. A o tueta watia ele lanulangi mai a afianga le COVID-19 fulwiva. E tāua tele le tatala o so o tanga o le tamau ainga ma whaata wa inga ma ia yeini whaatulanga ngai wha mausali ele pui ngoa tunuu ma ini whaalawalawe whaafose iai i le lumanai. Sawhai joina le United States o na o le whaapitutasi o la lātou wa ava ai i le pui ngai le Indo-Pacific ai le ave i le tamau ainga. Le e maua i le avanoe whaatele ina i le iai o saina. Sa le i se fuafanga Presidente Biden e toi whaafo i le United States i totonu i le maliliang o le CPTPP le analu ese mai ai le United States i le taimi o Presidente Donald Trump.
Wata ue whaapeolo o toi iloi nei pulenga whaafalma i Hutt Valley ma Wellington e porirua makapiti ni mata upui ni ngase e whaapea na umiatul bilio ta sa whaatalitali ai nei lol tulanga ma sanio leonus fuluaso. Ona res tala ile au nanga le whaiei whaatau susoti na matamaitai ma o fo iei ni avano e whaiei o lātou whaata na ta ue pulenga whaafalmai wa mai ona whaafsota i ngase to o limas fululua e whaapea atonu sale i sao tonga fitinga na whaia ona o taimia na whaatalitali ai pe amale ono a whelau whaingo tangata na umiato taimi whaatalitali nei lo leonus fuluaso e masani e le vao le lua fesfulfitu ma le lua felua tasi na ta wale pulesili e ei nisio ia mata apusa iloina na whaatuwai ona ole covitis fuluiva wa mai afoi ona whaia umawha atau i lātou sa i lisi whaatalitali e ala ili whaopopo o nisi au nanga po o taimi e whaiei whaata masu esu engale breast screening ma whaamauti noa o i lātou ia na whaatalitali mo se taimi umi sa mawani o lātou wa wanoa. E yeini fale na whaaleangaina ona oni tau ngā whanai o kilani lipoa na poetu saimas whaali ngā leo na ta wai leo sa o lato iai i o Tara, Papa Toe, Flatbush, Papakura, ma te atatu, ma oni whaafitau le whamo mwana tutupu. I le vao le toi luas fulu i le fitu i le afiafi, ma le toi luas fulu i le itu la e valu. Ai ol whaafitau li mulimuli na tupu i te atatu. Pe tusale o le luas fulu minu te ele i vai le poa na po. E le se tasi na whaina, ai na ieni fale na ieni vaenga na whaaleangaina. O lo wha ngā solo su enga, po le atonu le mafua anga, ai pe iei fo i se fsota ingo ia mata upo, po o ia whaafitau li. Wa yei se o fofo o totongi watu ina atui au whainga luenga o matata ese mulu soifua maloloina po Allied Health Workers mai pulenga whaafale mai ila waulia na nafi. Ma wali potia wa fautua ina e la lātou yuni o lātou sui ina ia talia lea ofo. E tu samalis fulu afe tangata whainga luenga o soifua maloloina o i lātou e ngā lulu e lango i fua mai matau si soifua. Na whaiala lātou solo tite ele vai aso taluai, masai ei fo ile fuafuanga e toi whaiei nisia lātou solo tite e. Peita ina tā ua e la lātou uni, le pisa a, o le ua tau fia lea solo tite e se e ilo leo fufo ua tu ina toi pūlenga whaafale mai. O le awa ulio le soe ilo ai e tangata whainga luenga, e se fulu valu masina o whaia whiutanga i ngā pūlenga whaafale mai, e whaatatau i tutongi o ia tangata whainga luenga. E ele talu tonungo le ato isi iti alfal tupe wha leo le pasene tulu i tupe i le so i le lua pasene ma a whai le atulanga. O le atula i mai ele pasene tulu i tupe i se fwai numero pito mawalunga talu mai le ono tausanga ua tuanai. E lima se fulu maka i ono wha opopo ili si itanga o le pasene tului. E wha pia fo ili tele o maka na wha opopo ile masina o aperila. O se whainga sa tau wha awhetau i ele si itia mawalunga o le tau o soifuanga. Leana iai le ono te simale iwa pasene, ma whaato ato i o le isa tūlanga mawalunga whaapea, talo mai le tolu se fulu tausanga ua tua nai. E maasani o nā oina e kampani au ai tā lafu le la talita isful wha miliona tā la, o pilia tangata sa whaanunofo e se ai le i tutongia, peita i se saunoanga se tasi o loi al whaamasinonga mawalunga, e ono mawhaiona iai le ai a te tau whaalto la whono tangata i te enai, le tutonginga o ia pili, o whainumero na whaelua le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai e fōmanga luenga, na whaali ai mai le maasino i ulai lua whelua sifulu, e o mai le maasina nei, e tasi te simale fitu 4 miliona tala na whaaluina, ele matanga luenga i kamupani po la ao ai tala fuetoe au ai tupe ele i tutongi na tangata na whaanonofo esea e se fulu tolu te simale valu 5 miliona tala. Na ta ue se tasi o loia a whaia se kone karate whaapisinisi a tonu e iai le aia te taua tangata e whaia tua i le awao ai tālafu e le ole mea tonu le e au o na tutongi e la na tupe. Na ia ta wai manu nini i tutono o poto o whale na whaanonofo e se ai tangata po isi poto e leini i e whaamalama o nisi o vaianga me whaia tangata o na o lātou mumusu mai le tutonginga o ia ai tālafu. E se lau limas fultasi afe lua se lau tala ua whaasala ina i le company au kilani e whaatawina le avamalo si mai fafo le Ace Health Limited. Ina ua tau mawhai e whaatawina atu le whaitau wafio ni whangu avamalo si o lo ieni pepa na toeta sui whaamaumaunga. Sa iu e pule le company po Sheng Wang ma Si Min Yu
i molianga e fitu le whaamsinonga wha i tō malo au kilani i lalo le tō la fono tau mawha e se lau ma le walu afe tāla na wha asala ina i le company e ta ilua sfuta siafe ona se lau tāla na wha asala ina i pule o le company. Samwhaina wha atau ina maia o loi se tau pa u ina ua suia ia wha maumaunga po labels mai te le fo isa la tau polo fiti na mauai ina ua la tau wha atau ina atu le tele o ni ava malo si e le wha atanga ina li tū la fono i se tau pa ue tu saima se wha alinga al pulenga al wha la potopotonga ni usila mo le saunga le mo tau mawha. E lua se lau fitu se fulu walu whawheta la le tau o whangu ava malosi, iana to e sui wha maunga peitai, o la tau e te tau na iai, e tu sale male tolu se lau tolu se fulu whawheta la le au whainga, pe a male fitu pasene ni tupe na whaasao, ale Ace Health i le ngai o inga. Wa wala au se wha la potopotonga i puipuia le ola le leo mea ola, ina ia wha ilo e leo, ni ngai o inga wha asolto la fono, i ola o tutupu i Northland, o tāunga ata i whau, mai ele talitonunga, o le mafua anga lea o le leilo loa o whangawhawa a ingai masina te tasi. Na mawaini tino mamateo ni ta i whau se lua i moe rewa park, ma sa tele manu anga i tino ia ta i whau, na ai e nisi ta i whau i le taimi o tāunga, o le isi ta i whau e whapena mawe suenga, e le tasi se taimi na ta whana ina ai, o le popolenga o se tasi o tamana a whaina ilana ta i whau, o no ia i tu ainga wa mionga whapea, e uma ta i whau, ai ono whaasolo ane ia lātou whanau, ma ua tatau na whailoa ia ngā ioinga, e tali tonu le whaalapotopotonga le Islands Animal Rescue. E tolu ni vaenga, po ni whaalapotopotonga, lātou te whaia ia ngā ioinga o le whaatau o ta i whau, po dogfights i le wha North, ma Tauri Bay, kai kohe, ma moe rewa, na ta we se sui o le wha lapotopotonga e whaapea o ta i whau wa ainga, o ta i whau lapopo a pela aiti, e ave ma wha o ngai peo ni mai lei, mo i tu ainga ta alonga o ta i whau e tau, ai fia mamata mata iai lātou, e whaia ia mionga. O le masina nei na saini e le wha lapotopotonga le Fred Hollows Foundation ini usila, se mali lianga fau e fitu tesima le 5 miliona tā la, mo le umia 5 tausanga, ma le matanga luenga o le vai whafoni usila e whaatino, ma whaatau mawele tausinga wha wau le o la maloloina o fufonga po mata o tangata i atu nu o le Pasifika, e tu sama le 5 se lau se fulu wafe, leo whainga o tangata e whaamanu iei nai mai lea mali lianga o ila tau e mo umia tonga fitinga i mata. Whaatase malto ono se lau male 5 ila tau e ngā lulua i le vainga o mata o le amawele avanua monia o onga. O le masina nei na ave ai fo i le taavale po le vani tonga o lo whaatou tonga ina i masini e whaieisia ki o mata o tangata i tonga. Sa whailo fo i le whaalapotopotonga lo lātou whaatina fau po o se tasi ilunga e langolango ina la lātou au nanga. Ma ua talia ina le kovana sili o New Zealand, Dame Sindigiro, le wala au lia na te tau ave ina i lea tūlanga i le Fred Hollows Foundation i New Zealand. I le Pasifika, sa whaamaunia le whainga malo lea tu Solomona lea se singa le minsta le vai whafua saina, Wang Yi lea tunu u i le vai aso nei. Ma i se pepa o whaamatalanga i le amatanga le vai aso, na tā uai e tasi le aso o le aiai Wang malana au malanga e la tali to olua se fulu i honiara. O le a awai ni fono tanga ese, ma whai ese whailo inga matu stala, whaatasi ma le minista le vai whafua le atu Solomona, Jeremiah Manele, na tā uai lea pepa o whaamatalanga, o le whaatumtumunga o le asia singa, o le saininga leo nisi malilienga tā uai le vao malo e lua, na tā uai le pāle mi o le atu Solomona manase songa vare, o le asia singa le minista le vai whafua saina, o le aveo se pine whaamau le whaaua inga ma le atu Solomona, e asia fo i Wang le atu no ofiti, i le aso sa ma le asong fua, ma Papua New Guinea i le aso tofi ma le aso Whareile, o le vai aso fau, na tā ua fo i ini reporti le ABC, o le ai fo ini fuwanga le minsta le vai whafua saina, e asia sia isia tunu o le Pasifika, e iei Vanuatu, Samoa, Tonga ma Kiribati, au tau mawhai saina e whaopopoina lona iai i te tonu o le Pasifika. I ta alonga, wa te talaina se whalefau i kalai esteto se no whanga autu mo ta alonga le Hagley Park,
ma ua whaingoina le li ita uta ua ni usila le ta'alonga kilikiti Sir Richard Hadley na asiai Sir Richard le whale le asoana nafi. Le ua whaingoina ia te ia ma ia ta ua ile mātango fi o le ngāluenga o le whale tuai sai ai na whaongaina ele kalapu kilikiti a Canterbury e o atu tau sangata siwa waluiwa ina ua puleina le Canterbury Horticultural Society beitai na whaatawina atu ile luafis fulfitu ai toi whaatau mai ona utulanga tau kilikiti mata lepe ai lo ilalo ai whawina ile ngāluenga fōu le ua whaingoina o le Sir Richard Hadley Sports Centre. Na whaia ina le awale moana Pasifika le ta'alonga ma le Western Force i le poana pō i le malai o le Mount Stadium i Aukilani i le ta'amile sango le lakapi Super Pasifika ai whaai o le ta'alonga lua sifuluvalu moana Pasifika i le whaasifuluvalu a le Force. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Whaasilasilanga tāua.
Ile avatele ma le whaaloalo mātou te wala awa tua i le paia ma le mamalo Samoa. Paia lava lea i le uso ngā tu mua mapule, a inga ma o lātou tama, o tama fo'i ma o lātou a inga. I tu au ma lātaua, a inga i le tai ma le wa au whanoti, sua ma le vai whanua, fofo ma i tu langi, sa ole ma le lau niu sai lua, a fifio fa atui ma to o le fale ula, ma upu i le manu a tele. O paia le popo ma pa le solo, o pa ia ua nofo fale ia sa tui ia maa tulona lava. Tulona iau pa ia faale atu nuu, faale tala le lei ma faale malo, o le ale inga fatau ni mai nei se mātou faa matalanga. Ai mātou te faa sila ma le faa alo atu. I le pa ia ma le mamalo si o tātou atu nuu o lo ono nofo ma papa a au i Wellington e nei, whapea o na nuu tua oi. O le a whatau nuu ina le sauni ngā lotu ua tāpena ina ele mawhitanga whaiwhi auso o whatasi a Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley. E whamana tuina i le ono se fulu tausanga o si o tātou mā lotu to atasi o Samoa. Matatala aloa ia ina i fo'i ma le vai aso o le ngangana Samoa. I le aso saa, aso lua se fulu iwa o me, i le e kalesia e whakasa Hutt Valley. Tuatu si se lau iwa fitu Rata Street i nai, i le afa le ono i le afiafi. Afifio maia, susu maia ma au mailau a inga, whapea lau e ka le sia, se i o tātou patipatia whaatasi le alofa ma le anga lei o le tātou tapa au o le langi i lana pule whaasoa. Tā lona sa aloto mai si o tātou atunu o mai pule ngā whaakolone, ai avea ma ma alotu to atasi e pei ona iai nei. E wha moe a mai a le tātou tapua inga i le afiafi, ona whaai ule ai sina vai vivela ua tāpena ina ele mafutanga whaifi au, ma le whaalo lava, whaafetai sa inia ele laulau a fono. Silanga na, ma le isi whasilanga nei, o le lotu whaamanatu foi. Lotu whaamanatu o le ono sifuru tausanga, o le tutu atasi o le malo Samoa, mo le tu malo o ai rapa. O le awhaya lea i le aso lulu, le aso mua, o le masino yuni, lua afe, lua sifuru ma le lua, i le tu lae ono i le afiafi. Le awhaya lea i le Crossway Church i Masterton, ia po Mastone, ia e wala awa tuai, a fio mai, ia matala mai ao, tātou a wai whaatasi i le nei sauninga tā ua, e whaafetai ai le atua i lo nā lofa ia Samoa, ma whaamanatu ai le saorotonga o Samoa, maona tangata, na tau asa mai e tātou tua a ua mamae. Whaafetai, o lo sainia, e le teitai fono, sunga ia meki lau vi, mawhitanga whaiwhi au, Samoa i Wairarapa. Ya, na foi faia le sauninga lotu, ia ili pitonu o Wairarapa, po le itu malo Wairarapa i le aso lulu, o le aso mua, o le masino yuni, ia matala la tau sauninga lotu, ia ili ono ili afiafi, ia ili kalesia, ia ili le Crossway Church, ilo nuinga o se kalesia ina i Mastone, ia mo uto umalava ili pitonu po le itu malo Wairarapa, ia pe afa pe ia vanoa na taimi. Leo ulus fuli ono minuti o te nei le tu la iwa o le whatatianga o le tātou pukalami o le yaso tā le iwa a tāre se fulu ia ona awinatu lea ma le fo saun mai le fionga ala wano ati lawa ia tāria fo ilana malo le a whatalano atu ia ili pukalami o le atu e whewa ilia i tāre se fulu maritasi o tā pena mai fo ia le sunga ili to ina sunga ili whawhengainga pasta Taimalelangi, Sani Taimalelangi, Kalesia Samoan Assembly of God i Wellingtone, mole o le awa i le tūlai se fulu maritasi, tāris fululua, o le whaopoponga o tarafau, matala mai Samoa, ia ma musika o le uli se i pa ia le tasi, o na mai a fo i leo le tātou tautua i lungo le tātou wala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia e whao pia lungo le Facebook, ma lungo le tātou YouTube, ia tātou tali e fulu nā taimi, tātou mafutai, se ia pa ila fo i le tūlai lua, mai a leo le tautua, o le ne yaso ale si fongo le mo Wellingtone. Luas for 5 minute ua te nei le tula iva. Me te watu mari le tala le leo fatu a saua pese breaking news mai Amerika talo fai. Ia e pea ona matou talo atu tero tai ia matou te musu e watu tala fa pea. Boni. Ia ai o me tupu. Ia e tau foi ona pa manatu mai ata tou ma tatou mata itu ai. Ia me se la foi to ia onga nei fa nau. Le mai tau atu pei o le ai i swav lave ia ua ia vistangata ua ia whangaina se la umalosi se i tu lou lava le whawhonga mele tinu ina i le state na o Texas ea? Ia o le state na o Texas i Amerika. O le whailo mai o se tasi o a onga a o le Rob Elementary School i le apitunu lea o Youthdale. E se fumal varu tau sanga le matua tangata lea o talavou.
le na fatino ina le mea le tu va ia fa pela se fuma le fa nau ma le fa ya onga mai mau sei fo se fuma le lima le mai mau sei fu e fa ia suma va tu sanga le matua le ia le nei fo ia tulanga ole asa se vai aso ma tupu mai fa la fa pe i America ia ona ole atunu ole fo le o malo se tula fo ia wa ta apeale la o malo si ma tula fo no le o malo si fo tula fo i America wa ia vai fa pe la o malo ia ai ole na mai tawa fo i ia ukilani ia pele fo ia tupu mai ni valenga fa pe nai a inga ia ukilani i saute ia e pera o tulanga le tula me ukilani le fa ilo mai le el pulnu o ukilani town ni e tulanga la le tulanga me o kengi ya o fa nga kengi la le mafu mai ai o ina i loa o le ia se te me o la mata o le sa tu va ia tu a mata na anga mai tu nga fa nga yo le fa i America i tu no New Zealand ia o le talo ai tatu mate tu va nga ne me se tatu fa se fumal valu tu sanga na tu o le a tala vou nei fatino ina lea fo i tulang ia se fulu fa na a onga ia ma le fa ya onga ia la na o tu a onga ma ili se fa na vole la tu la onga ma na tu pus tulang fa pe na sa o le ma le tulang vole tu fa mo tatu ma tu va nga pe nei ma tulang e ona a fi tatu fa na ia tarsia ile lo fole tu pui ya tatu fa na wa onga me se lava nei tu no lo tatu wa ma wai ia le to file mu nei tu no si lo a mau ma so fu el tatu tu ia nei fa na wa e tu tele lo ia tanga ta lo ta mi lo solo ma tanga ta fo ile le o le lo le to inga o langa o lai ia ona ile o tu langa fa pena ia tarsia ia ta ma mai tatu a inga ia me se fo nei fa na ia lo fe ngai ma onga wa fa tonu lava le tu la eva si fonga la mo Wellington ya e tatu vala u ina vala mai ola ya lu tatu telefo ya to tala tu tatu le na pe fia tal no mai le tatu mata upu na mata tatu fa fisili na sa moi pe ona matu ta ya ona le la ai e le va ana na wa tfa wa le na sa tatu tala mai telefo na sa bole tu no kilipati na sa le lo va ia ayo se e lua va ai na mo wa tu tatu e forsa por tatu ya tatu va aule fa ina mo va le lu ne Air Force ya la ya tu nai ino wa taro sanga maile ya la tu ia lo va ia tu su nga fu i tono fiti ma ke pati e lo le lo ya va ai lua ai uni va na mai lisi motu ke pati anga ya tu lisi motu au ta fe mai ya e mo wi fo e la tarata mai ya e la tarata ne ke pati me na mo mai ni tanga tai ia e la se futa sta usanga le matu o le sita mai titi nei tono va o so ia manisio o ainga se fulu la to ia le na la to mo uma le to mo uma la to ia o va nga pe ia man to tu mo tu ia fa nga me o fa feo ia ia ele asi se nga sa mo le vale o a purima ma mo pol na ia pe tu la ngala ia ai yo fa le to mo me la tu sa nga le mo ja, maar dan wat jij to los fultas minuut aan tale ole tu la se fulu ja wat tu tatu fa fianga ya ya lo tala tu tatu no mo na ia para au ya po ila tu entam fai mai wa lu tatu telefo ya ona tatu tal no atu ile
Fianga mai le sunga ya patamata ya China Simao ya malpese au anga nu Samoa ina ua toi luas fultasi minute ya ona tale o le tula se fulu ya pe na failo atu ya il proclame o le atu fa ilai ya fianga ala wano ya malana malolo tali el temi nei proclame le na ya ile tula se fultasi moli o lava sunga fa fenga basta tai malelangi sani tai malelangi ya to fa malo atu le temi tatu tinu le mafuta mai ya itatu proclame ya e pe fo i ona fa foi ia il fa poponga lona lua le nau tatu telefone le tai au pe ona ta pena mai Sabrina Casiano ia me lo tupu ia ma me o le tupu ia ma me o tupu ile ngata ini usilnei ia ai fa pe foi so se vai nga o le langi le fa fonga il fa poponga le tulas fulma le lua ile o ulinei o lisi vai nga le mai tawa tu foi ia pe foi ona mai pe pole nei tai au ia ma mai foi ta ole faitio le to tele o tanga tai le pitonu o kilani ia ona o le tele o le tupe na alu le whaingo a wala fo ie feo iei wila vili vai. Ia a leana wa sa whai, sa ieli su enga nana fulele na tu uai ia mo meo o mea pue ata ia se i mai tau pe fieni wila e mai tau ina i o loo dato wha ngā ina ia le a wala lea feo iei wila wa tele le tupe waluai.
ai umane le so enga ma wane I me po ata ia e na ole lua pea wila vili vai na moa I me po ata ia o whaanga ina ia le awala ia awala le na fausia whaapitua mo wila vili vai e whio ia ia ana o whaitio tanga tali te le o le tupe walu le whainga o le awala le e whio I wila vili vai ia le na ole lua wila vili vai le na moa I me po ata fo ile le o lo whaanga ina ma whio ia 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 atonu o le foi e mai tau atu pe fufuanga fona le tau ai atu foi le la ngai foi I Wellington ia mo le ngai luma ia ma fai lo mai foi ia I una na tapuni le awala le a le ngol awala le tai Wellington lem ki oi ia na pe al na ia ai fa ini awala fa pe mo me o William va fa pena ia le wa atonu wa nga ia le so enga me na le na me tawina ia wala vili vai au wala I fa nga wala vili vai au kilani ia se ito sila I tato Wellington e me se le itaile ile taulanga ia ite o foi uma I maule tele o tupe alu le fausia ina o wila vili o au wala feo I wila vili vai ia e mo ane pena sto se tasi pe se lua wila vili vai lo la to fa nga to es fulvalu minuti ona tale o le tula se fulu le si fonga la mo Wellington ya ole tulanga vile le se tatu talonga na po talong mun foi le tatu au le mona Pasifika ya na sa mai tawina ya to fa ya ina vol tatu au ya tar se ia le tau sanga fo ya o tu yai mauli atu le tau sanga fo ya wa tula I mai le mano se tatu o wale fa ina na po le au le force ya ele tele istala wa ole au le fo le tatu au le mona Pasifika ya fo le tele o alo Pasifika o lo ta alo ai ia ai tau sia ia tau sang fo ia o tu ia o mo se au malo si tatu tapua ia ile au le ale mona Pasifika o lo ta alo ai tama fana o tatu o tino ia ma na ia se atu no tonga tama fana o tonga ia mi se fo fiti o to es full vale minuto na tale o se fulu le si fonga la mo Wellington to fa malo atu le temi malo lava le ma fta mai o le mai tau atu le si vaenga le mai tau atu le pepa le tai o nei. O le au mai ai le tupe lua tesima le ia emiliona le aua fo il malo ia whanga solo I polo kalame me ale vaenga le kengi le mangoma I Hawke's Bay. O na sa whaile lato polo kalame fo ilele po se lato vaenga fo ilele tau mawhai ina ia ave ese aima ia ave ese le to tele ila to lo ve kengi na Hawke's Bay mai le fuala aule o le pi pe ona la wilo asile fia fo ile tunu le fuala aule ia e pe o la sa fa ia le por kalame ia le kengi ia tamu fai ina ia awane fo le fa iti ila to fa nga ina le fuala u fa saina ia la sila tu le malo so atele ia ila tau sai le kengi wa mata na la tau le to fa nga ina ia le fala au le o le pi ia ai o le ala wa fo ia to le malo le lua te simale miliona le fo le o fo il malo le kengi le ina ia lo na winga o se stulang fo le ina ia toe fa tili ai ona toe fa malusia ia le fainga le mele o le ale ngole to inga le tau fo le tau ai pe tanga fo le tau fa e te ele ma be ese mo le fala u fa saina ia na la ua ia fo tanga te wala tu fa tio ina o plane me wa ave fo le tupe I le vaenga le ale kengi le ale mangoma ia ai ona ole tulanga na pe ole wesi sila tu le malo ia wa to tele ni si ole vaenga le manko map mari wa o ese mai le fora fa saina wala to le to fa ngai ma le wa le tulanga na pe ona le we fa ilo tanto tulanga le wo fo el malo lo tesi mal fitu di milion lo tesi mal fitu milion fitu 5 milion sorry lo tesi mal fitu 5 milion le paquete lo tu mai le malo morto tu sang
Ia, o le au ngal po kalame le ua I loa malo. Ia, e to tele tia mon kromopo I la tō nei kingi le ua la tō o ese me le whaongaina la au le whaasaina o le pi. Ia, mau ese se atangata, e to tele la wanga ia pi e oro ofesiring ia le malo pe siau ave ia tupeni. Ai le amele ave vu le whai ni fale po ni whangaitanga tala mo miani ai pe o tūlanga le il malo o lo o ngar po kala me ale mon ko moplan tu ia e to e fo ta ia la tu tūlanga o ese mai ai fo la o fasai ia isi tu ata tu vai tu ia o se tu le pe fa pe o la o nga le fo le ia au ma ia ese ata mala tu ma mana tu ia mai ngana ia fa mai se mai mau tupe ele fa pe o se me na fai na watu nisi tu watu ia o fai le fola ufa sai le on me la to fai ia on me sili ta o na wa fo le wali liu ese mai le tu langa sai ele fola ufa sai ia istu langa po so ifuanga fo le wa sui lo langa mana ia ta so le si va nga ta wale no mai le ta o le si va nga lo te ia to ile I tala mai me o tupu I New Zealand nei tau ta la su ma le iva le o ile tu langa ole o le pinsini la to yo liva tasi ia o kilani ile so tau ta la su ma le iva ile lita o liva tasi senena o liva tasi le pinsini na o si o le average na ye o liva tasi lo ta live file il masina le te atu nei na wo o ngol total le wo total se forma liva se le la a matanta tu ai e mon tu le nei le bloque ter malo le lusu lima senele a ese fiso suani il malo ia mo ia tulanga na wo te fo I lunga tulanga le mo fai ona au te fai atu la na si al penisini au kilani ana na le lua wila vidi vai na mo me pu ata na le sa no le tupetele le fai ngo wa foi ole awala na fe wa I wila vidi vai ole me mali na tu wa o le vai ja tu isi tale na umai e isa va hanga no fa tu la to camera ista si o wala le wa prokete lunga au kilani le mo wala vai a vidi wila vai ia matulanga fo ia fa ngai no sa vale ma public transport e mo I fo no to lua ona le lua ia wila ni fa ngai na ai 4 miliona na fa ila wala o fesili la le tu mai po le a fo fanga le malo le tu fa ile wala le ata tu Wellington ni ia wale tau tapunia le si wala na ai pe le nga o se o wala vidi vai wila vidi vai fo na la tang fai o tulanga na ma tu fo ia tatu talia wai a faile o to tele tanga to fa ngai mai mau tu pele anu ana pe lu pe tol pe lima fu tanga tai fa ngai na le e wa te lo e fa tal no artu langa le fa ngai wila ma ai e tu mai tatu tanga ia te ilo pe te fa ngai ne se wila tas sorry o ya le wila le manu o bela dai lo ia sa le na yo le just fulu minuto cha le o le tu la se fulu ma tu na fa fianga ia ma lo lava le ma fa mai ia a fa pe na fa manustino na se va vali il pacca po fa sa fa manustino le leite le oi fa pe fu na fa manustino le fale le leite le fo yo ia fa pe fu na fa manustino mai nga luenga le leite le fo yo ia a fa pe fu na wa fa manustino mai na wa fa lo ta maftanga o le ta yao ai to ina malo matua ia matua le leite le fo yo ia fa manatu ia mai ia fuala una matua pe mai ia la maluta yao to esfulta minuto tani tu la sfulu matu nei fa fianga nei Romona fa una mai le tongo ia o teni Romona kwa le mana alfa ta mo se fa la Why
tūre nā ono o atu. E tau i tangata tonga mawawau. Ramona, o ere pene, ere whapea wa opsora ese. E whawhianga mai le whaula, mai le tongo, ina ua toe fitu minute ona tā leo le tū la fitu, tōle, e toe fo i tū al tāle fitu, tāle se folu, e whamanu lua tuai, ia ai, o lea ua whamai a hoi mal tātou programe o le ato le tai au, mune atu whaaftai tele tātou atu nuu, ia, le tātou mafuta e tātou mawar fia fia le tai au, le mea pitu siliana tāua, ia e wha e se fo inisi vaenga sa le fia le tai au oe ia po se si fo i rofa fonga mai ia mo le ata ia me pe sinan ta ua i le soifua ngal tangata mo le soifua maloloina ia ma va umi pele soifua pe to anga ata i la man telepile tongi ato anga lafta to ata ia manatua ia o le asfrei nei tala tai au o le leti o foni le tato wala leo le si fonga la moa le melea ia na ona mato fo le soso atu o tafama popo atu oe po fa pea ia lo tau au ma fa mana tuatu tatu li te ofoni las freile e oi tau te mafuta tu ale tai au las freile si pa ia le lima le ta ile fiafi ia le terminal le tatu proclame si fonga lambo ia ma le tatu li te ofoni ia mana tua fa mo ainga fa mo o pile tongi ia o le mea wa foi ia vi ia le li ia fa mana tuai ia i tatu ia le ifu au vai pese mata utia le la pese tuai ia ila sfreile to e 1 minute tali tu la sfulu ia se vatu tato peselea ia fanga solo le tato klame tala vatu tali voi man tu tato li telefoni la sfreile tali ia va pe foi tala vatu ia maima penina ia lady lucky ia Cecilia Misco ia na ia tinio ana maloi mai ngale lentari e meltaya o stenio reto ia manuia lava ia fo fanga le tau ia anse ko fale moe faisi ko koleisa Ole
ai sa whaafikai aku ia o sainga. I le koko inga o le whātua le sa kei ua o whaaku inga. Ia fia ai o isi lo mapua le wherei whaasi korea inga. Malonga ai o se koko le sa ngalo o ai fo i le wakipa. Ia i uma, tangata Samoa. Awa mea ai ia tau si mai o tatua. O le whea le lei se whea i tupe koe le o tia se tangata tawhai o se hepo e na o na inu ai mamai o whika. Ka o
Ia, fifia whaatalofa ma whaafeilo i atu i le pa ia maurunga o le tātou tunu i le nei fo i tai au fau. Ma lo lava le langi i ma le soi fua lau le lei. O le teimil nei masani o le tātou polkalame o le ato e whewha i diai. Ia tātou te whetu whai, ia ma tautal noai fo inisi o ma tā upu tāua. I loutou soi fua, ia ma le tātou o lai fo i tonu o le nei tunu i New Zealand. Ia, ai, pei ona ta ua fo i le vai aso ua mo vai. O le nei wha apoponga o le tātou ngā ruenga, o le ia i le tātou mā lo, ia le ua o te fia lava e wha ailo atu i le sila ma le mai mo mai fo i le pa i o le tātou tunu. O le tātou mā lo ua mātou whaatasi nei, le tātou ofisa whaasa lau i Porirua. O le whetalainga lea ia le ausali lo o ia o se tamari i o le tātou tunu ia o lo o tautua i le Universite o Vitoria i le Laumua i Wellington. Ia mai o mai a ia se ngā luenga tele sa whenga i maia i le tā penaina lea o se tusi e whaata tau i stasia vaenga sili o na tā ua i le tātou soifuanga wha Samoa ma le tātou nuu o le vaenga lea e a whiai i a lahunga i oi o le a whaafonga mai lau fo i whatalenga i a le ausari lo e tusa o lea fo i ngā ruenga tele sa whenga i mai o lea o maea i ai se umuona o whaafeiro i atu i le tātou mā lo taringa ia le ausari lo i le nei tai au ma lo lova whaaftai ua maua le hawa noa i lau taringa ia e te suma e fo i o ngā ia le sila fia o le maro lau whaafonga pa se tātua tunu o lo tāpoi mai i le tūlanga fo i o le nei wha moe tā ua e pei ona o le ua maia ma lo le se fua mnuia lau taringa le ausari lo ia au te fia e whaatalo whatu ma whaafilo e tufo i lau fionga lau wano po lau fionga sa tuala ia an ia a fio lau wano ma to fia ia tena ni fo i sa lima ma to le foa ia lala tai fo i whale ana ma upu ia te oi sa limulianga ia au te whaafifia fo i talo whatu le fio le fionga taulangi le matu o swali pe fo i le pa ia maulunga o lo to ofisa i le nitai au tena ni fo i le whaafonga tapu ai mai o sio tātou tunu. Ia i le ni tai au, me se wau whaampenga. Ma lona se wifua manuia, lau i fionga i le ni tai au. Tau whi wha mālo hoi le langi o māma le soifua la le lei, i lau whtaleinga le au sāri lo. Ia mōri sili fia i le whaafonga mai o le tātou tunu. Ia o le tofā ia le au sāri lo. E mai le awhio anga o whale aset la. Ia o le pa ia le awa le taulangi ma le mutua sa tuala. Ia ma le mamaru o le whale ana. Ia apitai, e le na o le paule o le swafa, ia o lo o umia fo i le nei aro, bo le nei tamali i o sio tātou tunu. E le leila o na amata tuia i le vaenga tā ua lea mo le sila fia, wha o le mole le au sāri lo. E le leila lo sa unoa i le tūlanga ia o whaaea fo ia le pa ia o ainga o lo e tō veina ia nisi o suafa te tele o sio tātou tunu. Ia, haftai mo. O, ia, pe ona sa unua lau i fionga, ia o se tase o te lupe matasila mai, vai ane whaafonga sio tātou tunu i whalatai i le ainga o sio tina i samai. Ia, o te whata mai fo i le fio anga o whenga i le ainga o sio tō lua, i le ainga o lon tina, ia, whape fo i le swafa tula fale au afai i loto whanga, ia, i le ainga o sio tama leo tō lua, ia malo u whaalola. Aloha, tai, ia, o le tātou upu awa Samoa, le lei ale motu o le pā ua sila fia. Ia, o le e whaingatai, ia le maru o lau whaafonga. Ia, mai se fo i o tau ainga o lau fionga, lau ve mutasila. Ia, lau fitalenga lau sāri lo. Fo lau sunga hoi whata. Ia, po o lau fitalenga a wafa. Ia, a wafo istangata, ma le
manu le whale atua. I o nisi o suafa te tele o si o tātua. Te no, malo a tai. Pei o na whaafonga mai le manu o le tātua te no i le fuafuanga o le tātua ngā ruenga i le nei tai ao. O lea o le a se i wha mai atu i a tūlanga ia mō le silu fia i le tupuanga fo i o le whatalenga ia le au sāni lo i a po o le fionga ia lupe muta sila. Ia ona se atua i lona lea tātou te talatala noa whaafonga mai i le tusi e pei ona o tā ua o whaasua whaina o le launga e o le amawalawa noa e whaafonga ai i leo i li linga o le ngā ruenga tele pei ona whea ngai ia ma nei fo ialo o le tātou te nuu i le lau mua i Wellington. Whaamole lau whionga lupe matasila. Atono o stasi o waenga e tā ua mo le silifia le malu lau whaafonga. O le ua mau atu o sua whaitele i o tautua ai fo i ma au auna i ainga ma nuu i a masi tātou te nuu. Ai o le vaina tāua, e mwhai una e sāu noa lava i le tūlanga o lou tupuanga i o tua, i a misi fo i tonu ui Samoa, e ese mai ai i a whioanga ua suafa mutai ai. Whawhitai mo le whawhisit. Ia o lou tamau o malaki mo ai awa. Ia mo lou tinao lo sa lili mo ai awa. O la ngā lulue nei le kalesia whaapot putonga Kelsiano Amerika Samoa. Ia i wainu i o mata. Ia sa mātu taunu umai i Wellington i le tausanga, i le whai unga o le tausanga luafe. Ia o lou tangata. Ia sa o whanau i Samoa sa ofisi le sila i o mātua po whea po sa whātoa po i whalse la ia whamea la ua mto tua. Ia a o Samoa lava i le tausanga tasi iwa waptasi. Ia mātou malanga maile i ni sila mātou wha mautu i lungai au kilani i au tara o mea lo iaina i o mātou tau ainga ma. Ia o le tausanga maua o ngai lunga. O le tausanga i tasi iwa lima. Sa mātou malanga i Samoa ina ua manuia le suenga o fale alu tamai. I te tono kolisi o lau mua i kanana fōu tutuila. Ka le sia lewa le whaapot putonga Kelsiano Amerika Samoa. Ia matoi o tūlo fo i Samoa ma o ngai i tūlanga lua ma i whalse la. Ia le ngata i leo le Fifi Junior Secondary School au taonga o Junior Secondary School. Ia ma avele. Ia o tausanga iwa walu matu toi malanga mai nei ua. Ua iman manuia ia whea ngai o lukta māma. Le au ngā whawhewhi au ia wala au lia lola ua. Wala au lola lia tua. I sia mātu au lotu lo i nei. I wainui. Olane, mālo. Ia o na o whaafonga mai o le whionga ia lupe matsila ia o pōt te lenga fo ia le au sa rilo. Ia o le alo le sunga i to ina o le e kalesia wa tonga Kelsiano Amerika Samoa e o lo o ngā lue i le pitonu umole ai o wainui o mata i nei le no mua. I le toi taliu mai la i New Zealand nei wha mole le au sani lo o le tūlanga o le aonga maurunga whai ona e sao noa le vaenga le i tūlanga o laua o aonga wha a onga maurunga pe wha university ia ma le tau unga fōi. Whawhitai mo le whawhisili. Ia o na umalor kolisi. I a vele o toia aunga lungai i o tahu ia mātou mailo i nei. O le tausanga la e luafe ma le tasi. Ia sa o ufalea i le University of Victoria. Ia o ina ana matama iei le aonga ma whai uina i fui tama whai i lau Bachelors of Tourism Management with Honours i nā fui vai taimi. Ia, umaloa ua tala noa mai se tasi o profesa o le mata upu tau Pasifika i runga i Victoria. O te alu watu i o e sa ili lau Masters ma lau, ia, ma whaamanu i nā i fui le nā, whailonga o le Masters of Pacific Studies i le tausanga i luafe ma le se fulu. Ia,
ona whaawawa ile o le tau mawhai ile whailonga fōma tō whamanino. Ia manu ia fo le tau mawhai ile walua nei tau sanga taluai pe tolu ile PhD o le Pacific Studies ile University lava leo Vitoria. Ia pe o tūlanga na whionga lawan. Ia e tā hua tele mō le sila fia o tāle i o i le tusi ma le ngā luenga lea ua mai lau whionga lupe ma te sila. Ia ina ia maua mai le mamanu o le au whaafonga. Ia le tūlanga o lo tupuanga. Ia mai se o le tūlanga o meta ua onga. E le ngata o le lavasa amata mai Samoa. Ia le o tau mai fo i le lo mua nei. Ia ua oa i le tumutumunga. Ia o onga wha university. Ia mai se o wha ilonga maulunga e pei o na wha tūlanga i fo i le tūlanga o le sila fia ma le ata mai wha nei una po i sa i linga wha ala maa whau. Malo wha tai le vana. O le teimi nei la lume mata sila o le ale o ele matata o e au ona po o e ngarue ai nei. Whaafitai mon whaafisili la wan o leo te whaia unga i le mata upu tau Samoa i University of Vitoria ua a toa nei le sa vali le iwa tau sanga le se fulu ia o iai le mata upu le a o iai lava fo i le vaitaimi o le awhionga lalo ali ia ngal malemana a Feleti Hanken ia ma le whape fo i le awhionga le tamaswafa ia le malu ia pol tau whaia la vea sione malifa. Il vai terminare amata mai. Il vai terminare. Malo. Ja, le termina o chuta, o la ke chuta ile mta to Samoa fa pe fol le mta puta Pasifika. Ia mata mai ai na pe o ina na matailona fia maso ma le a onga male tamo faile ola o ina ma nga ya tuela vele. Le a oi wana o ia i fa ya onga sini ale. Ile mta o puta Samoa. O la PhD ai o le Pacific Studies. Ia bio i amana ia le PhD Pacific Studies e la utele fule le. Ia le filosofia ile foi fa ilonga. O le tulanga ta ua tele lea o lea ua pe ona fa foga mai. Ia o le University of Vitoria ia na mua fo i pe na mua i malai tulanga o le awa o hina o le tātou ngana Samoa. Eo tulanga fa le nu ia mai se le tautala ma sani le fa nga ina o le ngana. Ia le pe ona ma rie lau Samoa nga lo pe mutasila le tulanga o le tau ngā rue whaatasi fo i manisi o te maali i sa au nai fo i le universite i aso o mawai. I lea lava fo i matata i a po lea vai kata ua o ngā ale universite o Vitoria. Ai misalo o le lei o le a ta se e tukuloa i le tusi e pei o na whaafonga mai ma le au tū fo i o mafuai o na fia silingia i a lau fitalenga fo i po lau fionga rupu matasila. I le nei i polkalame. O le a tonu le mata upu ia o loo au tu ia i le ngā wenga tele. Ia mai mau a tonu o le a mawhai au na sila le tātou o te nuu i se ata ia o le tātou tusi le nei ia po o le ngā wenga sa whea ngai ma le whio ngā wenga sila po o le talenga fo ia le au sali lo. Sunga ia whata. I se taimi ai mo le tātou talanoanga ia le mātou sili tuia e le leilo sao noa i le tūlanga o le ngā ruenga. Ia malona winga wha mole lowe matsil. Ia, haftai lau fio. O le tusi. Ua e wha au tū i le launga. I le launga lava lea whamatai. Ua a toa nei le tau titi lua tau sanga o tusi. Ia le tusi. Ia. Ma o le aunga lava i o le tusi. Ia o wha au tū i vaenga o le launga. I vaenga o le launga. E le o tusi ai ni launga. Mo le silifi o le tātou tunu. O le launga ia o lai ia Samoa launga. Ia o le tau mawhai lava. O to tuai vaenga tā ua lava o le launga. Ia e mese lewa foi o fina ngalo o nisi o tamali. Ia matuna fale upolu. O si o tātou tunu
sa o fa fiso ta ia ina ia manongi le lolo ia ma tu fa tasi ia ina na namu foi se le tau mafai ia me se le foi le ia tu singa i tono le tu si api o le launga e fa au tu ele ia le tu si le o le nganga le tu si o le launga fa tai ai ma ni le wanga le ua e sa no ia i ele fa pe o tu si ai po o fie le tu si ni launga fa Samoa fa le polo ele ni launga o ia ai o le umanino e pe o le fai ngol lau ma mona mai ngata o pe o le sao ele ma di o le la fio e o vai ngol lau ngala e tu ta ai mai se la fo i o nisio o vai ngol tatu tu manga o au fia lau lo tono o le fai ta inga o le tautua ia tasina vai nga o le foi mal toto o le role o le tamaitai ia be e foi le contribution a le fionga le autuli be la unga se tamaitai ko inga so o themes nga sa tu fantasi tam faile tusi au la unga fa mataia e foi lesi tu singa le doctor mai doctor Brian Godia o le faia unga i malua o langa chapter o le ese o le la unga fa matai ma le launga fa fiau lunga tula e pe o vai ngana ma vai ese umana e au nga mo tu pulanga ma tai le o ata mai malo o le pe o le tulanga ta o le o tau ma o tu le lau sau no e le pe o le tusi o la yenia ni launga e pe o le tusi o lo o i seisi tulanga ai o le o fa manino mai o le launga lava ia fa polu fa sa moni ai e mari na vai ngana a fa o iai i do tonu le tusi ia se tusi nga fo ia stasio fa fe ngai ia le ai no ai se nga o le a fo i tu ai ngo launga le be ata o launga ona launga te si ai le ia sa mari ai ese a le launga le e nganga ia tusi la o mai ta wa ia o le launga fa matai ia le ma no atonu o lesi mai na sili au no ta ua le au sa di lo fion fo e lu be mo te sila o le ale ngana o tu si ai lo tu si o atonu ia po ma le fa mo fo i mo ma fu ai pe a foi po la le ngana o le tu si ai o lo tu si le e bilingual le tu si e luang ngana o le ngana Samoa ma le ngana English ia ai pe e lifa nga ile ngana ingilisi ona o mafu anga ne ia mari o pe ona o ta ua ile tami o sola o te faya o ngi scary tolia ma o ina fu yo lo ta ma faya to ya lo ma fa na o si ta to no i il mta ku to Samoa mi se lo foi isi mta o polineste ma o va ia pe le mana o mia le mo mia o ni alanga o awa o lo ye tusi o lo ye launga ya sa tusi la o lo tusi ngana Samoa tusi te mali tu pola tu ai o to tele wala mfana ela e mau tu tele ngana e mau tu ngana ai o lo o fiu tu vai la o lo mo mia se ngana tau lata mai e mala mai la to i le launga ma ona whaatinonga ma mafuanga pe ona o tala noa tuai ma e misele fo o vai ngata tas ai ora ngana English ama le ngana Samoa e ye contributions a to singa lo iai e tu singa ngana Samoa i ono o whaadili ua le mo ina ia ole aim ma ina ia reach ina ia telese ina to me fai ona la to fai tau ye mala mai pe o tulanga na ngana ma no e a tono se vai na ta u tele le fa fonga fo ia ko ia o ta tu do mai se o la o fu lo fo i mala to ma sani le faiva o la una ia ai o ta u la u sa no nga ma le fa mo o le tusi e la i una su i ve filoi ngana le bilingual ia ona le fa ta u
e lau whtalainga, lau sari lo, ia nā ialo ma whanau soifua e New Zealand, Ia po sisi wo ia tunu I fafo po sa ole la mai ta watu I lo fina nga. Ma le la ole na la lau fio. Ia wa o tupulanga ya nga ia. Ia ai I fol te tonu nga e langa e ia fo I la to ele le ngana. Ai le o sila fie tele fo I vai ngole la nga mafu anga mafu ai ona fa atino. E so mo so se tasi o lo o na o mia le fo ia nga o mo ia mo la to ma no o se tulanga ta o le na ai le ona e sa no ele tulanga o le taimi o le te mai te watu o e se fa mo le masino fo fa pe e sami pe da tala lo ia ma fa asala lau mai lo itua ia pe launch I le ngana pa pe sani launch alo ia I le ngana lo mo tsi ia fa ftai lau o le aso ivo uni ia o le vai aso uma le vai aso ngan Samoa on tua le aso tofi la fiafi le ono la fiafi e te tala lo ia le tau fai ia ile te papa ile museum I te papa I nga marae roa o le marae lo I te papa I le fiafi o le a waia tuai le minister ya opito fa pe foi ne so tupum to mali se tatu tunu ya me se la foi la tona na velo aso down fai e ala yo la tu singa ia ma ni si foi yo ya me se la foi le l'université o le ai ia ma la fionga e luman vau ia mon talaina petai o le talaina o le tusi ia e yei le numero fa ta pula ai te papa ia walai ona fa ngata le lu se lau ia ai pe o tulanga le nau o le tatalaina le tusi le asoivo o yuni ma no ia atondu se va ngata u te le mo le silfio le o tatu tu no uma la fa fonga tu so le aso lola le uma lona tu tala ia lona winga uma fai o na maua ia kopi ia mo nisi a mai se ale tu pulanga e fia mo ni kopi fa tau ia in sisila ia ma study ia o tu la o va pea o fa foi ala e la sunga ia le tulanga le le marketing no tu si e po le o tati atu o le university e fa anga yo ia tulanga o le fa sala la wina I fa fo o ngana after la one o le tusi ono o ia te papa o la tola ia so e publish te papa ia lo ngalu ma university e marketing le tusi a mo tu pulanga e o lo mana na fa tau le tusi ia e fa so ta ia la te papa so e pre-orders betai wo vave langa e to telefo I mai Amerika amisela fo Amerika ma Australia ma Hawaii o lo o pre-order la tu tusi te mile nei tu wai ia uma kopi ia mo amisa mo tu pulanga so ai e na le fast food ta la tusi yeah, so yeah o ai go through umaya te papa press le fa ka mo kus ia wa le fo I mai ta watu I fa sa lo mai o au mai ia pe pe na sa no le tulanga o le a o wala I so ta inga na I te papa ia mo ta te ita to I New Zealand ia o fa fo da pe Australia po America fo I fia mo ia ni ko after ila one ole e me fai ona pre-order I lungo le website al te papa press inga e search ale Google ia te papa pre-order le ia ale ai e me fai no fa so ta me ia o o te fa so ta ia fai el so ta ingal na ma te papa press e me fai e ma wongo fia lungo te papa press ole lo mai le amatalio le vai aso nei e fa tau ai il tanto ngana ia ma tulanga o so I fa sa mo tonu a te roa e pe ala sa nei ia ala sa nei le loto e te tala ile vai aso ngan sa ia e fa mata ole ia so fina ngalo o so sa ta ole ile vai aso ngana sa mo ile nei tu sa ngai awala ile te tala ina lo ia lo ngana mai sel tusi o launga after ila wano ia e moni lava le tanoa ma le saunoanga I sa ufu ia ma ai ma o so ufu ile sao fa atau va
ia i le whaalolaina o le ngangana i te tonu fo i o nei atu nuu ia wae e lo utali tonunga e pei ona mali e fo i le ngō le polkalame le nei e o le tusi e ia o se ato e me whai ona whaatusa e se ato e whiwa i li ai ia me se lava mo tūpulanga e me whai fo ona lātou se tu lo utu vai ai ia e whai fo i mawhala me whai na lātou fofola e whai tau ma moi mana tunatu ia oaina i loa le lope au ngā le nei tusi i se tūpulanga po se talavou e whagufango e ia te ia le tā ua o lona whaasino manga whaale atunu e me se lava fo i whaale kalesia ia mawhai ma mea e anga ia e tau mawhai le ngangana ma le me se lava fo i le anga nuu ia po o sa utali atu le nā i lau fionga ma le whaafisiri tai o le maita watu iai i le title ia po o le suafa o le tusi le au sali lo o le mo le silfia ia ma le whaafo mai po ia le malu o le tātou tunu o le ngol tusi launga understanding Samoan oratory ia ele po o lono winga pe a wha Samoa o le tusi launga i le malama e winga i le whaiva o le whailau pe o le tau wha li liwina leo le wha opunga ai pei o le mafuanga le na laio na o siringi o ho i le whionga e alu mo sila i tūlanga o le ngangana o lo o tā penai le ala o au mai sao e lua ngangana e o le tūsi ma le wha moe moe o le launga wha polu po le launga wha Samoa tu la whane e ai o le ngangala e pei o na iai le wha opunga le wha peltania mo le tūpulanga ia malato po i nau ma fia ao i le launga ina ia malama po le hale me tau o le launga moni wha Samoa o le sia mea lau fionga lau o le ia e pia na o talanoa o le tusiai o le launga ai o le tō telefoi o ne o tātou tūpulanga e fia malama fo i mei o whalupenga o le ale o ane i mea o whalupenga ia e peitai o le o malama tele so e pe o le maana ia na o le tusi e whamatala i mei o whalupenga o la ale whalupenga o awing o whalupenga ma fua i sea ona whai ei tutono launga o la fule o ngā o tautua launga so o isi foi na au ala me whai ona la tu fiso ta i tūmanga ai mamanu le lau ia e o foi la i pe ona uta ua le foi man to o le ngā foi o fanua le ngā o fanua i le launga po la se fiso ta inga o fanua ia ma le launga whamatai e pe o mea ngā so ele ngatala le launga a o isi vaenga o le tū ma le anga tātou e ma whai ona fiso ta i el tupulanga mwhapea o ia sa o la o le mela lea na uva ai e lo to mama lo tina e sa na fa lo ngui ma wei so ta inga fa pena e a matalia i fo ile no la tu so i fua a nga ile tu ma le anga mi se ngana ma do ta o ia va nga le sa no ia ile o ma wa tu o le fa ma tan lai fo i le winga o le va nga le va nga ta wa le fa lo penga ma fa la nginga o swafa ia mai se o nu ma fio o le upusaoa e le na o tupulanga e olo soifua e New Zealand e fia malama ia o le mea o le matai i lo ulea i loa e au mai ia a wana o soifua matai lava a le i o se fono se nuu e le o matua manino la le to tele i upua o si o la tonu o le upusaoa le ia ai te nane fu ia isi no wa isi tu mano ai o se skill i pe o se to mai e ta hua tele i lo tato so i fuanga ma Samoa awa a pe e faise si e tawon si lo fia el matai o la aru mo si
Ia wha pe mo le la tu, ia po la ai no la ave, ia so ani ma mafua, a pe. Ia wai le mau, a ma wa fa penga, ia wa mo vole la unga. Mo i le la, ia ia. Pe yo mo ia le sa no, na pa te la inga. Ia pe yo le tu wa na o lao. Ia i lor fa ia, ma le so to inga mafua. Ia ai pangani te leo mea tātou mōi mawina nei so i fua. E pe i tinga la wana ma māo tau le aise whai a, ai whai la. Ai, ma salo, e le nei o le ase i wawai foe. Ai, e ta tana le tātou leina. Io e, a wha pe eise si o wha fuanga mai a mai sea ia nai ye fo i sa so i fuane i nei o lo fia mause so soani. Ia pe o se ustasi a fo i fia wha a, ia so na fina ngaro. E manu o le, ma wala manoa fio ngai alu pe mutisila po fitelenga ia le ausani lo e ana le tusi le nei launga Understanding Samoan Oratory ia o le tātou leina masani o le tātou por kalame le nei o le ato e whewa ia ai o le a se i wawai foe le nei taimi. I le toi taliu mai la o le tātou whaasalalauga i le nei tae ao pe o na whaafonga mai o le i le tātou mālo o le whatalenga i le ausari lo i po le whiong fo i alo pui mutasila santat mui awa o le tamari o le tātou tunu o lo uru ia ia o onga i le tulanga o le tātou ngana i le University of Vitoria mai o le o mai ona tā pena i lana tusi o whaingoina o launga Understanding Samoan Oratory ia mai o se tusi e lo mia i le ngana Peretania ai whaapea fo i mal tātou ngana Samoa pe ona whaafonga mai i tātou malo ia le la i te tala atua i tātou leina a e fia sauno mai whaamalo mai le fio ngai alo Pumatasila ia pe whesili mai fo i se tūlanga o le tusi malona whaamoe moe ia te lea lava noa o le numero Masani o le tolu walu lima lua o whaatasi, o whaanua lua o whaatolu. Ia ai, whaamon mole lava lau whiongaru e Pumatasila i le tūlanga o le sao o se tātou ngana Samoa i tūlanga o le wāwhenga iei maisi ngana. Ia maisea
o le tonu o le University o Vitoria. Pai ona e saunoa, o le ase tūlanga a wai pei o Vitoria le na mua i malai i le whaatawa ina o le ngana Samoa. Ia maa o ia na Paul Kalame whaatūlanga o o man. Pai ona e saunoa i le vaenga le wha mole mole. Haftai la wan. O le University of Vitoria sa tolunga ngana o Pasifika sa o inai. O le ia o la ia le ngana maoli o tangata whenua. Ai sa ia le ngana tonga. Sa o inai fo le ngana kukaile, le atukuki. Ia man tatu ngana. Ia walua ia so o toa tatu ngana lai terminate. A o le tatu ngana o lo filongia i le whaafale tui o ngana i le University of Vitoria, le ngata o Vitoria, a o University umaole, o nea tunu u tātu te tu a whiwai ma o fuai. I te tonu la o le whaafale tui e ova ma le 15 ngana o polofesa o fomai o ia ngana ma ia tu. Lo o iai ma tātou i te tonu whaatetainga o ngana wha-Spaniolo, o ngana Italia, ngana Siamani, ia o maisi ngana. Ia o lo o iai ma tātou ngana. O le tāua la o le iai ma tātou ngana. Male anganu, manisi fo i man au su e ngana. Ina ia iai so tātou sao le whaafale lea. I le poto salalau ma filosofia fa university por fa academic ia ile so ifo fa university e o le saola le o tatu ngana ia langa e se foi ale ngana o aso uma ia e se foi ngana fa academic ia ta uio ngana fa matai ile fa academic university le o ilai e fa matala mau ili loloto ai le ngana Samoa malona sao i themes ese o ino ngana male poto o iai i mea tau ngana e ole ta wala na ole iai tatu ma no fa io o na ma ho o si atu tau na watu pea ia on ola ngona vo inisi e va pe i lo koe au ngan tātou ngana a pe a siliale au fa peltania mo wai ngā roe ngā te wai ti ma a pe o le nganga tonu le a e tonu wai o le iei o iei tā wala au ia e fifi e whaatalo whātu i le wala au inunga le leina tālofa tālofa lau whionga la wangu a lofa lava a loto i kua ia ma lo oi voi le sauno mai Ika. Pira? Oi. Ia, malo le sei fua. Leo mauro ava noa, o tātou por kalambe o ato e whewa ia, i sau no maia. Takana pa fu malo pa alo rungia. Se pa mo mole ala usunga le. Le o fai ku se kulong. O ye se me e fa ka wole ku se nga. Ia, malo pita. Ia, e mawhai o na whaatau le Te Papa Press i le museum i Te Papa. O le taimi nei, o lo o iei pre-orders o lo na winga e mawhai o na o ka lau kusi ai le i te talaina ina ia tā ufi e lau kopi. Ia o na mo. Ia pe, ia pira. Pira te sau no mai whare langon lei. Ja, voi. E fa tenga boa la sa kopi pe e fa ko on order online. Yeah, po le okay the phone or something. Malo fa rola. Yeah, so we ora lunga Te Papa Press ma o ina foi tu ia lo swafa ma e me se lava foi o la address o la tola e posting aku le tusi ilo tua tusi. Le tata ia mbole ngā runga makongo fie o ke longo le mene kupu e ni wai wanga u. Ka ili ke le whaka mo pulanga pen. Ia awa pe ia le upuvu le wale wavo ia so ingi. Ai, e sen ka wale mea le whapa langi. So you know exactly. O a upu ia. Ia a ka kutila fie ke kulo wana Samoa pokoko.
e lafo mai ai ke piu e pape o a wingo ngi ia pe ku langa nga wo una ko yo ma ko fia le mele wa a e ko to pa la usunga ma ku langa penga e ma nga e le fa pa langi into ma fai la usua fa ma kai se ku lo wa oi isa va ola wa me a lo fanga va ko le no le kusi o le kusi like o le diction mi Samoa e ma upu fa pa langi o le mea nga help me ko le sru ai le la wo kusi le afionga te ku lo wa so le kusi le a la e ma le ingilisi ia te yo inga vo ye a ko ai lo competence e ke sa un wa se ku lo pa ia ma malo le ku a wa la ke ma la ma yu ia ai mo ia le mele o le meane a lu vo le e pe ila se ku lo wa le peselenga umba kwa te ku lo wa tua fa ya mikaele o le alu fa pela ia alu fa le ku le nganga o la bla siri fa mo le la usunga le kusiakus e ma faina e oso le ku nga fo le e make you confident ia kai lo ya ile tu langa le pizza fa mo o wa alu uma upu fa la va no tu so le ku le o kal ko ngia le o la ule kae ai si ku ala Fale le ku ko ngalo. Ani. E manga vai te leo. Okay, I don't know. Ai pe yo fa sili nga malo fa la. Ya, aftai vita. Ioi. Ia ila nga e unika le tu la fale ma lana ia fo ila fo lafo. Ia upu fo lafo fo le atunu e va lua le nga no mal tala le le. Ia. Su o le mamanu male na namu fo na o le lafo lafo. E fa fe kai so le ia le ala wa mo wa ku le a ngol me ku na no tena ia lo ola u dia ku na ku la pa be so so me ko plan na nge ke le la ku pa ta ma ngui le ku te le wa mai ia mo nui fo la so ia pe o le nganga le na le o fa fo mai le fio mai al bu sila po fle fo ia le au sa lo il tato tau noanga i mo tātou polkalame le nei vai aso i lana tusi lea o mai a ona te pena lea la o le a te tala alo ia i le aso iwo iuni i le whalemata anga o le te papa ai e toi wha mawha atu mo mamalu e fia maua ia ni kopi o le tusi a o le i te tala i tua i le aso lea ia e le lei ala whaafso tai o le te papa press i o i le online ia ona Google lona lea ho e o le te papa press ia mo mai details na pre order ia na tau fie le o copy ma beli atu ia te oi tu langa e pe ona masan ia ia tasi o le wo ile sfala ia e fifia to e fatalo fatu i le tatu wala au i lungo le laina ia ma no lava le on sai mai talofa ma lo se fu ia ma lo lava se fu ia oi fo i sa no mai tulu ia oi talo fai ia sa no mai le fa fumatu ia wano ia fa pele fio ngai a lupe matasila lo fa lava fa fo ia ole oi oi to fa fo i wangale te o tale ngai le au sari no pastai malo o fa longo akuman to alava pastai mo lo sa ta ua o fa longo fo i o mata fa ioi ma unga luenga lo fai tono o le university ma lo pastai ta wata ma le fo o mo na tu langa le i mi si o alum tam fa na o le tunu ai fia fata foi sa tu e lango ai langa o le o te vai a ko o lo malo e matai mai matonu oh nada e fia lango fo i le se fa sa o fa mole o te no foi lo wa ia e fas fulu ta la le tau ia ai e ora i lunga le te papa press ia e ora online okay but e molonga long e fainga o ka mo moai le
ai le fa ala wilo ai na e mafai e tā ofi e lau kopi ke ua uma tātou tusi langa e tele mana o mai Amerika ma Hawaii. Okay, ia. Wale leila fa astai. Ai fa longo te ma na ia o lau fola sanga mai tono le universite. Ia e mala mai fo inisi o matu o lo avatu lo to alom fa maui I totolo o le universite au lo ia se Samoa so ani mo lato. I lato ngana o le fa ta waina na o lo tangata o le polo kalame. Ai manuia tele au la sanga uma tono le. O la ua luenga o lo o iai. Manuia foi la ua fionga la wana. Manuia le lua polo kalame ma na le aso. Pa manuia le atua. Pa sai fua. Ia, pa sai fua ia. Pa tai wala mai. Ai pe o le tulanga tonu ale na e a fo e o le mwhai on taofi lau kopi pe pre-order lo tusi. Ia pe a whaafsota ai ia le te Papa Press. Ia mo le sirfia le whaafonga mai le tātou tunu. E whatoata lai atu si le aso iwa o Iuni. O lana ho i lea tau te leo sila mai o maa whaali e tua se kopi. Ia ona e le out. Ai a whapea ono ia ilo whaanau nau ngai maua se tusi. Ia ona Google la leo le te Papa Press. Ia ona sila ala lea i vaenga nai mwhai ona whaatonu lo ia ia tātou tusi. Man whaanoano. Ai pei on le vaenga tāua lea fo ina toi au mai nei le sanoanga ho i le tātou wala au ia sulu whaamole lava le au sali lo o le tulanga lea o le tāua ma le au ngā o si o tātou ngana mai sa o sau fina ngā lo le mātou fisili le o toi fisili o tuai foi la sau fina ngā lo le tulanga ia po o le manatu o nisi e whapea e lea o ngā le tātou ngana Samoa i nisi ia pe o le wingo le whaapunga mai mauli taimi e awa i tātou whanau i a onga ia le tātou ngana e le au le ngana peretania e mawai wha ai longa ma ngā ruenga. So whina ngalo oi o le unu ne i ai le au ina o le ngana Samoa i universite o Itolia. Whaftai lau fionga lau ano mo whafisili. E sele o se fesili tā ua tele. E ia a o se fesili foi e o te tautalai foi i male wha ai tete. Ia. Ai o tala lava fo i tu sao. Ia i so lava ta ofi e esele ta e te lele ta ua ngana. Maleanga nuu. Ia i la matu fo i whaafale tuile pe ona o tala noa i le vāo ngana. I tala noanga i o ngana i le universite. Ole sila ngana whaapena. O se vaai whaakolone. Ile pe a tala noa ia tala noa ni universite a me tau ngana ia me se lava foi ia wai e te lele tala solopito o le ofiato siamani ia me se lava foi New Zealand ma le a fio ngana ile na foi taimi wai tele ngana o le nganu ua le oto ia ona lava foi o me sa ta ofi ia ma fa no to isi foi upu fa te ingala ona su engal PhD mala wa ailinga ngana o le tele o tātou upu o ua fa ngani o upu no o no winga le tala o upu e fa longo ona fa Samoa le a o la ye upu anta to mfa fa nga sa ya ya o le ta ua la ngana o le si foi va ai fa filosofia o le ngana le tangata ia o te le toi tau wha matalaina lona tāua i le wha sino manga. Ai o lo o iai se wha matalanga wha pia. O le ngangana o le wha malama lea, se tulu. O te wha wasenga ina i le lalolangi. O te wha wasenga ina i lea foi vaenga o leola, ma vaenga ese o. O wha malama, o le wha malama la lea e ese le tāua ma e te tāuna iai. I fina ngalo ia e la tu te mafai ona fa avenga la o le tele e fo le ta fi o le tele o fa afita o le tu la i mai nei tu pulanga o le onge le ngana ia wai o fa sino manga la velea ia o le ngana o le fanua fo le o tangata e te tau na tau na iai ia le mio ma me fa pena o le tu malenga o le tele o le fa mtalanga o le fo ba
Ia masalo ona o le tātaimi, lau whionga alu pi matasila, tala inga fo ile au sāli lo. A masalo o lau fisili muri, ma ua tu fo i o lau whionga le e whaurulupe o lo teitai fono i le whaala poktonga fo ni tātou e au ina le ngana Samoa, po le whangasā, whai ona e sāu noa i le tūlanga o le ngā wenga ma le au ona fo i le whangasā, ia maise o lana tusi fo i nei sa wha moe e lo mia ia ma fa tu in mai fa alo ia mo le silfia mo le faita wai le tatu tino ia a ftai la wan ia wa salo wa lu ni to sanga o te fono le fangsa ia o lo ia la vata mali ma tu pole atunu o lo iai ia a o fa mo la le fangsa ia e le i muta lana tam fai e fa tino le ia ta vanga la unga ale fa na o la e fa tino o le foi ma tu te fono le so ia e fa tu langa le ia tauwanga al fa na mo sei umatu vai so ngan sa mo ona i telefoi ia tu to ia fu na ia mo fa na yo la tu wa onga o tu langa le tusi io e sa o le lava tanoa sa o lo langa mau pe le fa mo le o fanga sa e fa tino se tusi a e tu iai ia la unga al fa na o la tu o tauwanga la unga e le tu ia la le ngol fangsa ai e fa au e otha e tamititi lana la unga po o si ona tama po non tina o la tu fu la e alu ia credit to le o le la unga lea ia ia se alanga o mo ni fu o alam fa na e fia tau vama e mfai no tu atu ia ma tu fa tu ia ita yane ia o lo ta oto lava i fa ia unga le va e ngolo ma tu talitalia le release mai fa ia o la unga al fanau ia se manu o levona ona ele tus ia pe mo le sila fia na tatu matua si tala no ane fa te tele ato no le o fa fo mai po io tatu no i le fo va na ta o si i pel to tele a le o sa no atu le te fono o le fa sa i le tu la no ia i le fa mo ta u le ia ai pa ngale on tatu temi fa tu ngai na o elis po kala me muli mai e on fa pele atonu se i tala le tusi le aso iwa tonu te mo sta te wa no e on sana fa au waila le on nisi o le tele mala no ai mata o taua e tauna o ia mai sa no ia lo fe malu mo sila ia o lo tele mo ho ile au sani no ai on o muta o tatu teimi e vea au e whai musui o le whionga le lipule i a awhamsanga. Ia mwisi fo i tatu o whinga aruenga o sunga i a tasi o lon tatu ngā runue le neipon kalame e mātou te o muli atuai le whafti tele lama i lau whionga ia a wafo i le nei awa noa mau o ngata ia wa e sa no ai ia ma whaafonga le tatu tunu i le whaamoe moe o le tusi i la soiwa o le masimo fau ia ai tau ina manuia pea ia le whenga iai ma tiu te mawhaiwa i le o lo o tau tua i le universite i le lau mua nei Victoria, whaaftai tele e lau whionga ro mi sila. Ia, whaaftai e me fwile ni ewa noe, mule tuile whaaftai tele i lau whionga lau wano, ia wha pe fwile le pulisili ma ia maulunga lo nto ofisa mule nei ewa noa ta ua, me se lau fwile whaafonga me se o tātou tunu, ia se upu fwoi usala, ia matua tu ina, ia e sanga whamanuia fo i le tua le nei aso mga nuenga whianga iai ia malo whaala o lava whaaftai no whaaftai ia sa moai ua muta i le ato whi vai ia i le nei vai aso ai mātou te whaato wha so i fuatu i le marutele o lo tātou te nuu male au whaafonga Ole Sipaloa ele fue Barcelona na ole pizza no hay mala pizza vai de falso lo muli o se toea de taiti o palo alonga wala tu pe mata mata está alonga a presidiat o pesa
I le suafa man malo, Yesu Keriso, le tātou ali i mal whaola. Ia o te whawhelua i toa i le nita e ao, i le iaupa ia Samoa. Mai se foi o le senga o whawhengainga i so se Ekalesia. A ta alofa atu le nita e ao. Mai se o Ekalesia, malo le ngā lue. Malo le tautua i le tua malon finangalo. Ia, nei foi tai ao, le tātou pokalame masani, o le moli o le awa. Ia, manatua. Ia, foi nisi o paanga le moli o le awa. Ia, manatua le ua e sauni mai i le tātou tā upu ni tai ao. Ia, o la utaita ina i tātou si talo. Ia, ona a matai leo le tātou pokalame. Mātou vi ia lau fio le neitai au fau. Mātou whawhtai a wā oe lava o le tua na e leo ma pui pui i mātou. Wā lai o na mātou o mai fo i le nei aso mātango fie. Mātou whawhtai lau leo ma lau pui pui ngai ate i mātou li te leo taimi. Mai se fo i o le nei vai tau. Ia e whawhtai o oe lava o le tua e te le tu lafo ina lau whanau. Mātou wala au i ante oe lau wha unga mana se i anga lelei. Au mai mātou pe a mātou tala noa ma fitu wha i lau o fionga. Mau ai se si whasilinga malosi wha le nganga. Mātou te au auna i pēr mo oe malofi ngano. Whamanuia fo i le tua i le si ufonga lau mua i le neitai au ma le au whai ngā luenga le ali pule. Ia ino wanga lelei le neitai au. O lo mātou tatalo lea, o mātou wole ma wala watu e ala ia Yesu lo mātou whaola. Amen. Amen. Ia, toi whatalo whatu pēr whai ua. Toi e maua mai tātou whasalaunga nita e au, o le tātou pokalame fo nei o le moli o le awa. Ia e manatu o se tusi filia i le nita e au. A whau tātou te tal noa iai. Ia, tātou whasoa i foi, i whaalumanga whaaleanganga. Ia, ma whaamalusia i foi o tātou o langa. Ia, o tātou savalia le soifuanga nei. O le tātou tusi whaitau le nei tai au, maua maile i le tusi a Mareko. Mareko lon matau pue ono. Ia, manatu filia le paragrafa mai le mua se yo i le sfulu maltoru. Sfulu maltoru fai upu na o le Mareko tātou se whaitaua iai le neitai au, a maua lau tusi sua iai le Mareko lona mata upu e ono mua e o le sfulu maltoru. Ia o le a o whaitawina. Wa tu ua e ia lea mea, o na maliwa tu lea i lona lava nu. Wa murimuri atu foi, o na so i a te ia. Wa o i le sapati, o na o atu lea e ia i le sunako, e to tele o e na whaalongo ai. Wa ofo i la tou, wa whape atu, mai fea na maua ai e le nei tangata ia mea. Se a fo i le nei poto ua tuina atu ia te ia. Ina ua whaia e ona 5 vavenga e whapena ona tele. E le o le tufunga e le nei, o le tama a Maria, o lona uso foi o Jakopo ma Yose, ma Yuta ma Simona. E leo i nei fo i ea, ia te tātou lona tua fufine. O na la tau suwaia i lea ia te ia. A ua fetala i atu Yesu, ia te la tau ele ai se perfeta. E le mamalu, ua na o lona lava nu, ma lona a inga, ma lona fale e le mamalu ai.
Ona le mawhai lea e ia, ona whai o se vāwenga i lea mea. Nā o nai tangata mamai e to i titi, ua ia whae e ai o na lima, ma wha malo loina. Ua ofo foi o ia i lo la tau le whaatua tua, o na whata amilo lea o ia i whawa a ai, ma o a atu. Tau ina, i whamanuia mai le tua i le tātou whaitau ma whaalongolongo i lana fionga, ia tu mau atu ia te ia lono vi inga nei e whaavavau lava. Ai, i le tātou mta upu le nei tai au pe o na tātou whaalongolongo i ai pe o na whaitawina le whaipu mua o le sifulman tolu. Ia o le tala lea ua awina atu, le au apostolo, ia po le au soo. Ia o le fasinga o Ioane le baptiso. Lea la o tātou whaitau mua i le vaenga lea. Ia o le au soo o Iesu Keriso. Ai muni le si palkalafa ia la tātou le o iai. Ia Ioane le baptiso. Ia. Pei ona tātou whaitau atu iai. Ia, whamai o maliu atu o ia i ona rawanuu. Ua muni atu foi i ona soo i a te ia. Wo i le sāpati o na o atu lea e ia i le sunako e tō tele o e na whaalongo ai. Ua ofo i la tau. Ua whape atu mai whea na maua ai e le nei tangata ia mea. Se a foi le nei poto ua tui na atu i a te ia. Ina ua whaia e ona lima vāwenga e whape na ona tele. Ia pei ona silofia ia o le whata oto le nei le taimina. Pei e fōringa mai ia le mua le o le sulman tolu. O loo tau fesili le motu o tangata. O loo fesili tangata. Po o ai le nei. Ia ai o le tātou mta upu nei tai au. Ia. O le awi natu e le li le au apostolo. Ina ia tāla i atu lona finangalo. E pei ona tātou whaitau atu iai. Ia e whoringa mai whamai ua. Wo i le sāpati o nā o atu aile o ia i le sunako e tō tele o e na whaalongo ai. Ua ofo i la tau. Ua whape atu mai whea na mau ai le nei tangata ia mea. Se a foi lona poto ua tui na atu ia te ia. Ina ua whaia e ona lima vāwenga e whape nā ona tele. Ia. Natu lea tā mai tātou pese. Ia ai tui natu lea wanoa i le paanga le tātou po kalame le ni tai au. Ia. Mai sau whaasoa. Tātou te nuti mea whaatasi e le ni tai au. Ia, ina ia anga le mai le tua ma whaamanuia mai a te tātou. La atu le sunga ia tasi e tā mai tātou pese le ni tai au. O le tuswhaitau nā o le mareko e ono, mua e o i le sfulmatolu. Tātou tusi nā o nei tai au. Ia
le wa yai le tato wala au ni tai au. Lo mai lo suafa fa mole. Talofa. Ya, le wa yai lo wa noa. Ia pasta mo lo wa noa. La sunga pasta. Vi ia le li malo se fu manuia le nei tai au. Ya, malo ko. Ia fai fo se fa so le tu si wa tu ina mai. Tu si a po le mon maua a mareko. Ia vi ia le li. Ole tala mai e mareko. Ole ngaruenga Yesu sa fai e lo nu. Ia fa au tu ala u ia fa so e sa u ia o onga o maua mai le nei fai upuna e sau noa ia lo sunga mai fai upu mo sau fai upu e ono e am. Ia o sfulmal tolu. Sfulmal tolu. Ia fa au tu ala u fa au tu la u ia fa so e se o onga o maua mai e fa pia. Ia va aya une ia umisia le manuia. Este le mana ia le ia fiong pa ia le atua. Ia le utau nu le upu mua sa tala ia Ioane le evangelia. Fai posuta si Ioane mo fai posuta si le fai mai mul maua Ioane. Ia na maliu atu ia lo na nu le Italia o ia na lava sangata. Mali. Au la to uma o na Italia o ia mfa tu lo na suafa na ia vatu ia yo le manuia. Ia vela to mfa na o le atua. Ta lo fai le nu e va ai le tino. O la va ai o Yesu o le tama Maria ma le atali o Josefa ai le ai o Yesu na sausa o mai le atua le angelu ta o ya Maria e fio I fo le nganga pa ia e ta lo fa le malamala mo tangata io tasi le mea o le e festilingia ia tangata le malamala o le fo I wo fa Yesu ia va venga I tonu le sunako ia va ai e se ale mea le manatu tangata va mai wa tau su ai talo fai le me le tangata va ai le tino o le tangata le talitonu o le tangata le malamalama va ai fa mai wa tau su ai e mone la va fetalainga ia po se upo fo ia l'apostolo Paulo ia tasile me le tau su ai ia taia tau su ai le li fa o la mal fa o la tanga mai pe fa pe fe ona fai mo tata wa tu tangata tau le la au o fese atua o sau alu maliu lunga la ia e famela apostolo Paulo ai matou te tā lai atu ia Yesu Keriso le na fasa roina ia o le posto fo ile fa ele ni le fa valea ile tele o mafo fo tangata a lo tau mafaile li fa o la ta watu lo na nu mafailo atu lo na nu o ia la valea le o sau Israelu o mai le manuia leo le au tango e batu le au failo ia te o tau o mea mana failo mai e lo tama o le fa malo lo mai ia vai le o fai mai o tau le ni tangata ta lo fa ai se to a telo ni tangata ma ai se te tono le su nako I le aso e se vai wala tau te ena le mana o le atua wala tau te ena le manuia mai le atua lo tātou tama lo na lo pelo Yesu Keriso wali utino tangata amu ia I lātou na ia I le aso. Te ana whaapea lātou te tali tonu, ma lātou I loa, o Yesu Keriso lava lea, o le alo pele o le atua. Le wa mai le manuia ia te I lātou, le wa mai le manuia sa valo ia le au profeta, ma le tūla fono a mose, a ta alofa I le malama lama. Ia o si au na o maua mai ai, lea o toe, tau no atu Yesu po feta la yatu ma o to fita ngata e to se fulu ma le to alua to tino anga fulu ma le to alua ia e o atu e fai anga luenga ia o le mana onga lavo Yesu o lo na lofa ia awane I fano se tasi tali tono e tau nu o mai lo tato wali I faa ola I le vai taimi le tele o tangata e ulutino ina I te moni tele o tangata o lo maua I mai ta oto I mai e le ngata I mai o le tino ia o le mafau fau ma le anganga a o lea ua saule manuia ai ta alofa I le te o le o nisi o tangata ma le taritonu ia o lea la ua o nga ua maua mai le nei tū la ma le nei tae o le nei tusi e ui na tātou whaitau so iai ia ai fou lava le afionga le atua pe a tātou va ai ma o tātou whaitau manino iai va ai lava I tā ua va ai lava ne yo misia le manuia pe ia na fetala Yesu e to a te le ai o mai fai mai le li ai o te fai atu ia te o tou o ese ia o tou o e pe pelo mai fai a mi o leanga
o te leiloa o tau. Ia o le whatuatua ma le talitonu le manuia. Le manuia wa mai e lo tātou tamai ala i lo na alo pelo Iesu Keriso. E ta tau lava ona tātou talia. Whatuatua ma talitonu iai. Tātou te mawhaia fo i ona whai o ngā luenga e peo na ia au mai le anganga pa ia ma mea alofa le anganga pa ia. Le peo na whaali i ona so e to atino ngā fulu ma le to alua. Ia o ate tāla i atu. O le whi au fo i lea mō tātou peo na ia fio ai le langi. Ma si itia ia o le langi wha mai o whae o na au. Ma wha manuia ie na lato iai le maunga olive ma wha pe atu. I o tō atu e whainu o malawa maso. Papatiso atu ia te ila tō le suaforta maa ma le alo ma le anganga pa ia. Ia maa o atu ia te ila tō i mea uma o whai atu ai ia te o tō. A wato te popole whauta fo i o te ia te o tō. E o lava i le ngata ango le lalo lang. Le wa uma. Le wa mai sa o a Yesu. O le ata fo i lea mo i tātou. Le manuia wa mai mo i tātou. Ia tātou ofo, ia tāu atu lona suafa. Ma ona mavenga. Ia awa o lo whaatali mai. O ia malo tātou tau. Ia si au lea whaastoa le nei tae au. Whaamanuia tele le atua la sunga pasta tai malangi. Lo fisa whaasalaua e mesa le au whaafonga le moli o le ava. Ia malo whaaloaro lava le suafa pelo o Iesu Keriso. Amen. Malo whaatai mo le sao matango fia il ni tai ao. Le whaalonglongo tu fo i pe ona e sao noa. Ia e moni a. E pe o le tūlanga le whaafitai. I nei tangata na maua lo lato wawanoa e whaalongo ai i awa onga a le li. E iai nisio taimi tātou te manatu whaatau waa i se taimi po le e wawa ai anga i le tūlanga o le tangata. E wawa ai i le mawa e o awa onga. Ia ai o le ua whetalai o ISIS. O le ua whetalai e su e pei ona hao o atu i le motu o tangata. Tau lia le pei ona pesiri tangata le whai upuna e lua wha mai whea na maua ai e le nei tangata ia mea. Se a foi le nei poto ua tuina atu i a te ia. Ina ua whaia e ona lima wā venga e whaape nā ona tele. E peia o le wingal nā o le soifuanga nei. E ei taimi e mua wha masino ai muli to a whaalongo le tangata. Ia ona maua ai leo sea o onga. Watoea o ai tangata ia na lato whaalongo e lei mawhauwhawina. O Iesu lea. A le ua o tātou loa ia. Mai whea e na maua i le nei tangata ia mea. Se a foi le nei poto. E se a le poto whaal tangata o oina. E se le tō whaama le poto mai le atua. Pei ona whetalai i aila na a fionga le nei tae ao. Ia, tala atu le avanoa, tātou tusi whaitauna, ma rekoi ono, mua e o i le sifulumal tolu. Ia, la atu le insinia tā mai tātou pese whamoltas. Olá.
Alo, tai. Ya afai na to ki mai de la au ya mau mai ta to po kalame ne o modi o leva ta to ta upuna o le ma rekolon ta upuono o lona fai mua e o ile fulmul todo. Ya se i so pel ta to ta upu a fa ta tania tu lo na wala mai ni nei ta ya. E pe ona ta to lo ye tono le fionga le tua. Ia o le poto lea lea ua whaafesili ai la tangata, fa mai fea na mauai le nei tangata ia mea. Se a foi le nei poto ua tu ina atu ia te ia, ina ua whaia e ona 5 vavenga whaapena ona tele. Peila ona tātou mōni mawina ni tai au pe ona mōni mau mariko. O taimi ia o awa noa e le lau maua. O awa noa e sea ona maua. A lea la ua mōni maua i mariko. Ua ia whai loa mai le au whaitau. I le tūlanga o le matautia o le li whaola o Jesu Keriso. I le whai upu nai tolu. Mai e le o le tufunga ea le nei. Le tama Maria. O lona uso foi o Iakopo. Mai Yose, mai Yuta ma Simona. E le o i nei foi ea ia te i tātou ona tua whawhine. Ona la tau tausu wai ai lea ia te ia. Ia, maari e fo ile. O mea lava ia i le tātou soifuanga nei. Ia, taipei e tātou o mai Samoa. Ia, se tūlanga fo ile o le tau mawhainga o tātou ainga. Pe wala i ona tātou o mai, a tonu e se foi ni mafuanga, sau mafuanga. Ia e se foi sau mafuanga. Ia e pei o le mafuanga tele lea nā lai ona tātou tu ua lea tunu. Ai tātou malanga mai nei, aua se manuia o tātou ainga. Ia e o le whaanonoanga. I le whai upu le tolu wha maitangata, e le o le tufunga ea le nei. Le tama Maria. O lona uso foi o Iakopo, ma Yose, ma Yuta, ma Simona. E le o i nei foi ea ia te i tātou, ona tua whawhine. Ona la tau tausu wai ai lea ia te ia. Ia o winga vai ai o le tangata. Ti ngā lava na si tia tūlanga ma le lei tūlanga ma tūlanga o onga e mai se foi le soifuanga o tātou iai nei New Zealand. E alu a whaamatalanga e toi foi a whaamatalanga i Samoa. Whape e leo le ainga e le ia ona tautala le ini winga vai ma le mativa foi o naso. Wa tātou umae whapena. Tātou o mai foi le nei atunu tātou te sa ili manuia. Whaftai le atua o na New Zealand. Ua mawhai o na whasoaswani ai. Ia masitia le soifuanga pe o na iai le tino le. Ia ai o le tāua la i le mori mau o tangata nei. Ia e toi fo ia in tono le ainga. Whapea e le o le tufunga e le nei. Le tama Maria. O lona uso foi o Iakopo ma Yose, ma Yuta ma Simona.
Ia, whai lo leo le whamai ia o le fo ia nei ona tua whawhine. Pe ke ua whai fo se whatu se whape ia o le ainga ia o le matiti vai e Samoa ia so ia. Ia le ua o mai ngei pe ua le ilo mai tangata. Ia ai o le tūlanga le nā pe o nei ai o le whae aina. Ia tu le tātou insinia tā mai tātou pese. Ia ali mai so manatu. Lo mai so fin ngalo ni tai au tātou tau. Ya, fatalu fatu le ua yel tātou wala au ni tai au. Sau no mai. Ia fatalu fatu le ngangal falo alo e lau sunga pasta fa pe foile na itu le tonu fatalu fatu foi le sunga ya sta selo tu le foi. Ia le tu le tai au fo ma ne so fo. So ai foi bili atu no ni fo tu so nge fale ainga ia le tu. Ia le ni. Aleluia. Estele masangofia fo e famalosi pe folele o so wala ngona fatina o le atu te tatu lo le ngana male upo le tatu o tano o le atu te ta le fau ma valvorsia pe aso uma le pela mepa o to tu wai lunga la mepa fa solo sa umai ai ma so fa na wale atu to ma so lo ngalu ngale atu nei to le tano fa malo losi awangi ka ko pe tangata na no ole atua o le no ole alo pele ole atua na ia awina mai ai na wala mai ia Maria malona tama ia Josefa moni mfama oni uportusi e fai o wa pe na esa no fo te me vai fa pe uma tato le langa fali tangata le langa o lo ola i tato wa tato te tu lo wala wa upu malangana fa fonga la sunga male na tu la fa fonga tu lo na ola o tele i loa e sfartanga fa pe amen na lo walu la onga fe au te to anga tele lang wa tu ola en mato lo fa tau spaia ta tai lima mato tau sanga il sa wa o la mato fa au na mato ola e Faftai le fai au. Amen. O le sua fai au o yeli. O le fai au le no fusi sa fotu la fai. Au te ino mato ai ngala te ma futa wa maliula sunga fo ia yeli. Ese tele o mato wola. Sa wai mele. Mato ilo mato tarson. Mato ilo o mato mastua. Faftai. Fapea ia sola na Samoa le sela langi fapea na Samoa le tunu fapea na o Samoa la langi ai faftai le atua pe ona esaunua na maso ola e vai ma valea o matua e au mai upo le fiong pa ia le atua o au mai foi upo ia onga na o ia pe ia le atua wai loa o le atua soi fuolo a fio le langi o lo nalo pelo Yesu Keristo na awina mai la langi na leo tino tangata pe o tato su lo pa i o le atua o no lea na sawe sue i tato na walo pala lan whanau wa o tato o tato pa u ya a samu ma eva lo tangata fasta i le atua i le alofa i tato o lan whanau awina mai o le supo le ali o tamal fafau o le ali o filemu ana mali wam falava ale wa sawa fio ma Yesu ai le salia elo nano fa fonga foi upole ale li faula e ma malu perfetta umma ai vanga nat tono no no umano ai e le ma malu ai le au mai e o mai io na ponei o le au mai ia fio pa ia le a Yesu Keristo e monim fama ai foi lá isi upuia le fio ngai tato a fai ko ke aku kulo o ko o na le tua po ta la iso pele Yesu Keristo ai le salia vai o pala ngai o ko lo fi vai tu i fai mai foi le fe lolo to mama komor
e tangata le taimi ile nu fo ile po tangata ia taimi o fia whanua mai ile li whaola aleluia estel mana ia pasta e estel masango fie lo na ngona fatina pasta ile atua wa mai no wola e is a inga fatava e pe o sa nanga wa ia al time for me oi ai leo kaka foi la la kwa inga foi le ele se ka vale au ka o so fanua tu lo upo manga a fai me ai ia se no nga o sami ma wa ia po ma fi ngota tu a mo ni mele vi ia le tua ka ko ki a maka langa fa me le li faula a mata ilalo ale nga a fio me al faula a fio me fal povi tu sa mal tangata mal polonga ele tu sa mata tu lo ngana e ana fio me ya tu sa mal polonga ona lea ka ko fawa o yuinga mal faula ka ko wo pe ana fitalai lana la unga lunga mau amu ia e losto maulalo amu ia e losto mama amu ia e allo fas amen alofa ilo tua awana ia alofa na le upu mangutu fa tino le alofa le tua na itato lo le amtato va ai le malu o le tua ele no ala foi mai ia foi mai foi na esta no mai la foi mai tu spa ia o le poto ila no nei le vale na lo mo le tua da ele lo le mata uma va ilo tua ala foi mai sakaria ele o le fita ele o le nganga le tua fa pena awangi emika mika fita pa pe o ke manus fa moe me o mai le nganga le tua fa stai pasta monta o poneta yao vi ia le tua me uma la stalo lo fa fonga le tua le no pelo fa unga le nganga pa ia to sunga to fonga to lo o manatu malangona tele ni nganga le liu mtu mau o kakovava au tele fa ilonga o tele fai longa o tato vaia. La fesili ala o soia Yesu. Ase ame se e tau mai po la sai me e fio fa lua mai, fa mai. E o aia te tu lo Yesu Kristo. O tele lo o le mena e pule lo tama. Lo o to tama, ma lo tama e sai me fio fa lua mai ai. Ka ko sa niuni tato matau fa stai o to sunga. Mo tata pe o le longo ma se fa. Van varsia pe anga le fa au fa fonga male tuno tato sauni la o foi lenga luenga langa o fo e ortina o lo tofina o mai le tua isia o fa nau te to luam nei la to fa nau mana tu ale tua o nenga o a me to te faia fa mo ale tua I me uma no so va ia le pa ia le manu le tua pero na lo fa le no fa stai pasta mo lo va no fa mi le tua ne ya solo fa il farto ma no falo pa ia le classe le calesia fa mi fa tato lezione ya o no so fa pele su che riso sta la lava mal falo alo fa stai so fa stai fua malo fa stai ya te ol tu fine lau fa so ni ta ya so ni mai ai tatom ta upu e fa pula tili te manatu fo ni ta upu sem ta upu masani ya manatu to mai tato to mana tu natu ai fa tai mo le fa so ni ta ya lo tala pel tato leina tato telefoni na o le tolu valu lima lua o fatasi tolu valu lima lua o fatasi ya tunatu le sunga le insinia ya ta mai stato pese fa moda ta dia tu lau valau Fola, fola,
Ia, whamalo le whawhongwhonga. Tari pesa wala au ni tai au, ia le umi fo i lata fo i teimi umai tato pokalame. I le whaipuna i fitu whamai ua wala au atu ia i le taito fitu ngafuru ma le to lua. Ona au atu lea ia te ilatou e taito lua. O iatu watu fo ia te ilatou le pule ia nganga leanga. Mana fetala iatu ia te ilatou aua tou te ave se mea ia latou malanga tau lava o le to'o e tasi. Awa se tanga, awa ni mea e ai, ia le ai fo'i ni tupe i o latou fusi. Ia whaase vaina o tau vai, awa fo'i le ta ilua o tau ofu e ofu ai. E pe fōringa mai le whātonunga nea Yesu i lona au so'o. Ia mo meo le tangata ua ola i lunga le tū la fono. Ua iai mea tapui ai. E fōringa mai e le se tā whaonga le mele o iai. Ia e fōringa mai o le whaalau te reina o le fina ngalo le tua. Whapeo na latu o atu e whai nu un malava maso. Mawa e la le whaatonunga le a Yesu i le whaipuna iwa. Ia whaasevarina o tō vai au a fo i le ta ilua o tō ofu ai. O whetala ia tu fo i o ia te la tō se mea tō te ulu atu i se whale ia o tō nonofo ai i le tō wo ai. Ai se le taria o tō pe le whaalongo ia te o tō. A o tō wo ese lea mea i le tō tūtū atu ai le ele nai o tō vai e whai ma mori mau ia te i la tō. E moni o te whai atu ia te o tō e wheo lolo so toma ma kumoro i le aso whaamasino i lea lava ai. Ia o le e mawa e fo i lea whetalainga lea Yesu. I le tūlanga leo le malanga pe e fōringa mo meo malanga whaanati nati. E le kau awengi a ko pau mangi uka i le malanga. E le sa lua le tapenanga. E fōringa mai ua uti le taimi. Whaelonga mai ua le ai fo istaimi. E whapenala le winga o le fionga le tua le nita ea o sisi le sona mo tātou. O tātou iai taimi muli muli. O le aso muli muli. O mai aso le anga. Pe ia o na tātou iai. Ia. E o valo anga ia le tūsipa ia. Ua lata mai aso whaingata. Ia o aso ua vātau le lalolangi. Ia le lai whamai ia le tātou tusi le neita ea. Whamai e moni o te whai atu ia te outou e wheo lolo so toma ma kumoro i le aso whaamasino i lea lava ai. Ono winga e tau mai ai a te i tātou e leo se taimi e toi whaatamala ele ke usiano. E leo se taimi tātou te nofoa i ai. I au le taimi wa tau na tātou wala mai. Tau na tātou wawa ai ua iai mea wa tutupu i laulangi. Wa tātou iai fo i aso muri muri. O aso muri muri ia. Taimi na fio ai Yesu le langi ua. Si ti ai ai ti wawa ai lo na au so. Ngā maka i ngā aso muri muri. O lesi la wha maoni anga i le taimi e toia fio mai ai Yesu. O nā la tātou te waai ai. Ia o nisi o pōpua ngā ma whaingata o le raulangi o le hao mai. Mai la nā fionga tāma mo e solo tangata e vevesi ua popole. A wafo i le ua
wo o mai le unga o mea uma. A o e maa o le keusiano i le neitai au. Tātou wha mālu losi. Tātou ngālu lue pēa i le ngālu e ngā le tua. Wa maia mo i tātou. A waine i o tātou tele nā o le tino. Ia a le taimi tātou te vaa ai ai langa e. Tātou te le o ma ave mea nā le maua lalu nei. Le ai. Kai ko kasi al tangata mālu. Le taimi e o mai ai le vala au. Ia e o le taimi le o mai ai le vala au. Ia wa ia le lua mafutanga ma le lua le leinga ma le li. Ia vea oe o le tangata ua whaola ina. Aua ne i tau mwhai i mea le tino nei. I langa o mea le tino nei a o mai ale vala au. Ia tato ua le atu. O sea o onga na mui tatou le nei tae au. A whaifo i tūlanga o tatou wha vai vai. Ia tatou wha mālosi. Malolosi le atua malon fina ngalo. O ia lava o le atua. E fesoso ani mai lo tātou vai vai. Ia tauna ianga le mai le atua le neitai ao. Pe ona whaaftai atu fo inisi na whaasoa mai le neitai ao lo sao. Ia tātou tala noa pe ia fionga le atua. Sili aile nai lo le tala noa i meo sale mau sao. Ia e o tātou iai le unga o le tātou Paul Kalame, na tu fo ia ua le toe lava sa taimi. Ia e mori tele atu le whaftai tele nisi na wala au mai le nei tae ao. O le a whais tātou tālo, whai ua le tātou Paul Kalame. Mātou vi ia lau fio, whaftai ia te oe a wa o lau upu lea na whai ai le lalolangi. Na ona e feta lai o na iai lea. Whape na fo i o mātou langona i le nei tae ao. Ei fo inisi pe ona mātou whaalongo i laua fionga lo mātou tama. Ei taimi mātou te whamasino ai i le tangata. Whamasino ai o mātou tua oi. Ia o e wheta lai e wawa ai whaal tangata ia ia te ia. E o mai le aso e lea ia se si e alo ai le whamasinonga. Whamanuia i lo atunu i le nei tae ao. Ia i lo wanga le lei. Whamanuia fo i le li pule ma le le official au fai ngā luenga i tono si fonga lau moa. Ia iai pēr lo wanga le leita mā. Tuma mai o mātou lunga malawa le lofa tu noa o le tu o le tamā le alo ma le ngang pa ia. Nei se ia o le whaavau lava. Amen. Amen. Oh
Toi whātala whātul tātou tunu lo ngā tonu le leiva yaso o se whaupopongo tātou telefon me Samoa. Ua pāsia le pāle mene le reporti ma whautuanga le komiti na iloiloina tūlanga aloa ia ma mionga tāua loa le pāle mene. E whaasanga le sui whaipule li tū mālo whaapālota o le pā le a fionga tu le epa lupe sori aisa i lele malie le ngoi. O le taitai fo i o le vaeng whaupo whaia le JPP po le tua ngai. Whapemar sui whaipule li tū mālo whaapālota o whale ata numero tolu le a fionga le ala le pule rimoni aiafi. Ma ua whautua i nei e le komiti le pāle mene. E nei e whaatati ese tiu te mga ruenga ia sui whaipule se ia iai se aso. Whaatasiai, ma le leto e anga wao i la ua i tutongi, whapea foi ma alau ni o sui whaipule o le pāle mene. O tū langa i mōlianga na whaamao nia le komiti na whaalia le te whono. Ua whaamao nia le awhia ma le solia o tū langa alo ia, a le pāle mene, ma ua whaamao nia foi le solia o ai inga o le tautonga, o le loto whamaoni, tū la whono tū mausu wha. Ma le tū la whono la ititi, o a mio tau loa whapāle mene, tū la whono tū mausu lima. Tū tūnga ngā luenga ono te si male lua, o whaamaonia le awhia, ma le whaatino ina o winga le mingao, i le pāle mene. Tū tūnga ngā luenga ono numele tolu, ono te si male tolu, wa awhia le tū la whono pulema, tū langa aloa ia o le whono o awhai tū la whono, i le tasiva o le sifulu i le neimta upu. E tusa ma le whai upu luasu tasi, pui pui tasi, pui pui di. Tū tūnga ngā luenga ono te si male wha, ma le ono te si male lima. O a fianga whaali tū la whono, o le neimta upu, o loo ai ai te tonu o le tū la whono tū mau tasi wala fitu pui pui wha. Ma le whai upu luasu tasi, pui pui wha. Ma le lima, o le tū la whono o pule, ma tū langa alo ia o le whono o au whai tū la whono, tasi iwa on sifulu. Tū tuunga o ngā luenga ono te simole ono. Le tū ina mai o se whai unga tāla whengai, e tū sai o a fianga o le neimata upu. O la fonga ia na lafo e le fionga le teitai o le tua ngai whape fo i le ana le pule rimoni a iafi o le whailau tusi. Na mai a whaia i ele whaai unga le wha amasinonga. Na awina mai ai wha amasino e to lua papalangi mai ni usila. Ma solo i ai se wha asalanga wha le tūla fono e wha asanga i ai la ua. Peita i o le tau sanga le fionga le suipa mia, tuala Yosefo Poni Fasio. Na sila i ele fonga fitalai le mota. Ma filifili ai lo le komiti whaapāne mene, le anō lātou wiloilo ina le mata opo. E ui ini tu alalo po ne whautuanga mwhātu e senga mai sui le tuangai. Peitai na langolango ina le fionga te mai tai pāne mia, le whautuanga na tu ina mai e le komiti. Ai o te tautala foi mal whaalo aloa o le taitai o le malo, o te talia le whautuanga al komiti o whatatia i lumo le mauta. Mai whatal sanga ina. Ina ia tu me lo le fisili. O le aso lua le vea so fau o le ato e tawa o fia i le pāne mene, e au noa mai e sui whaipule to lua. O whaamamunga la ta mai o le whaamai o le COVID-19 fruiva le tātou o tunuu, mai le aso se fulma le lima i le aso lua se fulma le lua le maasina le neo me. O whaamawi na i e to fitu se la wiva se fulma le lua i lantou fau o pēsi e siamo le COVID-19. Ma wasi ti ai i le au whai se fulma le lua fe fitu se lau lima se fulma le fitu. Le mamaru le tātou a tunu ua fia le wha mai, tan mai le aso se fulma le fitu mati. O wha mawina le aisi lio le motu i upolu i tangata a fia, leo se fulwa fe fitu se lau iwa se fulma le lua, ma le afe iwa se lau wha se fulma le iwa mai le motu tele se la whai. O manono tai ua wha mawina ele toa se fulma le ono na besi el wha mai. Wa toi wha o popo le isi to o lua i lanto na malanga mai whafo, wa maa waisia mo le COVID-19. Ma o si tia le vadus fumleo no leo wha i o i lanto wa fia, ai to ono o lo tau fia le whalimai tele mto tua, e le potu tinga ina. E na o le to tasi le te mana ma liu te tono le fitu aso, le sa urua i ripotia mua, ma o ai le luas fumale lima i lanto wa wha ma wina le maa le liu, i le COVID-19 fulwiva. O leitu lai lima le wawea o na nafi na toi wha manatu i nai se sau ninga wha apitoa,
Le atoanga o le tasi le tausanga o le tula I mai o le whainga malo o le whātua i le atua Samoa o tasi. Na whātau taia I lo māma o tal mo te whono I te whau. I le whale ia pe on whātau nui nai le whātau tonga. O le whainga malo fau I le aso luas fuma le whao me le tausanga tēnei. E ui na oso wha ia se sa vili malosi mau ti munga mamafa I lea tae au. Pei ta ia le tau fia I le whaata waina o lea sao ninga. I le ainga whaatua tua I lea tua Samoa o tasi. Upu ta iala ni tae au o lea tua I sui malalanga. O le upu sui malalanga o se upu e whaasino I le tele o taimi I le tūpao tinami tomatai o se ngai o inga e whai e lato. O le sui e so. O le lalanga e whape na foi e tuu whatas. Saunia e le tua me uma. Mai o lona ato toa mai lona mata mofi tātou te moni mawina I yaso uma. O lea tātou ainga whatua tua I le tua. Whaaftai le rofo le tua. Ua tātou to e poto mai whare aina. Tātou te ifo lumo le rii, masi ila nana whaaftai. Ma tātou manatua, ma tātou mawhau whauwhatas. I whaamanuiana, o fuafuama, ua ia whaatatia mo tātou. Manuia les whanau mua. O le whainga māroa le whaast. Le fionga le tamai tai pāne mio, tai fo I leo le vaiang whao puwhai. Ale whae tōtua I le tua Samoa o tasi, fia me Naomi mata awha. O tātou tala fōwia mai Samoa manuia ne aso, whaasoi fōia. E tui whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mole nei vaenga o le tae au. Sa awaini o sile le fono so whaatasia malo H. Donald whaalaputuputonga o le Indo-Pacific ma sa whaautu I le angaia leo le whaatuputupula ia o le iei o saina I le Pasifika e silia ma le sifulu le whaingo atu nuu e au fiei initia Korea I Saute I apani ma au setalia na saini whaatasi il pol kalame whaataatia mo le tamau ainga le Indo-Pacific le ana tatalaina I le presidente o le United States Joe Biden I apani le pole a songa fua o le pol kalame whaataatia sa whaawi via tuaini fuafuanga le atala noina e atunuu o lo awa iai e ao o na tau mau iai e au fiele mawhai o na whaawau tu mau le ngau singa malwhela wa inga o oloa o ni malu si anga mama, ngalu e ngatitele, mawhi whaata wa inga o oloa maisi au nangai whaongai naile te konolosi. Na saunoa le pāle mia Jacinda Ardern o le amanuia New Zealand so tanga loloto le tamau ainga ma le United States. A o tueta wātia e le lanlangi mai a fianga le COVID-19. E tāua tele le tatalau so tanga o le tamau ainga ma whaatawa inga ma ia iei ni whaatulanga ngai whaamausali e le puipui ngoa tunuu ma ini whaalawalawe whaafose iai I le lumanai. Sa whaituina le United States o na le whaapitutasi o la lātou wa ai I le puipui ngai le Indo-Pacific ai le ave I le tamau ainga. Le e maua I le avanoe whaatele ina I le iai o saina. Sa le iei se fuafanga Presidente Biden e toi whaafo I le United States I totonu I le maliliang o le CPTPP le analu ese mai ai I le United States I le taimi o Presidente Donald Trump. Wata ue whaapeolo o toi iloi nei pulenga whaafalmai ale Heart Valley mo Wellington e porirua makapiti ni mata upui ni ngase e whaapena umiatul bilio ta sa whaatalitali ai ne lol tulanga masani o le onus fuluaso. Ona restala I le au nanga le whaiei whaatau suso tina matamaitai mo fo iei ni avano e whaiei o lātou whaata na ta ue pulenga whaafalimai wa mai ona whaafsota I ngase to limas fululua e whaapea atonu sale I sao tonga fitinga na whaia ona o taimia na whaatalitali ai pe amale ono a whilau whaingo tangata na umiato taimi whaatalitali na ilo le onus fuluaso e masani e le vao le luafes fulfitu ma le luafe luatasi
na ta wale pulesili e nisi o ia mata pusa iloina na whaatuai ona ole covitis fuluiva wa mai a fui ona whaia umafa ata ila tau sai lisi whaatalitali e ala ili whaapopo o nisi au nanga po taimi e whaiei whaata masu esu engale breast screening ma whaamauti noa o ila tau ia na whaatalitali mo se taimi umi Samoa ni o la tau wa wanoa. E yeini fale na whaaleangaina ona oni tau ngā whanai o kilani lipoa na poe tu saimas whaali ngā leo na ta wai leo sa o lato iai I o Tara, Papa Toe Toe, Flatbush, Papakura, ma te atatu, ma oni whaafitau le whamo mwana tutupu. Ile vao le toe luasfulu ile fitu ile afiafi, ma le toe luasfulu ile itu lae valu. Ai ol whaafitau le mulimuli na tupu I te atatu. Pe tusale o le luasfulu minu te ile iwa ile poa na po. Ele se tasi na whaina, ai na ieni fale na ieni vaenga na whaaleangaina. O lo wha ngā solo su enga, po le atonu le mafua anga, ai pe iei fo isef sota ingo ia mata upo, po o ia whaafitau le. Wa yei se o fofo o tutongi watu inatui au whainga luenga o matata ese mulu soifua maloloina po Allied Health Workers mai pūlenga whaafale mai ila waulia na nafi. Ma wali potia wa fautua ina la lato yuni o lato sui ina ieta lia lea ofo. Etu samalis fulu afetanga ta whainga luenga o soifua maloloina o ilato e ngā lulue lango I fua mai matau si soifua. Na whaiala lātou solo tite ele vai aso taluai, masai ei fo ile fuafuanga e toi whaiei nisia lātou solo tite e. Peita ina tā ua e la lātou uni, le bisa a, o le ua tau fia lea solo tite e se e ilo leo fufo ua tu ina atoi pūlenga whaafale mai. O le awa ulio le soe ilo ai e tangata whainga luenga, e se fulu valu masina o whaia whiutanga inga pūlenga whaafale mai, e whaatatau I tutongi o ia tangata whainga luenga. E ele tala tonungo le ato isi iti alfal tupe wha leo le pasene tulu I tupe le so ile lua pasene ma awhai e whai le atulanga. O le atula I mai ele pasene tulu I tupe I se fwai numera pito mawalunga talu mai le ono tausanga ua tuanai. E lima se fulu maka I ono wha opopo ile si itanga le pasene tului. E wha pia fo ile tele o maka na wha opopo le masina o aperila. O se whainga sa tau wha awhetau I ele si itia mawalunga o le tau o soifuanga. Leana ia I le ono te simale iwa pasene, ma whaato ato I o le isa tūlanga mawalunga whaapea, talo mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai. E maasani o nā oina e kampani au ai tā lafu le la talita isful wha miliona tā la, o pilia tangata sa whaanono fo ese ai le I tutongia, peita I se saunoanga se tasi o loi al whaamasinonga mawalunga, e ono mawhaiona ia ile a ia te tau whaalto la whono tangata I te enai, le tutonginga o ia pili, o whainumera na whaelua le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai e fōmanga luenga, na whaalia ai mai le maasino I ulai lua whelua sifulu, e o mai le maasina nei, e tasi te simale fitu wha miliona tāla na whaaluina, ele matanga luenga I kamupani po la ao ai tala fuetoe au ai tupe ele I tutongi na tangata na whaanono fo esea e se fulu tolu te simale valu whaiva miliona tala. Na ta ue se tasi o loia a whaia se kone karate wha pisinisi a tonu e iai le aia te taua tangata e whaia tua I le awao ai tālafo ele ole mea tonu le au o na tutongi ela na tupe. Na ia ta wai manu nini I tutono o poto whale na whaanono fo ese ai tangata po isi poto ele ini ia whaamalama o nisi o vaianga me whaia tangata ona o lātou mumuso mai le tutonginga o ia ai tālafo. E se lau limas fulta siafe lua se lau tala ua whaasala ina ile company au kilani e whaatawina le avamalo se mai fafo le Ace Health Limited. Ina ua tau mawhai e whaatawina atu le whaitau wafio ni whangu avamalo si o lo ieni pepa na toeta sui whaamaumaunga. Sa iu e pule le company po Sheng Wang ma si menu I molianga e fitu le whaamsinonga whaitu malo au kilani I lalo le tula fono tau mafa. E se lau ma le valu afe tala na whaasala ina ile company. Ai ta iluas fulta siafe ono se lau tala na whaasala ina I pule o le company. Samwhaina whaatawina maia o loi se tau pa u ina ua suia ia whaamaumaunga po labels mai te le fo isa lato polo fiti na mawai. Ina ua o lato whaatawina atu le tele o ni avamalo si e le whaatanga ina li tula fono I se tau pa ue tu saima se whaalinga le pule ngal whaalapo tuputonga ni usila mo le saunga le mua tau mafa.
e lua se lau fitu se fulu valu afe tala le tau o whangu awa malosi, ia na toi sui wha maunga peitai o lātou tau e te tau na iai, e tu sale male tolu se lau tolu se fulu afe tala le au wha inga, pe a male fitu pasene ni tupe na wha asao, ale Ace Health i lea ngai o inga. Ua wala au se wha la potopotonga i puipuia le ola le leo mea ola, ina ia wha iloa e leo, ni ngai o inga wha asolto la fono, i ola o tutupu i Northland, o taunga ata i whau, mai ele talitonunga, o le mafua anga lea o le leilo loa o whangawhawa a ingai masina ta itasi. Na mawaini tino mamateo ni ta i whau se lua i moe rewa park, ma sa tele manu anga i tino ia ta i whau, na ai e nisi ta i whau i le taimi o taunga, o le isi ta i whau i whapena mawe suenga, e le tasi se taimi na ta whana ina ai, o le popolenga o se tasi o tamana a whaina ilana ta i whau, o no ia i tu ainga wa mionga whapea, e uma ta i whau, ai ono wha asolo ane ia lātou whanau, ma ua tau na whailoa ia ngā ioinga, e tali tonu le wha potonga le Islands Animal Rescue, e tolu ni vaenga, po ni wha potonga, lātou te whaia ia ngā ioinga o le wha atau o ta i whau, po dog fights i le wha North, ma Tauri Bay, kai kohe, ma moe rewa, na ta ue se sui o le wha la potonga e wha bea o ta i whau wa ainga o ta i whau la popo a bela aiti e ave ma wha o ngai peo ni mai lei mo i tu ainga ta alonga o ta i whau e tau ai fia mata i ai lātou e whaia ia mionga. O le masina nei na saini e le wha la potonga o le Fred Hollows Foundation ini usila. Se mali lianga fau e fitu te simale 5 miliona tā la mo le umia 5 tausanga ma le matanga luenga o le vai whafoni usila e whaatino, ma whaatau mawele tau singa wha wau le o la maloloina o fufonga po mata o tangata i atu nu o le Pasifika, e tu samale 5 se lau se fulu wafe, leo whainga o tangata e whaamanu iei nai mai lea mali lienga o ila tau e mo mia tonga fitinga i mata. Whaatase malito ono se lau male 5 ila tau e ngā lulua i le vainga o mata o le amawele avanua monia o onga. O le masina nei na ave i fo i le taavale po le vani tonga o lo whaato tonga ina i masini e whaieisia ki o mata o tangata i tonga. Sa whailo fo i le whaala potonga lo lātou whaatina fau po se tasi ilunga i langolango ina la lātou au nanga. Ma ua tali eina le kovana sili o New Zealand, Dame Sindigiro, le wala au lia na te tau ave i nai lea tūlanga i le Fred Hollows Foundation i New Zealand. I le Pasifika, sa whaamauni ele whainga malo le atu Solomona le ase singa le minsta le vai whafua saina Wang Yi le atu no i le vai aso nei. Ma i se pepa o whaamatalanga i le amatanga le vai aso na tā uai e tasi le aso o le aiai Wang malana au malanga e la tali to olua se fulu i honiara. O le a awai ni fono tanga ese ma whai ese whailo inga matu stala whaatasi ma le minsta le vai whafua le atu Solomona Jeremiah Manele na tā uai le pepa o whaamatalanga o le whaatumtumunga o le asia singa, o le saininga leo nisi mali lienga tāua i le vao malo e lua, na tāua le pāle mi o le atu Solomona manase songa vare, o le asia singa le minsta le vai whafua saina, o le aveo se pine whaamau le whaawoa inga ma le atu Solomona, e asia fo i Wang le atu no ofiti, i le aso sa ma le asong fua, ma Papua New Guinea i le aso tofi ma le aso Whareile, o le vai aso fou, na tāua fo i ini report le ABC, o le ai fo ini fufuanga le minsta le vai whafua saina, e asia sia isia tunu o le Pasifika, e iei Vanuatu, Samoa, Tonga ma Kiribati, au tau mawhai saina e whaopopoina lona iai i te tono o le Pasifika. I ta alonga, wa te talaina se whalefo i kalai esteto se no whanga autu mo ta alonga le Hagley Park, ma ua whaingoina i leli i ta ua ni usila le ta alonga kilikiti, Sir Richard Hadley, na asia Sir Richard le whale le asoana nafi. Le ua whaingoina i a teia, ma ia ta ua le mātango fi o le ngā luenga, o le whale tuai sai ai na whaongaina ele kalapu kilikiti a Canterbury, e o atu le tausanga tasiva waluiva, ina ua puleina le Canterbury Horticultural Society, peitai na whaatawina atu ile luafes fulfitu, ai toi whaatau mai ona utulanga tau kilikiti, ma ta lepe ai lo ilalo, ai whawina ile ngā luenga fōu, le ua whaingoina o le Sir Richard Hadley Sports Centre. Na whaia ina le awala moana Pasifika le ta'alonga ma le Western Force i le poana po i le malai o le Mount Stadium i Aukilani i le ta'amilusango le lakapi Super Pasifika ai whaai o le ta'alonga luas fulvalu moana Pasifika i le fast fulvalu a le Force. Tala fawia ma le si ufonga le laumua
mo le nei vaenga o le tae au. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ve a el
Whaafiafianga wa Samoa ma le sunga ya asua Felisi Mikaele le vaenga o le tautua le siufonga le laumua ma na sui fifiloi le taimini nei wa te arisfuru lua I minute e lua sifuru ma le wha na o mai a fo I le whasaluhina talafou ma tala mai Samoa mo le nei aso ia ae toe whaafonga le tula tasi I le uli nei I leona toe whaasalawina mo I la tau e le I maua mai tātou talafou ia ma tala mai Samoa ia ae toe whaamalo atu ma toe whaatalafatu nei taimi o le tautua ia mese foi o tau na o mafuta mai le tātou pokalame nei ia teimi o le auli I whaafiafianga ia o alo I fo I tau mafutanga ia ma vai ainga marolonga o le auli la ngā nue nei mātua tari fo I sua oka se mana ia o le tau I le lau mo nei Wellington ia mese foi nei le pitonu nei o porua lo ia le tātou ofisa whaasalalau ma nei le sulu mātango fio le la ia o te rea watu I whafope malulu ala o te vai atu o ka se ma nei o le susulu matango fio le la ia ia ma fana fafuranga leu tere ia watu faf ai ona I pese na vave na pe ona il pese na mai atu ia fa nga fo le ma nga fa te ai ruma lili pe ona wa te ale afale aso ana te ma lili ia ma fu ona ma lili tangata ona ma fu anga le ona ma lili tangata e ni mafuanga ya le ona ma lili tangata wa pawale tu langa le te lo e mafuai ona ma lili tangata o le fole le lenga yoi o le fole le nofo ale fale ma pulu le ya afu ma ya ai fa mai se ali fa te ai ma lili ya o te lo la po e ni si va o le soifuanga tangata e mafuai ona ma lili wa pawana na ole ma lili fole le wa unga tae tu lunga le wha malo stino ia ma alili ato ea le fale ia au te lope se si mafu anga le ona ma alili ma alili ia tātou I isi taimi ma vaenga ma pena ia o le si mafu ona ma alili tangata ua fole leo o le leila lava e fai le taimi o lai alu I savali po lai alu I taulonga whaatau ia po la fwe alu tafao ia lai alu atu oe lai ma alili atu yo la lua tu fa pe o la le tau ia lua tu la maluluma e me sia tama foi le tama foi fa ali la to e to ia tal patua mo me o senga vao ia tai au I foi le tau au ia mo me o pit o mo o foi le tai dis tau au la manna o fa ali stanga tala tala na pe ia ma fu angala le ma ali le stanga tinga na le fe tau le tau ma le la eila e fai se tulo ia e fai ia ona ma alili lo le tupu I lo ma le mo le me o le mai ia e fai mai stangata o jole stangata le fai mai e ala ona ma alili le stangata o le fefe alu le paipa ana le wingo le tala wingo fefe alu ta ele ia e masani ia le woni ia le meni mai ia e masani ia so ifuanga na o le foi na ola ina yuso ia le olanga na ma fua ona ma alili se tu lo ona o ngata ya le vai se tu lo wa fa fonga mai le tino le taimi o le oli ya eto anga ya le vai ma ta ele se tu lo ya ele se mena ma alili ya le ala ba ile va vete lo tu yo so mai le ale wali ia fa ali milato mana tu ma fu anga le ona ma alili tangata le wa mai la tu li si ma fu anga o le ngata ya le paipa ile vai ya na e masani ya wali ia Fatala fune fatala fatu le sunga ile Pastor Paul Asiu esa Espeten ya alo fa te tele lava le mafta mai va pe fo ile fa tu ya se siria se pe uma ia fa de tua ma tina ya se siria e ata me alta ya o po ata ya ma tua file mu ala langi ma pe fa tu ya sina leo ia mo to uma ia mafuta ma tato proklame lunga le Facebook ma lunga le YouTube ai fa pitoa I ona ufa ta lo fatu mo ufa fe lo ia tu nai matua ia o lo fa longo mai pel tato le tio le nei taimi I tono ainga e me se foi tono mo tanga sengase ma moto tanga matua ile ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si ufonga le mo Wellington le mas fu ma tasi man Kevin Avenue Porirua le vaenga lo ia le tato ofisa fa sara lau ya Halo taringo sua nela u tango fa o tu nei musika ia ya ma tato we va tu an nei tai ia fia vini mai foi festato tala ma festato tala le tala tato lin a fia vini mai ia nei tai me fai mai sau tala ma nei ai
E mo wai foi ni langona o nisi ma matou. Ia, na me la atu wena mai nga taua. Ia, a pe vo nai te o fia po nai te ise mea nai wa fodele wa faina i lo loto ni au ni vini mai. Vini mai tau, pe ano foi atu. Au lista ngata e fo mai o mafaunga, fo mai o mafaunga. Luas funu mini ja tene ne tu las fuma luas fongo la mo Wellington e fa fia fianga mo ni atu pese lea ya e siva mai au koka.
Whawhiwhianga wepese, ia, le nei taimi o le tautua, le siufonga lau mua, su I whiwhiloi, ia, awala foi, ia, le whawhaingofia I foi, o tau maftanga, na I mātua, ia, e meise foi la unga lulue lea, ua malolo mai foi, awa foi sina whamalo stino, ia, le taringo le sua, ia, ona toi amatai foi leo la tau ngā lunga, e mo ena ilui tainunga le awala, le taimi, ia, na, tata longo tu pea ma se whau, ma whaamana tuatu, le saunga le mua tātou, ia, o whiawa I foi, ia ilunga o wala ia pe ona matano atu mo leusa marian le lai tulanga ia onga ia tulanga lo a fia mai ai ia onga ia mesi fa lave mtautia lea o tula mai ia estasio a onga elementary nai America ni state o Texas talo fai ia ina fa nau ia ona o tulanga fo ia pe ona ifa lave ia tangata fo ia o ele rupula to inga ta oia to inga tangata fa pea ia ele mai tau tes fulu tau sanga le matu ole ile wa mai lunga le ata mari ngoa le na fatu puina fa lave ia ile stasio o America le na ma we so fu na fa na to fu ma fa an leila ia o se tala ele tau tele fia fa longo ia wa ele tau tele fia fa longo ia pe ata to fa longo atu o tupu mai tono a onga le onga ia tatu fa na ia tu lang fa pea tātou tere fia talia nga tā tere tātou mātua ia to inga tarawhapea. Tānou whai nei mātua e ono nei whanau. Ia ili lātou le tali tonu le mea utupu. Ia whaingatā tele ono o atunu o loo tele ai ia le meo lau malosi ma tūla whono, vai o tūla whono. I nei to inga atunu ia whaftai ai le atua e mo ia o loo. Fai foi matau tupu tātou atu no New Zealand. Ia le fai sa tupu ai I la local estate I tau sanga umawai. Ia whaftai le tua le o nga nei fo ini. Tūlanga lo a fia mai ai ia. Tūlanga pe ona iai ia onga nei whanau. Ia o le mo le vai le taitu o fitu lea I le vai aso nei lea fai lontona I Engelani. Ia lea ua fai lo mai ia pulu o talonga. Le yel tatou te ofitio le manu Samoa o le aso luas fulu ma le valu ma le aso luas fulu ma le iva ia I Engelani I lontona ia manatua fo ia tutusa tatou aso ma Engelani ma ia ma Engelani o Britania o le aso luas fulu lima nei o me ia tatou as o luas fulu lima fo ile na o me o I fea foi I Engelani I Polentona a le aso luas fulu valu la ma le aso luas fulu iva o le mai tau atu o le aso luas fulu valu la stona no na wingo la stona nei a matali tamili sanga e lua aso a stona I ma la sa aso luas fulu ma le valu ma le aso luas fulu ma le iva ia masina nei no na wingo fa ingo le vaso nei I le asfraile ma le stona ia le a fiu fu tatou matamata I talonga ia mese la fu tapo inga le tatou au le o ma nei le tula I mai temi nei le tatou au te to fitu le manu Samoa ale la ua fa ilo mai ia pul so le ai o le puru a, o Fiti, Amerika, Spain, Mawelese. O le puru B, o Ayalani, Argentina, Afrika Isaute, ma Kenya. O le puru C, o Farani, Australia, New Zealand, ma Kanata. Ma le puru D, o Samoa lea, ta imua le puru lea, Engelani, Skotilani, ma Japani. Puru D, Samoa, Engelani, Skotilani, ma Japani. Ia e se whailo atu po tai au po le Australia, ia le teimi o le o tatu ta longa le manu Samoa, ia nau whailo atu le asa luas fulu malu, luas fulu male valu, ma le luas e fulu male iwa. Ia, whai maariela ia o ngā luenga nei, ia ma e tuli matai ta longa le tatu au, ia i le whai unga le vai aso. Ia ai, mau mai pēr, ia le tapo inga, ia le la avatu nei whaafiafianga ia e te siva mai ai, mana tua, o le asfareile tātou li teofoni le siufonga lomoa. Le asfareile tātou li teofoni. Ia na o sina o se eleni ai whaamua tongi au pili. O le ale mea e te lafo, ta lia ma le anganga whaaftai. Ia tau whaalea fo i o tātou tautua nei. Ia ma le anga iluma ua fo i lau taupa. Ia ma lau tau malu. E whenga tāla u whaafonga mai. Toi luas fultasi minuta tāla tasi. Ia, siva ane le pese lea. Ai so isa vali atu ipo ile tu i mele tātou vai toa. Go.
Saul
se I e fai mai e moni e a ole nei a lo fa ua o lo ngai a o ele lo ua se sau se I e fai mai e tau nei mo nga o te mo e miti ai Le si ufong maria le sunga ya kin ai I ia mare pese wa fai ngoina ta tala ia. Ta tala ia. O upo le pese mare ngore pese le o sa up. Eo e. Pese o ta tale pese o ma fo fau o ma fa longo le le ano ma upo le pese o va pea sole talo fai. Pese stanga ta fo ile wa mana o ta tala la fe nginga. Ah. Mal ta ma ia po tina la ing. E tunga tau mai, pista ngata fui lele ua fiu. Pista ngata fui lele ua lela va, ia le tūlanga pe ona ilma whanga, ua fiu ia mi o le tamau le hainga. Lea ua mana o ilo e te tala le whengainga, te tala ia. Wale ngona le pese, ma le sunga ia kina ai, te tala ia. Peini la ngona, peini upo sta ngata fui lele ua mana o ua fisa o loto. Ua lela va, tali la tupe sa mo ai. Toi se fun ma tasi minute ona tale ole tula tasi ya le ma sani le tamale o sonne. Ya petelo men now. Mole wale la va polonga wale la va fiu wale. Wale la va usunga. Ya na va fianga su filo ya tu. Ya wala fo ile fa fo mai le atunu a maua ro to fia ma ro to sangi mai tato pokalame ma to nei ya ole fia fo na tato fai pokalame ya ma tato TJ ya fa fia tu ro to pa ia ma ro to ma o tem fai ngata nei o ona fo le wa mata ona ma ona tangata ya sa finga luenga la tari lana suai o ngalwen Pulilo ma ona loa ia fa tafa nei loi tua postingi pusa ia amatarona fa lo ma on o se tu ta uan mal menna o le uman tali de sua ia na faile sina a malo lo la titi mo le sili minuti ia na fa fa o ile nga luenga le la tar tasi to es furu minuti ia tele la fo nga luenga ta to ia na amata le fitu ia to amata le tu na tasi me le Halo taringo fa wa pe taringa sua malo longa ia ona fa wido nga luenga le tu la tasi ai fa fifia tu pe ia le tautua nei ia ala wala leo si fonga la mua I Wellington tasi ono tesi ma le tasi fa mo. Lena mo mai tātou
teksi le mai o ina uso ia lo le fale povi la loi la tala vai nai pe ia me ta o kalkacha e po fia e ningon me la tala vai lo itanidin ba in makako le fale povi na ne lo ia inga luenga fa vai taimi le lo mafuta mai ni se la uso ia nei tama ia mana i tama fo i fiti o lo iai ia le fa mai e mana o nei tama fiti specific le mo tfa ngolongo atu i fa finga luenga fa aftai tele la fa fa o nga e tato fa afia fianga mo to le uso lo malanga mai nga luenga fa vai taimi ia te uto ia e fia fo tato to tu nei ia tata atu musika ia wa fo o to lo mafuta mai ia mi se foi nei na to foi o le Samoa ia tina tamiti ia por tamata mit ala sanga ngaruenga fa vai taimi o finga ta ia si vaenga na ia le pesifiti na le o lo fa to mo la uso le fa longo mai la lo le fale fasi manu nei la tala vai na itani ne ala te vai tu iai po in makako na ia le fale fasi manu na la tala tai la uso le ia ma lo ale ma fta mai musika o malo ia lo mal pesen na o le o uli pesifiti na ia e te lo mai iai ia le foi la o lo atu ia le spito
Malova tai fa mai le tunu lua se to ono minute to fa. To ono to fa. To fa minute ia ona. Mai ale o tatu tu e wele manatu. Ia le la fa tu nei o tatu matua ma o lo fa flong mai tono mautanga sengase ma tono ainga. Fa nga mai tatu le tio fa longo por tatu frequency o tasi ono tesi ma tasi fa mo. Si fonga la mo Wellington e mo le atu fa after teno no la tu tapo inga ma talo foi. Ia ula fo ina le mai ia nga luenga to tele tatu tenu ia ele manatu ia lo manuia fo ia ma so longa le ia la to nga luenga le ia so na o tapo inga mai tonu ainga ia ma tonu fo mo tanga sengase ia nga tafo ile o na le tu lo tapo ipea ia awa nga fo tatu fi au nga luenga ia o le ia so mo le tu le fa after tele tu sai tatu maftanga ia male talia pea le unanga ma tau tua si fonga lau moi tono mota malawa ia ele asa lava se faiva ma se mau a wa pe wa sala singa ngana le au fainga luenga ma tau tua nei ia sala uta tonu tai po la lea upo le atino ai manuia lava fuafuanga to nei aso le fa tele mo na yo tatu matua i tono ainga mai se tono mota ngase ia ma so se vaenga o lo falong mai tatu wala leo feroi tai ali tu lai fitu ia mau pea ia mai mo mai tatu ia lo falong mai mo mai lungo le Facebook mo lungo le YouTube fa to ama e lungo le tatu tu na ile tu lai lua ile au nei lo winga mai atano tarafo ia pe atartas ia ona tatu we vai valore si tari tu lai lua
Toi whātala whātul tātou tunu lo ngā tonu le leiva yaso o se whaupopongo tātou telefon me Samoa. O pāsia le pāle mene le reporti ma whautuanga le komiti na iloiloina tūlanga aloa ia ma mionga tāua loa le pāle mene. E whaasanga le sui whaipule li tū mālo whapālota o le pā le a fionga tu le epa lupe suri aisa i le malia le ngoi. O le taitai fo i o le vaeng whaupufaya le JPP po le tua ngai. Whapemar sui whaipule li tū mālo whapālota o whale ata numero tolu le a fionga le ala le pule rimoni aiafi. Maua whautua i nei e le komiti le pāne mene. E nei e whaatati ese tiu te mga ruenga i sui whaipule se ia iai se aso. Whaatasiai, ma le leto e anga wao i la ua i tutongi, whapea foi ma alau ni o sui whaipule o le pāne mene. O tū langa i mōlianga na whaamao ni e le komiti na whaalia le te whono. Ua whaamaonia le afia ma le solia o tūlanga alo ia, a le pāle mene, ma ua whaamaonia fo'i le solia o ai inga o le tautonga, o le loto whaamaoni, tūlafono tū mausu wha. Ma le tūlafono la ititi, o a mio tau loa wha pāle mene, tūlafono tū mausu lima. Tūtunga ngā luenga ono te simale lua, ua whaamaonia le afia, ma le whaatino ina o winga le mingao, i le pāle mene. Tutunga ngā luenga ono numele tolu, ono te simale tolu, wa afia le tūlafono pulema, tūlanga aloa ia o le whono o awhai tūlafono, i le tasiva o le sifulu i le neimta upu. E tusa ma le whai upu luasu tasi, pui tasi, pui di. Tutunga ngā luenga ono te simale wha, ma le ono te simale lima, o afianga wha le tūlafono o le neimta upu, o loo ai ai te tonu o le tūlafono tū mau tasi wala fitu pui wha. Ma le whai upu luasu tasi pui wha. Ma le lima o le tūlafono o pule ma tūlanga alo ia o le whono au whai tūlafono tasi iwa on sifulu. Tūtuunga o ngā luenga ono te simole ono. Le tuina mai o se whai unga tala whengai. E tūsai o afianga o le neimata upu. O la fonga ia na lafo e le fionga le teitai o le tua ngai whape fo i le ana le pule rimoni a iafi o le whailau tusi. Na mai a whaia i ele whaai unga le wha amasinonga. Na awina mai ai wha amasino e to lua papalangi mai ni usila. Ma solo i ai se wha asalanga wha le tula fono e wha asanga i ai la ua. Peita i o le tau sanga le fionga le suipa mia, tuala Yosefo Poni Fasio. Na sila i ele fonga fitalai o le mota. Ma filifilia ai lor komiti whaapāne mene, lea no la tau wiloilo ina le mata aupo. E ui ini tu alalo po ne whautuanga mwhātu e senga mai sui le tuangai. Peitai na langolango ina le fionga te mai tai pāne mia, le whautuanga na tu ina mai e lea komiti. Ai o te tautala foi mal whaalo aloa o le taitai o le malo, o te talia le whautuanga, al komiti, o whatatia i lumo le mauta. Mai whatal sanga ina. Ina ia tu me lo le fisili. O le aso lua le vai aso fau o le ato e taua o fia i le pāne mene, e au noa mai e sui whaipule to lua. O whaamamunga la ta mai o le whaamai o le COVID-19 fruiva le tātou o tunuu, mai le aso se fulma le lima i le aso lua se fulma le lua le maasina le neo me. O whaamawi na ia to fitu se la wiva se fulma le lua i nantou fau o pēsia i siamo le COVID-19. Ma wasi ti ai i le au whai se fulma le lua fe fitu se lau lima se fulma le fitu. Le mamalu le tātou a tunu ua fia le wha mai. Tanu mai le aso se fulma le fitu mati. O wha mawina le aisi lio le motu i upolu i tangata a fia. Leo se fulua fe fitu se lau iwa se fulma le lua.
Ma le afe iwa se lau fast fulmaliva mai le motu tele i se la fai. O manono tai wa wha mawina ile to o se fulmali ono na besi el wha mai. Wa toi wha o popo le isi to o lua i lanto na malanga mai fafo wa maa waisia mol koviti. Ma o si tia le vadus fulmali ono leo wha i o i lanto wa fia. Ai to ono o lo tau fia le falmai tele mto tua ele potu tinga ina. E na o le tōtasi le te mana ma liu te tono le fituaso, le sa aurua i ripotia mua, ma o ai le luas fumale lima i lanto wa wha ma wina le mali liu, i le COVID-19 fulwiva. O le tu lai lima le vavea na nafi na toi wha ma natu i nai se sau ninga wha apitoa, le atoanga o le tasi le tausanga o le tula i mai o le whainga malo o le wha atua tua i le atua Samoa o tasi, na whātau taia i lo māma o tal mō ta whono i te whau. I le whale ia e pēo na whātau nui nai le whātau tonga. O le whainga mālo fau i le aso luas whuma le whao me le tau sangante nei. E ui na oso wha ia se sa vili mālosi mao ti munga ma mawhai lea tae au. Pei ta ia le tau fia i le whātau wai no lea sao ninga. I le ainga whātua tua i le tua Samoa o tasi. Uputa i ala ni tae au o lea tua i sui malalanga. O le upu sui malalanga, o se upu e whaasino i le tele o taimi i le tūpao tinami to matai, o se ngai o inga e whai e lato. O le sui e so. O le lalanga e whape na foi e tuu whatas. Saunia e le tua, mea uma. Mai o lona ato toa, ma lona mata mohi, tātou te moni mawina i yaso uma. O lea tātou ainga whatua tua i le tua. Whaaftai le rofo le tua. Ua tātou to e poto mai whare ainga. Tātou te ifo i umo le li, ma si i le nana whaaftai. Ma tātou manatua, ma tātou mawhau whauwhatasi. I whaamanuiana, fuafuanga, wa ia whatatia mo tātou. Manuia les whanau mua, o le whainga mālo al fast. Le whiongol te mai tai pāne miol, tai fo i leo le vaiang whao buwhai, ale whae tōtua i le tua Samoa o tasi, fia me Naomi mata awha. O tātou tala fo wia mai Samoa manuia ni aso, whaasoi fo ia. E tui whaatalo whātol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Sa awaini o sile le fono so whaatasia malo H. Donald whaalaputuputonga le Indo-Pacific ma sa whaautu i le angaia leo le whaatuputupula ia o le iei o saina i le Pasifika e silia ma le sifulu le whaingo atu nuu e au fiei initia Korea i Saute i apani ma au setalia na saini whaatasi il pol kalame whaataatia mo le tamau ainga le Indo-Pacific le ana tatalaina i le presidente o le United States Joe Biden i apani le pole a songa fua o le pol kalame whaataatia sa whaawivia tuaini fuafuanga le atalanoina e atunuu o lo awa iai e au o na tau mau iai e au fiele mawhai o na whaawautu mau le ngau singa malwhela wa inga o oloa o ni malu si anga mama, ngā luenga titele, mawhi whaatawa inga o oloa maisi au nangai whaongai naile te konolosi. Na saunoa le Balamia Jacinda Ardern o le amanuia ni usila iso o tanga loloto le tamau ainga ma le United States. A o tueta watia ele lalangi mai a fianga le COVID-19 fulwiva. E tāua tele le tatala o so o tanga o le tamau ainga ma whaatawa inga ma ia yeini whaatulanga ngai whaamausali ele pui ngoa tunuu ma ini whaalawalawe whaafose iai i le lumanai. Sawhai joina le United States o na o le whaapitutasi o la lātou wa ai i le pui ngai le Indo-Pacific ai le ave i le tamau ainga. Le e maua i le avanoe whaatele ina i le iai o saina. Sa le i se fuawanga Presidente Biden e toi whaafo i le United States i totonu i le mali liang o le CPTPP le analu ese mai ai le United States i le taimi o Presidente Donald Trump.
Wata ue whaapea o loo toi iloi nei pulenga whaafalmai ale Heart Valley ma Wellington e porirua makapiti ni mata upui ni ngase e whaapea na umiatul bilio ta sa whaatalitali ai nei lol tulanga ma sanio leonus fuluaso. Ona restala ile au nanga le whaiei whaatau susoti na matamaitai ma o fuiei ni avano e whaiei o lātou whaata na ta ue pulenga whaafalmai wa mai ona whaafsota i ngase to o limas fululua e whaapea atonu sale i sao tonga fitinga na whaia ona o taimia na whaatalitali ai pe amale ono a whilau whainga o tangata na umiato taimi whaatalitali nei lo leonus fuluaso e masani e le vao le luafes fulfitu ma le luafe lua tasi na ta wale pulesili e ei nisi o ia mata apusa iloina na whaatuwai ona ole covitis fuluwiva wa mai a fwy ona whaia umawha atau i lātou sa i lisi whaatalitali e ala ile whaopopo o nisi au nanga po o taimi e whaiei whaata masu esu engale breast screening ma whaamauti noa o i lātou ia na whaatalitali mo se taimi umi Samoa ni o lātou wa wanoa. E yeini fale na whaaleangaina ona oni tau ngā whanai o kilani lipoa na poetu saimas whaali ngā leo na ta wai leo sa o lātou iai i o Tara, Papa Toe, Flatbush, Papakura, ma te atatu, ma oni whaafitau le whāmo muana tutupu. I le vao le toi luas fulu i le fitu i le afiafi, ma le toi luas fulu i le itu la e valu. Ai ol whaafitau li mulimuli na tupu i te atatu. Pe tusale o le luas fulu minu te ele i vai le poa na po. E le se tasi na whaina, ai na ieni fale na ieni vaenga na whaaleangaina. O lo wha ngā solo su enga, po le atonu le mafua anga, ai pe iei fo i se fsota ingo ia mata upo, po o ia whaafitau li. Wa yei se o fofo o totongi watu ina atui au whainga luenga o matata ese mula soifua maloloina po Allied Health Workers mai pulenga whaafale mai ila waulia na nafi. Ma wali potia wa fautua ina e la lātou uni o lātou sui ina ia talia lea ofo e tu samalis fulu afe tangata whainga luenga o soifua maloloina o i lātou e ngā lulu e lango i fua mai matau si soifua. Na whaiala lātou solo tite ele vai aso taluai, masai ei fo ile fuafuanga e toi whaiei nisia lātou solo tite e. Peita ina tā ua e la lātou uni, le pisa a, o le ua tau fia le solo tite e se e ilo leo fufo ua tu ina toi pūlenga whaafale mai. O le awa ulio le soe ilo ai e tangata whainga luenga, e se fulu valu masina o whaia whiutanga i ngā pūlenga whaafale mai, e whaatatau i tutongi o ia tangata whainga luenga. E ele tala tonungo le ato isi iti alfal tupe wha leo le pasene tulu i tupe i le so i le lua pasene ma a whai le atulanga. O le atula i mai ele pasene tulu i tupe i se fwai numero pito mawalunga talu mai le ono tausanga ua tuanai. E lima se fulu maka i ono wha opopo i le si itanga o le pasene tului. E wha pia fo i le tele o maka na wha opopo i le masina o aperila. O se whainga sa tau wha awhetau i ele si itia mawalunga o le tau o le soifuanga. Leana iai le ono te simale iwa pasene, ma whaato ato i o le isa tūlanga mawalunga whaapea, talo mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai. E maasani o nā oina e kampani au ai tā lafu le la talita isful wha miliona tā la, o pilia tangata sa whaanunofo e se ai le i tutongia, peita i se saunoanga se tasi o loi al whaamsinonga mawalunga, e ono mawhaiona iai le ai a te tau whaalto la whono tangata i te enai, le tutonginga o ia pili, o whainumero na whaelua le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai e fōmanga luenga, na whaali ai mai le maasino i ulai lua whelua sifulu, e o mai le maasina nei, e tasi te simale fitu 4 miliona tala na whaaluina, ele matanga luenga i kamupani po la au ai tala fuetoe au ai tupe ele i tutongi na tangata na whaanonofo esea e se fulu tolu te simale valu 5 miliona tala na ta ue se tasi o loia a whai o se kone karate whaapisinisi a tonu e iai le aia te taua tangata e whai atua i le awao ai talafu ele o le mea tonu le ai au o na tutongi ela na tupe. Na ia ta wai manu ni i te tono poto whale na whaanonofo e se ai tangata po isi poto e leini i e whaamalama o nisi o vaianga me whai e tangata o no lātou mumusu mai le tutonginga o ia ai tā lafu. E se lau limas fultasi afe lua se lau tala ua whaasala ina i le company au kilani e whaatawina le avamalo se mai fafo le Ace Health Limited. Ina ua tau mawhai e whaatawina atu le whaitau wafio ni whangu avamalo si o lo ieni pepa na toeta sui whaamaumaunga. Sa iu e pule le company po Sheng Wang ma si menu
i molianga e fitu le whaamsinonga whaitu malo au kilani i lalo le tula fono tau mafa e se lau ma le valu afe tala na whaasala ina i le company ai ta iluas futa siafe ono se lau tala na whaasala ina i pule o le company. Samwhaina whaatau ina maia o loi se tau pa u ina ua suia ia whaamaumaunga po labels mai te le fo isa lātou polo fiti na mauai ina ua o lātou whaatau ina atu le tele o ni awa malo si e le whaatanga ina li tula fono i se tau pa ue tu saima se whaalinga le pulenga le whaalapotopotonga ni usila mo le saunga le mua tau mafa. E lua se lau fitu se fulu valu whawheta la le tau o whangu awa malosi, iana to e sui wha maunga peitai, o lātou tau e te tau na iai, e tu sale male tolu se lau tolu se fulu whawheta la le au whainga, pe a male fitu pasene ni tupena wha asao, ale Ace Health i le ngai o inga. Ua wala au se wha ala potopotonga i puipuia le ola le leo mea ola, ina ia wha iloa e leo, ni ngai o inga wha asolto la fono, i ola o tutupu i Northland, o tāunga ata i whau, mai ele talitonunga, o le mafua anga lea o le leilo loa o whangawhawa a ingai masina te itasi. Na mawaini tino mamateo ni ta i whau se lua i moe rewa park, ma sa tele manu anga i tino ia ta i whau, na ai e nisi ta i whau i le taimi o tāunga, o le isi ta i whau e whapena mawe suenga, e le tasi se taimi na ta whana ina ai, o le popolenga o se tasi o tamana a whaina ilana ta i whau, o no ia i tu ainga wa mionga whapea, e uma ta i whau, ai ono whaasolo ane ia lātou whanau, ma ua tau na whailoa ia ngā ioinga, e tali tonu le whaalapotopotonga le Islands Animal Rescue, e tolu ni vaenga po ni whaalapotopotonga, lātou te whaia ia ngā ioinga o le whaatau o ta i whau, po dogfights i le wha North, ma Tauri Bay, kai kohe, ma moe rewa, na ta ue se sui o le whaalapotopotonga e whaapea o ta i whau wa ainga, o ta i whau la popo a pela aiti, e ave ma whao ngā e peo ni mai lei, mo i tu ainga ta alonga o ta i whau e tau, ai fia mamata mata iai lātou, e whaia ia mionga. O le masina nei na saini e le whaalapotopotonga le Fred Hollows Foundation ini usila, se mali lianga fau e fitu tesima le 5 miliona tā la, mo le umia 5 tausanga, ma le matanga luenga o le vai whafoni usila, e whaatino, ma whaatau mawele tau singa wha wau le o la maloloina o fufonga po mata, o tangata i atu nu o le Pasifika, e tu sama le 5 se lau se fulu wafe, le au whainga o tangata e whaamanu iei nai mai lea mali lianga, o ila tau e mo mia tonga fitinga i mata, whaatase malto ono se lau male 5 ila tau e ngā lulua i le vainga o mata, o le amawele avanua monia o onga, o le masina nei na ave ai fo i le taavale po le vani tonga, o lo whaatau tonga ina i masini, e whaiaisia ki o mata o tangata i tonga. Sa whailo fo i le whaalapotopotonga lo lātou whaatina fau, po se tasi ilunga e langolango ina la lātou au nanga. Ma ua talia ina le kovana sili o New Zealand, Dame Sindigiro, le wala au lia na te tau ave ina i lea tūlanga i le Fred Hollows Foundation i New Zealand. I le Pasifika, sa whaamaunia le whainga malo le atu Solomona le asia singa le minsta le vai whafua saina, Wang Yi le atu nuu i le vai aso nei. Ma i se pepa o whaamatalanga i le amatanga le vai aso, na tā uai e tasi le aso o le aiai Wang malana au malanga e la tali to olua se fulu i honiara. O le a awai ni fono tanga ese, ma whai ese whailoa inga matu stala, whaatasi ma le minista le vai whafua le atu Solomona Jeremiah Manele. Na tā uai le pepa o whaamatalanga, o le whaatumtumunga o le asia singa, o le saininga leo nisi malienga tā uai le vao malo e lua, na tā uai le pāle mi o le atu Solomona manase songa vare, o le asia singa le minista le vai whafua saina, o le aveo se pine whaamau le whaawoa inga ma le atu Solomona, e asia fo i Wang le atu no ofiti, i le aso sa ma le aso ngfua, ma Papua New Guinea i le aso tofi ma le aso Whareile, o le vai aso fau, na tā ua fo i ini reporti le ABC, o le ai fo ini fufuanga le minsta le vai whafua saina, e asia sia isia tunu o le Pasifika, e iei Vanuatu, Samoa, Tonga ma Kiribati, au tau mawhai saina e whaopopoina lona iai i te tono o le Pasifika. I ta alonga, wa te talaina se whalefau i kalai esteto se no whanga autu mo ta alonga le Hakeley Park, ma ua whaingoina i leli i ta ua ni usila le ta alonga kilikiti, Sir Richard Hadley, na asia Sir Richard le whale le asoana nafi, le ua whaingoina i a teia, ma ia ta ua ile mātango fi o le ngā luenga,
o le fale tuai sai ai na whaongaina ele kalapu kilikitia Canterbury e o atu tau sanga tasiva maluiva ina ua pule ina le Canterbury Horticultural Society beitai na whaatawina atu ile luafis fulfitu ai toi whaatau mai ona o tūlanga tau kilikiti mata lepe ai loa ilalo ai whawina ile ngā luenga fōu lea ua whaingoina o le Sir Richard Hadley Sports Centre. Na whaia ina le awale moana Pasifika le ta'alonga ma le Western Force i le poana pō i le malai o le Mount Stadium i Aukilani i le ta'amile sango le lakapi Super Pasifika ai whaai o le ta'alonga luas fulvalu moana Pasifika i le fas fulvalu a le Force. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
Malia o le pese ia ona o moe ai lea. Ia oe, ai sa o le lei ia upo le pese. E malia lo se pese le whalongolongo. O i se o le, e tate te ia i lo ta moe. Ia, ai awa pia fui lele. Ia, ese alangona tangata i mo meo pese. O isi pese, e malia lo le whalongolongo po le whafunga le pese. Te ia ua moe. Ai, o isi tangata e malia lo le whalongolongo le pese. Ia, e te ia ua siva. Ia, si fonga lango afatonu lava le tula tasi. Fomaya ya o to vatu ni se fa fianga nei ya le o to afa tula ona mai ale o tatu tua si tatu watu pese le fa mai u por pese sorry lord o i pisi fatu esenga le pese le ya ile atu si fa fo pe u por pese Whawhianga mai le sunga ia aniseko whale moe o na la whawhianga po o lana whatunga whaule na ia le ua sau taimi nei tua ia e le o toi po fo isi lilo i le whaafonga fo i le fo i alo ta ua le tātua no ia o sunga whai aniseko i o le tele fo i o ana whawhianga maa na pese
ia le o tala mai tātou te whaongaina le tātou tautua nei le si whonga lau moe Wellington. Ia ai ele manatu o lo manuia fo i le tāpo inga mai ma le mai mo mai le tātou tinu i lunga le Facebook ma lunga le tātou YouTube. Ile o toi luas 5 minuti o na tāle o le tū la lua tāle lua. Ia ona tu mai whi leo tau au tu atu o mātou lima tātou lulima whātou wha. Ia ua mai ale tātou tautua o le nei yaso. Ia ai mau mai pēha ia le tāpo i mai ma le mai mo mai. Ia le la wha solo tu whi fianga o pese. Mana ia le whala i titi o le tautala se i tu lau le wha mai le tunu. Ia e mana ia le wha atile o tātou pese. E mana ia le nā Samoa. Ia nā. Ua atile fui le tautala ia piwha pese. Ua le la vā fui ia le wha longolongo i le ri le tautala so. Ia ma loa le wha mai le tātou tunu. Ia o le wha fianga. So o te pēr wha fianga se filoi. Ia awa fo i lau mai mo mai. Ia i le tātou tautua nei. Mawhāturo se e walu whalitanga wa iro mafuta mai au ki lani wa pia fo leo so ia whaila unga ia tamo alo e tāso e miti leo o Samasoni whaila unga tai lava uso manuia whainga alwenga lo whainga ia ili nei auli ia wa pia fo whalitua ia sina leo ia o tulu ia wa pia fo ia le sunga ia sa tiu fo mai ia whaftai tele lava le mafuta mai ia ili ne vainga le tātou pokalame.
Vinga ole fiongo sare aula ya mai le pese pela fa ilia le lava ban ina ua toe se fulu iwa minuti ona tane o le tula e lua tane lua ya ona fia fo ile o tasi o le la le fale ma nava ya mo le yaso ya ai ma no la ma mafta mai fatu to fine ya fui yo ya mui pule ma futa mai fia Australia ya Australia ya malo fui ya alo fat foi mo lua man fanau fat foi ma futa mai ya mal tamane o tali vui ya mal tato le tiofoni las falele ya va pe foi la fionga ya a fionga ai mamau fat tele lava ya le mai mo mai ma futa mai ya wa foi le wo le tele stato tala ina tau fai atu tala tu i mal fai to wa matana o mai tanga tato le tiofoni mai la to me alofa melea ya e momoli atu le fa afetai tele lava ya ila to ya na pa malele na tau fai mai le yaso ya me se fo ne ya uli ya tem fo ya na fo le fioni le pule ya lo to ma au ma lo to min mun si fa afetai tele fo lango ya tele o nai tanga tai na marang men nei ya o elevi li mai ya ai fa longo mai le tai au se ipa ya lo fo te mai el tatu tua ya le o le mamao le na stamane na su mai o tai ki el peni ya o le melen mala vale ai sauli pas talo fai ya fa mania le tua ya ile afai ya il tatu tunu wa va il fainga le tiofoni sa ale se fonga la mua le wa matana o mai tatanga ya me vole ai tiute fia ai tiute ata wa fio mai tangata be ai ata ai mai tangata na lo fa o mai ta una fia oi tangata la fia me ya ba te tele la mani mafta mai tatu no le fo ya uli ya alela la fa la titi ala utala se tulo ala saputo tu hata pese ya ono na to te fia fa fonga mai tatu fa fia le tai yo pese vave o pese te mo e to no le fale si fa Samoa ai uli il tamale ainga ya ma le pese fo le pese washi yo ya o le tanga le washi sole tanga le washi ya uli yo ile fa pena o i fa fianga na washi ila ile washi ani to no le fale pe fa pe ona te fia washi te mine ya le o te no le ya ta tu pese o to te wosi le fale fai sine fa ma tino volele ya i tono le fale ya ma fai ni fe au tau ya awa fo ia le fa tari fo taimi ya tu wifi na wa on to es fulfi 2 minuti ona tale o le tu la lua de se fonga la mo Tamana lo mo ini o mata situ ai fa no ni por pesi na washi anela ia male fia au fia washi e mai mo mai o se lia o le fia washi se le o talivui yo ya malna ya mal sunga ipola ulu ipo ya washi ane mo ina
Ya sto fa fonga le e no pu sa u city. Ha? E no pu sa u afo nge sa u video fo le pese. Na sto fa fonga le lo fa umanga tungol pesen na. Ya na ya o te lo atu te te ya tu fa mai e no fa sa u city. Ah, ya wa fa ngana ta to e fiwa ta wa ya tu lunga to Patala watu le sunga ya mel tau ti yone. Ma futa mai nai fea Campra Australia fa fitai te le ale mai mo mai. E fo mana tolo. Mania fo ia to wa ma wai Australia. Ya ina Campra o ina fui ya sao Melbourne ya na Melbourne le fa ina ya. Le fa ina la to au vasonte nei la u liki volele. Ya na ya ya ba fo ya le sunga o ili si le tau fa mai ya na ya la tuna le mai mo mai tato tu nei ya ma to tele o to ia le fai ona fai lo mai ya o to suafa ma to fa ta fa mai ia ai o le to te mai mo mai ia ma to fia tele pese ia fa solo ma fa fongo le uli wal mena le ala ni to tele la to ia mai mo mai o pese fa pe pese fa pe fa solo i ma fa fongo ti na tu le tamare a inga por ti mana ta tu pese fa solo ma fongo le uli ya a fa ya mo ta to fia ya i de tau tuane ya le alisi me si le atu na ya mo ai fo ile malosi ato to ma fa si nga malosi ya fia nga ia fo i tau fa mai fo i fa mga luenga o le ne ya ma to nga pese fa pe fia ila to yo le ama namba pe yo ya le si fonga la mo Wellington to es 4 minutos ta le lua ma lo la le ma mai ta to o le va yo ta tu no le fia i lunga le por se fa ya me au la kapia sa lai samo le ni moves for ye le ni instructor ni ta longa ni game plan na tu mai al phase 5 kiki lunga foeti tuli ya na fia i lunga tuli ya pe fo no in ni tu tu ni udi ya mal ta tu mafta ya le fia i lunga le polo o ta tu tuli polo ya tu ane lunga uma lo le wosi ya mai si pa mai si su malale este puede na hole
tutu mai le ina ua toe ono minuta na tale o le tu lai lua to inga pese vave ia to mana tua ya so lai Samoa pese la ia ai si vai ia le au manga vo le au fai ma manga vo le moi uta le manga le vai so ato ai o mai rola la sto na isa vai ai mai rola la sto na i taile ai fe tau lola ma se kona seti po se fa fia vo le ea su e rola tama nani ni fangu se tu loa fangu vo le pulu ia so la le tano atoi ia stau fa manong ia le siva ia le fa mana ia le siva ia po ni tau sala tamala na tamata ni ai siva la i pese vave vape oi sole Leo vai tamana e fiu e fa vasenga leo vai tamana ia afu ia na tina vo ia o le komiti o le waluma pe ata toso mai lunga tamana ai faila to panga vo ai siva ia i pese vave vape oi sole tama foi le lewa mo wa mata na mo fai numera tasi ale fangu e fa la tifa mo wala fai numera ta se siva la tama na mana itina o le waluma sole ya na uma siva po le si afai tu la po le tu la talu na uma fa fianga ai fiu eso fiu eso le ta le ona nai fiu eso e mo wa tu le mo ira lo fai moia tu lai moia le fai ia po la le ulu ai po tu le mku ka ma tu apalpala uma fo ringa wa nini le autu pulanga fo le i lima i o fo no me o vai nga palpala ole fa pa ko ai nini ai fo ringa le nai tama ia te ia ne ai so ma tu palpala fo ringa le ona to e fa minuta ia ona tale o le tu lai lu bo ele manatu wa mai amale tatu tu o ne yaso ia momoli atu la fo ile nganga fa afetai le pa io le tatu wa tunu ia e mai se fo io la fa fonga ia e tu sai fo io le talia pe le ne au nanga i tono mota malawa e le ngata fo ile o tono mota ngase o tono ainga tono ta vale o fa nga luenga fe lava se me lo se vai panole la langi o mai mo mai ai ia ma fa nga mai ni tau ia fa fa ngofi fo ia nga luenga moli atu le nganga fa afetai tele lava ia ai ele asala fo ise faiva ma se mau ma tau te fa malulu atu sa mole atu no pele ia a fa i wasara le ngana e mo fo le vao yo ma tau tangata ia tonu fo sala uta ia tonu tai po la le upo le atu ia manuia lava to enga le nei aso inga luenga me se fo ia onga nei fa nau ma le tapua inga le tatu atu ia ma le mai fo i so se va enga le langi o lo e mai mo mai ai le tau tua le sifonga la mua manuia tele ia fuafuanga nea fiafi to fero i tai ao le tu lai fitu tai masani ia mai nei taimi ia mai le fionga le lipule ia ma le afinga luenga le sifonga le laumua ia ma tau te fatofa ia fa soifua ia le mamalu le tatu watino ia le tatu fa ma vai le pese le ia o le ingo le fiango fare ula ma le sunga ia sawaso mai ava soifua ia tatu watino Samoa na musai ole sanga la la o tele tau pa ilo aina na mumuri ila awole sa oloto ma awala ete kisa awa o umea to tino umana tailo ile tele o ala la fa mape tu samasio ula unua o fale ula e peleta si o e ilo uanganga o la
tafola ele ai o se popole le I mole olo manava mau mai la uno foma e faalomo o veana patita o to ai le fe a o ai a tama o tuna mafata na fa ai na we mai le poloma le si foni le o mitanga e ai olo uma o le tuli matala o ina na maape uma yo tofi nga Samoa o tele selu atu pe o tengu moli mau o tala tu ole atu ule fai nga malo mua mua ya Samoa mai ya na mua wailo umalabalo ula mua ole tau tua toto la vala na tau tua sola male malu wailo o tamato e tau I fanua tailo ile teleo ala la fama pe tutu samasio ula umua a ufale ula e peleta sio e ilo uamanga ola ufaluela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ai o se popole le I mole olo manava moso si la via ilo uingo ale le motu ole pa e uailoa fa tu mutu munga ia o manua ai ua au mai o la ufanua o palo malava tu I manua na mate ia ele tama o malalatea le fale ulale na ina o malo ia tu I manua pa ia mama malu ia o te tiuai to e tau falua e a fifi o ai susu ai alo mali e to a fifi o ma opu matapunu o la upeta lai ngai le tangata fo ma upu ia te oe o le fale tolu la auli male awalu ma o le malo sio unu tailo ile teleo ala la fama pe tutu samasio ula unua a ufale ula e peleta sio e ilo uamanga ola ufaluela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ai o se popole le I mole olo manava tailo ile teleo ala la fama pe tutu samasio ula umua a ufale ula e peleta sio e ilo uamanga ola ufaluela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ai o se popole le I mole olo manava